Ngay Samoa. Fapsota mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa. Pe email mai ile bay@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo pala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu Iwa fitu, e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Telefonila aulevao, telemanu velelei ilelagi, teletene apakasi, ai sili ai oela fele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete no alei.
Ngā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Su e mai a tau. Wa e sila fia la vau. O e lava wa e sila fia la nofo i lalo. Ma lo tu la i lunga. Wa e sila fia ma mau mai o maana tu natu. Wa e su e lo savali ma lo ta oto. Wa e masani lava ma o wala uma. A ole ai lava se upu i lo ngutu. Fau teleli i. Wa e sila fia. Uma lava. Le tamama nai. Bo nei tai ao ona mātou whape atu. Ia vi ia oe. Lo mātou tua leo mātou mawai leola. Ua mātou pese malangaina o vi ingara nei tai ao. Mātou whamanu ma whane ne e atu oe le tupu. A wao le taulanga o vi inga ma le taulanga o le whaftai wa te tau. Ma ono mea lava lea ia te oe. Ua mātou wifo i ulumara nei tahe ao. Mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O oe o le atua ma mana, le atua sili ese male matautia. E le ai lava ma setu sa ma oe. Pule hao oe mea malava. E ifo i ante oe o mea umana e whaia. O le atua e malia i mana oe me le leu malava. Lo alofa ma lo wha maoni lo mātua tua e tu maue le liu o na nawhiu le so tae hao e oo. Le ngata anga o mea malava. O le tupu oe o tupu e soifua mai lava le bavau e oo le wha mavau. O le tua oe la e le vi ingo le mamalu o le tua oe e puru le mata ngofi. Whaftaita mai lau mea lofa lo le fau mātua maua. Le fwoi tae hao o ai ea mātua te maua le o la ua na o lava. Lo alofa wa te mai le folaunga le tunu nei tai ao. E wha popore nia so fōro lātu si fua mara mātu ni yola o mātu o li ai. I re nei aso lua o le aso mua le māsina lona fitu o le mātu folaunga nei tu sanga. Ia o mea o maua e whai mo i mātou lo mātu o tua, lau pulea. O le mātou folaunga nei aso fōlo mātu o tua. Wa tu inatu o ao wha mole tau tai mai ele malanga o whai nei. A wari tia whaiva whengai ma le tunu de nei aso fau wai a mai. Ia o whengai fwoi nei whanau ma la tu malo longa ma ia onga le polo wa au. Le roina malu ti aina tau. Mātou te nofea tunu ma mau. E mana tu o pesa mo le tunu e pere loto re mātou le talo. Ia alofangia le tunu. Te pena le tunu mo lan whainga palota. Le na masina o momu atu. Mātou talo lo mātou tua.
o oe le atua e au le pule o oe manos o e ana manos e te tofi ai te tai a wasa mo anta au manuele alo atu le tino mo lana whainga palota le nga masino o lumana iatu. Ia, na yo mātu ainga mana yo mātu tangata umai le ngate Samoa le lala mal papa awa iso se tafara nei kilope. Fa se fuala walofa ma fa amnianga mo la. Tau fa mnia fore nea tino New Zealand lo mātu nofa ma wai. Fa pena tino umal nei laro langi. Ia, mana tua pele, tu umalu mulipanga, mana tapo inga, o te talo fo ina ya mātu mātua, tu asin sino le tino imalu mahonta malaura ne yaso. Nei vai taimo le malu lulo mātu, tua mātu malau. Te tolu waine la tu le mafana whana lo walofa. Ma wai pero lato se fu lau le le tino se sidi nganga ya o me umala fa ma to fa nei as fo e mai o tangata malana fai ya fa ya lava nei fo de vi inga ya o tama fa mo mai e le tu ar we sa mo ni aso to ua ma to wole ma to val au I nei me mala vai ala swa fa ma no yesu ke risolo ma to ri ma to fa ala amen. Nai o le viinga o le tualangina lo faipesi lo talavo le karesia me tisi mai whangatongo Amerika Samoa le tautua mo Amerika Samoa sfalima I matolo a mo uta tonu I a le tulai ono.
In this update, a greater focus on investment, a speed limit boost and changes to the Job Seeker benefit all come in today. Job Seeker clients will have to reapply for their benefit every 26 weeks instead of 1 year. Speed limit changes are in place and Invest New Zealand opens its doors. Political reporter Azaria Howell says the agency is aiming to lure international talent. Trade and Investment Minister Todd McClay seems to be pretty confident about what that new agency can do. He is quoted as saying Invest New Zealand will act as a bridge between global capital and New Zealand's economic potential. Some of the changes to KiwiSaver announced in this year's budget are also taking effect. From today, the government's contribution will halve and 16 and 17-year-olds will be eligible for the scheme. Ericsson's Global Managing Director Jonathan Erickson says that inclusion of teenagers is a good thing. He says it gets people starting to save earlier in their life. A major new research project's underway to better understand the effect of endometriosis. Endometriosis New Zealand and Canterbury University will run 10 surveys over 10 months, exploring its impacts to provide New Zealand-specific data. Lead researcher Catherine Ellis says it's vital to have robust national data. There is a decade-long delay to diagnosis on average for endometriosis patients. And all this time there's debilitating symptoms. So it's making sure that the details of that struggle are really well known so that we know how to care for these patients. 120,000 New Zealanders live with the condition. Residents at the top of the South Island are being told to expect even more heavy rain in the coming days. Met Service is predicting a weather system to descend on many parts of the country tomorrow and Thursday. It says Northland Auckland down to Taranaki can also expect wet weather. Te Pāti Māori MP Takatai Tash Kemp is being laid to rest today. The Tamaki Makaurau MP died on Thursday, aged 50, after battling kidney disease. That's news. In sport, Benjamin Bonzi has upset ninth seed Daniil Medvedev in 4 sets during the opening round at Wimbledon. Medvedev has been left flabbergasted at Bonzi's accuracy. Every shot that I played today, even good shots, he had an answer. Today, he barely missed. Second seed Carlos Alcaraz had a 5-set scare against Fabio Fognini, and women's top seed Arina Sabalenka advanced in straight sets. The Mystics have returned to the top of the ANZ Premiership netball table via a 67-47 victory over the Stars in Auckland. The Tactics are now second on the table and the Pulse third in the playoff spots with 2 regular rounds remaining. Former Indian cricket captain Mahendra Singh Dhoni has applied to trademark the phrase Captain Cool. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Swafo marmalolo tātou ni whaole i suke wiso e mo mora o whaantalofa mo whaafelo e foi ia mo o whaantulima le amatere le lava ma le whaanoano sa mono watano pele e le pa ia ma le mamalo lau whaafonga le nei tai hao sing-singi. Tātou avel mua ma le whaasangi le tātou matai le langi o i ea o tātou maua i le ola ua nao i alava o leo o tātou o lia le nei aso aso le leo whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai papatia le anga le lei siri esi o tātou tapa o siri le langi o le fua ua whainam bodi mano tau si fua mana mātou manosi o leo o tātou fsili whai e manua le o mala i le nei fwoi tai au fau whaafatai le tua lona lofa i le mawai o le lofa maulunga le a eina o le lofa maulalo le mauluina o le lofa lautele le opoina o le lofa le fatua o yele o tātou matai siri le langi manu tia mana loina lo tu sui fua ia mor mātou wola ia whaawa o le tātou wholonga nei fwoi tu sanga ia o tātou lia nei aso lua le aso mua nei o le masino i o lai o le tātou wholonga le lua lua se fulma lima o se mailo whaafonga le porokala me malo le tai au ala radio Samoa sfulima eva tolu amo le fangal mana ta shaba lua so san mai insini o tanta Facebook ma YouTube o radio Samoa sera tasi patia ma fianga pesta aljo lucio ya malto ona nei te vai meni to tuina o se pa ile tu la se fulu o ile eva le tai o nei ya ngal mana malole usu malole se fo mo nei tai Malo fo ile langi me malo sunga la o tavai vi ia le anga le leisli eso le tua ia wa tau fa ia lia mai fo ile nei so fo fa talo fa tu fo I Samoa le atu no pele fiku le kwa malo fa lo mo le tudo ia Samoa malo fa fonga malo mo mo le tai ao ole lui tau mole aso
Lui tau mō le aso. O le manatua wha Yesu. Remembered by Jesus. Luka, luas fulu ma le tolu, o le foi upu e fas fulu ma le lua, ma le foi upu e fas fulu ma le tolu. O na fai mai lea oia, Yesu ia e manatua mai au, pe a e a fio mai I lou malo. O na feta lai atu ai lea o ia I a te ia, e moni. O te fai atu I a te oe, o le aso, tā te whaatasi ai ma oe I parataiso. O se tala lau I loa, I pāngo tā e toa lua na whaasa tauro whaatasi ma Yesu. O pāngo tānei, ua wha mao nia ala sori ngā tūla fono. O le sala, o le oti I le sā tauro. Whai mai le tā la luka, ua whai le tasi pāngo tā ia Yesu. A whai o oe o le alo o le atua, ai ape a whaola ia oe ia te oe. A o le tasi pāngo tā, ua na pū lea lona loto, ua na maua le file mu, whai maila na aisinga ia Yesu. Yesu manatua mai au, pe a e a fio mai I lou malo. Whai mai le tala Yesu. O le aso, tā te whaatasi ai ma oe I parataiso. Tasi le nei whaafita auri onga I o tātou waso. Ua tumu New Zealand I tangata fiaola. Tumu Samoa I tangata fiaola. Tumu le lalolangi I tangata e fia maua se fesoa soani. Tumu e kālesia I tangata fia feola. A nga I mai se tasi sa ili se fesoa soani. Ai fai mai le tari. Au mai mo se tusi mai lau au lotu ma lau fai fe au. Au mai mo se tusi lau fale fai ngā luenga. Au mai mo se tusi I se lo ia. E faa mao ni ai oe. O nisi taimi. I tangata sulu fai ma tangata fia ola, tangata fia maua ni fe sosoan. E sulu atu, ai saure tari. Ono sa I se io o tae ao. Ono sa I se io o I lea va yaso. Ono sa I se I fo I maile olo matua. Ono sa I se I saule sao o le ainga. E umale malosi. E umale ola. O sa ili, ma sa ili pea se fesoa soan. Ao Yesu. Le pango tae le aise ao ngā. Le pango tae le tautua I lona ainga. E le alu e fai ngā ruenga. E fai mea leanga. E le aiso na ao ngā I lona nuu. E le aiso na ao ngā I lona malo. Le ai sana tautua I le e kālesia. Ao lea na ona aisia tua ia Yesu. Ma sulu I le fiaola ia Yesu. Yesu manatua mai au pe a e o I lo malo. Le iai ia se suenga. Le ai ni tusi. Le ai se whaatari. Le ai se taimi e mau. Na ona feta lai au Yesu. Le aso. Tā te whaatasi ai ma oe I parataiso. I le nei fo yaso. Whianga iai o I tātou I whe au mangaruenga. Ia e alu ma le mautinoa. So se taimi e te sulua ia Yesu le fiaola. So se taimi e te mana o mia ai se mea mai a Yesu. E mana tua pea oe e Yesu. O le mana tua le wha Yesu. E fiaola lo le tangata foa I loa. E fiaola lo le tangata fe soa soani loa.
I le nei fo i aso. A maua oe i le fia ola. A maua oe i le fia maua se fesosoan. Ai a, pe a se i e suluia i a Iesu. O na tali rea, o lo fia ola, ma se fesosoan. Tātou te tāro. Lea tu ai. Wa amatalia fo i whaasausaunga, ma whaasalaunga lau leiti o, ma lau televisi. Lilingi mai au whaamanuianga i ali imtama i tai o le o fisa nei. Whaamanuia le ala usu o tangata i whe au mga aluenga, ua wala au inai. Lea tu ai. Ha o maia i mātou. Nā o la ua fio, e mauai e i mātou le ola ma le fesoasoan. Ia mātou i loa. Ia mātou manatua. So se taimi i mātou te sulu atu i a te oe. O lou manatua ina o i mātou. E le tu la foa ina. Tātou ia mala ua fio i fe au mga aluenga o le nei aso, tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Iesu wa mātou te tālo atua i nei. Amen. United, get to light my
Toi ole pese mai a Coronia, Cecilia Mato, Tia, ina o se fulma fitu le wata adele tu lai ono le fa fonga le proklame manu le tai out radio Samos for lima e tolu amo. Ya, nai minu jana fa ngasolo fo no tara musika so I faith lo le nei fo tai out fa si vai o ki elo malili. Ya fa mal sha fo le tano o le fitu te mangar wenga le nei fo tai out malu lu. Toi kwata le fitu le tai nei ba na ya pa fa amano mai so taimi o ne MC le tatu malu le tai out fa na nganga a reto le ola. Mai a pasta la fa le copa ele toi kwata le fitu ele tai out nei. Today in history tara va vai bani mena tupu ele aso mo you like telo to sanga ba mai ale tai na fitu ele tai nei fa ponga telefon pe ata fitu ele tai out nei o tara po kala me fo na po fa le le kai out le aso wana to ai se mo tara va vai tato le poti mai runga ole awala. Te whatalo whate, afta wale le nei tai au malo le soifua manuia. Tato li poti mua fo le nei o lunga o ala tele lo mai tau atu ia o leo lo o solonga le lei lava tato. Vile mu, ma lunga o la tele, le ai se wha lave tau ta avale, se vangana lava le anga ia tule nai Rosedale area pe o na iai le tele o tai au, na pau le nao le vahenga le anga ia tu I matu, ia o le na o lo faisi, vave a lava o na feololo le pisi I tai au ta itasi, ai o isi o vahenga uma o lunga o le ala tele, o lo o file mu, ma le tato traffic manui a tele, tanga of malanga inga ele nei fo I taimi o le tai au, malua le tai au, la radio Samoa. Tasi limoi votu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matala nei le tala o le tau mora nei fo I aso fo wa tātu o lia I le no whaka whasalonga Radio Samoa tama ki makaurau au kilani. Malula I le malu lu I le nei vaenga o le tai au. Winga whama wino le tau le so le whasalona awa oa ni su taime pa o nai wanga ni sa vaenga au kilani whasal fo na langi le lei. Ia le tele o ni sa vaenga au kilani le so se furuma le lima. O le maurunga nai o le maruru mo tātou le so balu lona maulalo whaisi maruru tele o ne yaso. Tai au pe au dia le whasalona awa oa. Pa o fo I timu ni sa vaenga au kilani. Le aswa tai au se fulfitu. Maurunga o le maruru wha mawina mo au kilani. E le aswa tai au. Vaenga o tuatua le whasalona pa o timu le stofi. Whasalona awa oa lang le lei. O timu ni sa vaenga au kilani le aswa reile mana sto na e lang le lei le aswa sama na sunga fuar vea solo mana yatu. O le awa o whaamatala I ante oe whaamaunga lawa I tau tuna mai ele nei whai vanga o le tai au a o whaangasolo fo le polo kalame maru o le tai au arwere Samoa la whaintara papa ele tunanga o ele tau tilo isi vanga o New Zealand pena fo le tau Samoa manisi o vanga o le kelope. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali. Ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Lua se fulmana a whalamu tele tulai ono le tau mori mwene Samoas whalima I matolu a mo le kolisa vai maunga se mai tala whawhi whianga mwene Samoa nei fo tai au fau le tunua ngai tu te mga ruenga o le tai au wha malo si mai o le masinga longa whiku leo kako iai malo manuia whai mani aso o le pesene ha moho oe.
ngor tai au no lo se fo ma fa lo mo cha le tu lai ono ma lo fa tai le tu no ule mai mo ma fa fo mai le tai me o tai au no ngor ta to Facebook ma YouTube or sa mo lo lava fa tai le fa ta se mai le por kala le fo tai au fo Sal Bista ma lo se fo mo ria UB 36 San Francisco la fa fo mai ai ma lo se fo mo le tai au fo miu e fa mosa ma lo se fo mo ria le tai au fo mona mata tia fa pena fo e as it's a sae tuanga tia ma lo fa tai fa smile le fo tai au mo tara kalame fili sa malu ma lo se fo mo ria Melbourne Victoria oka kai ko so fo ya ma lo fa tai le fa smile le tai au fo Lucio good morning ma lo se fo do mo no fa mo ria se afa fiku la ku ka fa mo ria fa fa mo ba e tino papa good morning ma lo se fo mo ria le tai au si papa Savini Male alo se fo maria manukau weary manukau le kwa o ya kwa mkako kwa fade ya Pasenga te pelu greetings from LA ma lo se fo maria le tai alpha for winner tan yellow papa toy ya o tele na pa anga o fa te mai le fo mai ngona tai o ngona tai to Facebook ma YouTube ro sa ma lo la se fo maria ma lo fo la maria vi le lo fo le to le kako amaka ile afa mulmul to sang asa mobora nei o le wa tuana yatu ya le ona masina bombo le lua fe rosu malima ya le ka ko folau e le si afa modbula le tosang tara no le aso mo you lai mo tanto nei New Zealand o nei effective ai pe amatai telo swinga o ni sio fuanga mama o ma lo tele yo swinga te lo le na mata nei o na file na vatuai sa matai ona suia speed limits ya po sa fa apply ne telo vai ngo awala highways mal telo vai ngo awala i tono New Zealand o nei ia le amata le telo swinga ia le la fa so ia wa fo fa fo mele teno nei ta ni se swinga pe la fo yo na ia ta to lo no futsongi ia po housing for ia malato for ia tenants o po la to ia tsongi la to rents ia o swinga la e mo to landlords so o le tawo fo yo le nei fa tal no ia sila fi fo i me uma lava tangtanga ile le lo lawa ma lo mau tsale na o ia po o le le va nga ia o le wa amata ona foi le fautuaina o leno te sau ona iai hita si to tonul fale tonul sitting room ia e o lava fo isi to tongal fale o whaamalama o whaitotoa o vaenga umana o lea ua iai i le taimile nei mo i lato uma fo i o iai o lato fale fo ia o lo noftotongi ni tangata o isi o vaenga parental leave o lea ua maita watu o le maximum lea o le o iai le parental leave lea sa iai le fitu se lau 5 sumalfa o lea o le fitu se lau valu sumale valu tesima le ono su ono sene gross i le vaiasu o le minimum la le fo i ole ai ia le ole o atu lava i le lua se lau tolu suma sala o le la ole ngai i lunga i le lua se lau tolu suma 5 la gross i le vaiaso so e afia yala i lato uma foi o ai awala mfainga entitled le o tato uma e maua ia tu famanianga ai ya foi awala o lo ia i lato entitled job seeker support o le o ia le vanga foi o sui mo i lato o lunga pengfiki nga o le ato e apply i le pengfiki reapply pe uma le luas funma le ono vaiaso ia po le ongo masinga uma le ongo masina o le foi la entitled ia ile au vanga ia se full tau sanga ngai ile se fulu valu tau sanga o le Kiwi Saver o nei foi la le o sui e manatua le sa le 5 full seni so o le foi la o afa le swinga mai le so lua se fulu 5 sene le o ia le contribution foi le ale malo ai e sa lava foi la o nga o ngele kai mi o le asa o le boost ale malo lava ia o la lava le ka ko ki nga ku pe e tawanga e se afe ma se fast full lua mon tuputa la tonu o le Kiwi Saving atato ia tato contribution o le foi la o mafainga entitled au se fulu ono anga ile full fit tau sanga ma na ia le swinga ma le tulanga save early savings ata vai e fa pena foi la le ACC o le foi we ela to foi si tanga ia mo le taimile nei pe afa pe foi la o lae entitled ICC ia o le wala si ile lua afe fa se la su valutala 5 sene ile vai aso cross ia so o le public transport fare o le foi si ia nisi va enga o le matai le si tanga o Waikato, Taranaki, Wellington,
Canterbury, Invercargill. E o fo ia tātou alanga lau tātou au kilani o le wa umanga. Wa already si i kako ia Februari. Ia o Bay of Plenty o le ngasi ia Apelila. Nisi fo ia vaenga le Metlink i Wellington e le o le asi i le lua tesi ma le lua pasene. Ia e whapena fo i lai Christchurch o le a fo i o le anga i o na si ia lātou fo i pasene o leisi ma leisi vaenga tā ua ta vaenga o aka a. Fe le la o umel fuala au la le o le weight loss. Weight loss and diabetes drug o le ua available fo i le i whalekalawai. Ai wha mole e sau le subscription e le mawhai o na alu fo i le tātou. Ai o le o iei le fuala au le na ia o le a maua i whalekalawai. So o nei suinga fōla na le uanga i mei fo i le nei fo i vai tai. So o te leo vaenga pe ona fua ma pokala me alemalo o le bon follow mai o nei la lena tu effective mai te leo swinga na o te lo le ta wo swinga nei e le fo ile matua i no fouta le ia o le tanu swinga o te lo ta won fata win tato mai sa tato le no fo i fale the rental properties o le onei o leo famole malo a fa pe o a we o fale rent responsible la ule vai le o vaenga tau o fale ia pela vaenga ia tau ona provide one or more fixed heaters mo le fa ma fan fanaina tono ai so a fa fo mai tanto o le no fo mau tongi o vaenga ia tau ona no fo tale ia tanto a silsila nei na solo nei ele o ma fana tono lo mauta na te ai o ele ko ngel mo ke landlord talanola landlord o nei leo a matayon fa malo fix uma vaenga ia tau nei vaenga ma fan fanail fale lango tasilo vaenga se son tele so fo maro no tato ma tem ne maro lu so ole tau swinga nei e tau no fo tele a mai sa tato ole ve ma tenant sport tato ia no fo mau tongi i fale o tangata na fale fa motu ia nei ia ma te le vaenga na o isi vaenga o mukuka ma bathrooms e tau na ia isi vaenga o fans ma vaenga fo le so soani ia mo tulanga tono tatu ainga ole te lo le se vaenga job seekers tato ia sa ngaluenga o tasile vaenga o te lo fo le was we le malo sama sani ena te tau sanga pe fa pe silfia la tau ia te tau sanga ma file review ia pe renew la wa al melewe nei every 26 weeks ia ma file file le reapply ala no winga la fo nga mai o fa so no fanga tele fenga malo le we nei mo tato le le silfia le e fa fo mai o le te tono vanga le job seeker ma benefit vai fa bena so los furongo vayaso ma reapply ia longo winga la ke le lopo angi criteria sa i le ope ko apala ya kulisi kai me fa mai vanga le o e alu so sanga le nga po o me wa le fi fanga le nga ia kipi lo mo pe a me no vanga tau no try no photo le ma no me le no right yeah so o tele now swinga kiwi saver pe ona matura nei tai ao o e swinga le o swinga fo e le o le ole ale mo o more contribution al malo le na ma se na mo tato kiwi saver ole afa le contribution al malo le ma sanina mai ta ya tato to sanga mo vai le ole afa ia o swinga le la na o fa afa al malo la o le swinga le o le mo le no tupulanga le na vatu nei tai ao e ma fai ona o tonu le saving scheme le malo e le investa ia la to pe molu mana ia wala ga le savano mo la to ia ya le la mo le mo la to which e le foi matua so ani nei fanau ma ga kire vaenga le molu mana e wala ngo kama ki foi fa ko se fer kupem ko ide fi se fer ba kwa le lo se fer kupem al spend dar mene ia kana vaenga le foi famna tu le tu nei ta sa le sa no nga sa vai mai se tu plan sa lavo ia wa la wa ye si wan faina o fainga luenga le tausanga le sfuluongo sfulfitu ia o le taimi le ia le na ia ma nga ia ngai savings nga o angele ka mi wa fa se fulu oka ia alta wa foi la mo tato ka fio le kala o kiwi saving
Awa le la wa pe wa fa la itite le malo la to contribution. Ia alanga o le fo na mai tau atu le mama o te le tu fo I se tulanga fo le ile data o la wo o ile to atele o tato wo kala ka ko Kiwi Saving. Ona o le fa intau so ifanga. Ia ai mana ia le tu na ipea ia o filifilinga tonu e fai le taimi ia aua yangi fa le kong kako. So wala tele na swing ai amata le aso bola nei lai wa tato ia ina wa to lo se full male ona mino tolo to tale le tu live fitu le tu to mo le sama sfaliba e wa tolu amo poli. Fa piago le tai ao tamba le fa saulala. Malo se fo kia ora, good morning. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council, All Together Auckland, Tāmaki Tūriki.
Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fo. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I e misia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Matona nei o le tāna pokalame na, tere fo ia, au ngā o le pokalame, a mese lava o le ngana ma nganu fo ia tātou, e tā ua mo tātou uma o le emisia le pokalame na le poana, nei to e se furuiva mino te lo toi. Ona tāle o le tu la fitu, he leo te mamaona, watu lole o le tāna pokalame, a reto le ola, o tātou ma lua tāna whananganga na mo le smo mole neo, yulai lo te pena mele so whawhengainga, pasta la whaere kopa. Resa vai ngole a suia mai le Minister o Whakasinonga, the Justice Minister, le na whai lofo I le asora nafi e vai ngalo te pena I le malo, a masal mele o le whao lima, o le mele o le whao lima, te le o whao la vele, te le na whao lima, I tangata fole le a masal mele o le ku ia, la ver ngaka o isi ngaka ku ia, o ki isi ngaka pe a mkwa iwa le le ia le a. A mi no vai ngau mai lau titi le Minister, Whakasinonga, o te lo tau na makua I mamafa, ia whaasalanga o lantou ia le na whai lofo le asora nafi a. Ia, o leisi vai ngolan saunuanga, e le mawhai antu mamaina ele whainga malo. Le vainga fo ila le o le whaopopo inga pea o tutonu o le population o Ponka. Onga o le tūlanga lava il tau mwhai e tau fiofia. Ma whaai loa e tangata pea ma le tolu se lau I vas full miliona. Tā la lea na to e whaopopo nei I le mtanga winga corrections I tutonu o whale pui o lona winga. E le kai anku mamainga le malo. Ia ila tau o e whaia sultu la fono whaapea. O le mela le o le maalia I o le upu whaapalangi ka unga inga o le kui e alka ngaka uma I le siken. O lo fai o le coward. Coward punch offenses. O lo na winga. Specifically lava la le ia whaasalanga nei wa au mai. Mo le vaenga lea po le wha o lima lea o isi e mawhauwhawinga o isi e le mawhauwhawina. A le grievous bodily harm. Kama fo le tasi ale tui ata vai. Ia o lelo mato e valu kausanga. Kusa o le whai unga le wa iei e aua kwa I le valu tausanga. Ia le nofosala e mawhai ona nofosala le tangata. Ai a whaapea la o le isi vaenga fo I le ngata I le whaamanu alia ai o le tangata. Ia ai au lava fo ina maliu se fulu lima kausanga. Ia maa ngai kele nei lapata inga mo tātou. O le isi la vaenga fo le mawhai ona tupu mai I tua I a inga. A pela o le homicide fo ila lea pe a yesu esu inga. Kamalanga le life imprisonment. O lona winga mai mau a koa so le o langa ata vai. O whainga luenga o maa naia. O le o vaenga la ia o first responders fo
fo I po le aku leo ai e ngofo kumange se leo ia po se si e ia fo ela tu fa salanga ia a fa pela le general assault pe ki awe ngofo fo kai le kau awo leo ia pe ki fa lave leo tolu tau sanga le imprisonment mo tatou ia o la tau la ia o leo ia o ngai vaenga ia watu I le ambulance ia o ngai fui mu ia ma vaenga la ia ngā lulu le correction officers I tono facilities o wai to tele fo ila tau assault te panka isi kaimi o le assault with intent to injure po fa pele wa manga o fa inga ia fa manu ali al tangata ia e 5 tausanga ia lo fa salanga ai a fa pe fo ila o le anga e ngaungawa ia fa le kaunga lo wika ia e fitu tausanga e au lava fo I le fitu le la apala ia le 3 strikes law ko lo le kolu au sol tu la fono lava yesu su atu o le tulanga lava kasi ia ua o ka ko le kulanga fo ingale o le solo atu pe ata o fo ile le fa upunga le life imprisonment so ta o tele nei vaenga mo tatou fo ina ia mafau fau le ia vave na mafau ai muli a onga fe wa inga lima so se full baroro mi do tolo talo le tu life fitu mai fa fianga tanti ana band le nei tai out so mo se tatu le poti mai lunga ole awala ora so ole maltan tau reto ole nei tai out no te ben mai sunga ya pasta la fa le copa por kalaben malo le tai radio Samoa for live todo abo good morning Na lava malunga la tele Paula Valia o nai vaenga le na o lo mai tawatu ua feololo ia manga ia tfo ina PC Lincoln Road southbound o lo mai tawatu I le taimile nei o le na o lo faisi pisi o tatou pe a male ono minute fo ia le delay o fainga malanga le na o lo iai Hill Road langa ia tu I Manrewa malanga ia tu lunga o tatou motorways o le fo lo mai tawatu I vaenga le na o northbound o lo faisi pisi I le taimile nei o le tao ni se vaenga uma lunga la tele o lo tu mau lava tatou feololo ia e leo ia foi se fala lava tau taavale nei taimi af taavale tau tuana le saunga le mui lunga o le ala tele mani ala fainga malanga nei taimi o tau sulu minute tale o le tu life fitsu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread
of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Lo lava le soifua manuia il tatou tunu uile a matanga fo le yaso au te fia fa felo ai tu yeti oe il tatou por kalame o le arveto le ola ile mareko sfulu lima al fai upu lima a fa pele tala ile fam sinonga Yesu lo iai a ua le tali atu Yesu ia te ia i se upu tasi ona matua ofo ai lea o Pilato o le upu fa autuina fa pea e le o tuua inga uma e te tau mawhai e whaasa. A whapete wa ai e le whamasinonga o Yesu, le na whamasino e Kaiafa, e a whamasino fo e Pilato. E ke wa ai e le o tuua inga uma, mawhesili uma, na tau mawhai Yesu e tali. Nga iei whesili, na tali sa o Yesu, a oisi whesili ma isi tua inga tangata iutaia ia nga whamasingo ai. Nga ngu wa Yesu, usala whateta inga. Ina ua whesili Pilato ia Yesu, o oe ea o le tupu o tangata iutaia. E mongi o le tupu o tangata iutaia. E ke vai ina tali Yesu, vai mai Yesu, o lea lava. Tusia luka vai mai foi. O lea lava, o le mele na mafuainga usau le lalorangi. Ina ia au mai le mala malama le lalorangi. Koe fesili foi leo Pilato i le si fesili. Vai mai, Yesu e ale. Ke leo mea ia ua mo lia mai ai oe. Ia atonu kango pila ko lau morianga. Morianga pepelo fo ienga. Whatupa tangata iutai e whaingi morianga e moria Yesu. O le mele ke o fo e whai mai. Ua fesili atu ia Pilato ia Yesu. Tele ke le mea ua mo lia mai. Lalau kalai morianga nei. A whai mai tala tuspa ia. E le ai se tali a Yesu. Ua le tali atu o ia. I se upu e tasi. Vai, nga kali i se fesili. Ai wale kali i se fesili. O le fesili ai sea, o le tali. Na i loa le lei e Yesu, e mai wailo na taimi. E kau wha amala malama mai mea se. Sili ai, o le mea langan mga whira ngalo Yesu. E sili ai, na o mea moni e tali i ai. Ai ku umala tau la pisi. Ke loa lao le songa ta, ua le awa o mai fo ia tatou. I le ngai vai taimi rungo meo Facebook. Tangata o le tua. A whapea ke ilo e ki whaalangolango i le tua, au e ki kaumu whaifua, e tali uma meo tua i ngale au mai i te oi. O le waaile le mea manga i ngwhai Yesu, e le o tua i nga uma na tali e Yesu. Nga o whaamana malama Yesu o mea mondi, wa i nga uwhai mai Pilato. O oe se tupu, mea langa kamu i whaamana malama, i oe whaamana malama, wa o le mea mongi. Ai loa o mea pepelo, lai kua i ngai oi lungo Facebook, fai mai ei tala tangata. Awale mai mau e fuolo taimi po lo fe mele stoina. Awale mai mau fuolo pingsiki. Le alu mau fuolo ngā mai lau ku mai ki alu ai. Ai leo ngi mea mongi. O le mea fai. Ia tuu i le tua. Ai wha amala malama nga o mea sao. Ia e tango oe. E ave mai ako fe mela se si tua inga wha penga ngal pawalau tari. Ai loe se pawalau kali fai ai. Ia ave ma oe mea se ave ma oe. A o mea sao. Wha mal malama. So le upula mo o le aso le nei. E le o tua inga uma e te tau mawhai e wha sao. Awai ke loa le mea lilo le fili e whai. O lona nau e ke kari aku. Awai ke kali lo iai. Ia e afuro. Vai fai mea velenga whai ene e mia ina ua mai tangata fo ia mai lunga le nof. Lai whai le ngā luenga nge mia. Ai o mai whai kio o mai wha sao mai. Ei mea o mai fia wha sao mai. Ne mia ku ngā luenga ai sao si wha sao mea. Vai mai kalang e mia. Nai loa ene mia o kala pepelo o mai e tala. Vai mai loa ne mia. E le ku ua e au le ngā luenga ma mafa o lo whai. Ai au laku e whai kalangoa ngai mea nga. Ona nai loa nge mia o mea pepelo o la pisi. Ai wa ainga le mea sao. Tango e koe wha mana malama le mea sao. Le tua wha fitai ia o onga e te awa o mai wha peo na whaia lo walo o Yesu. Mātou te wha ta awa o ia te ia e ta ofi ai. No mātou tau mawhai e wha sa o mea uma ma la pisi uma le larangi.
Vi ia o Yesu. Amen. Matala pesele everlasting praise in a water tolu mino tolo tolo tale le tu life fit tu le aso mo you like po ani mena tu ne yaso ile telo tau sanga wa mavai. So sanga ta siva no fitu na avea ai ia le au fai pesele nei le Beatles malalato album sa whaingoina Pepper's Lonely Hearts Glut Band manu miratasi tutonu Amerika ma whapena ona whaawawai mole se fulu lima vai yaso o tu mau pia le numeratasi ta siva ivatasi Terminator 2 le ata le na ma le vaenga le na Judgment Day ia e peifo I ona lawi loa ai lua afe lua sful maltasi ile so ia na tatala aloa ia inai ia ele ausolenei Prince William and Prince Harry ia le whaatangata sa whapena ona tai na whapitoa mōsio latua asio latina ia le tamaitai fo ia Diana Princess of Wales I le tausanga luafe luatasi I le so ina ua atoa ilale na o le onu se fulo tausanga o sio latina ni sila na vainga I mena tupule ni aso tausanga o mawai Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do.
because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women, and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Sanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, hey! In this update, there's a continued rise in parties representing themselves across district court civil cases. In the 10 years to the end of June 2024, the number of active district court civil cases involving a self-represented party increased from 51.8 to 74.2%. The Family Court and Court of Appeal saw smaller increases for civil cases. Emily Ansell reports. Law Society President Fraser Barton says people have the right to self-representation, but it's not easy and can take up time and court resources. He says potential causes include legal aid pressures and a more litigious society, including a rise in sovereign citizens. The Ministry of Justice says a legal aid review hopes to address pressures. Charitable Trust Walk Without Fear is commending tougher sentences for people throwing coward punches. The government's new specific offence for striking a distracted victim could carry a sentence of life imprisonment if fatal. Calls for an exit interview for overseas trained doctors to try to keep more of them on our shores. Figures show they make up 70% of doctors registered here annually, but fewer than 30% remain in the country after 5 years. Medical Council Chair Dr Rachel Love says some may have been here on their OE, but others may feel they don't have opportunities here or their families cannot integrate. She says this revolving door is very labour intensive for the health system. You're training and getting someone enculturated who is then leaving and the next person comes in. And so we really need to focus on how do we keep these doctors. Storm-battered regions of the country are in for another hammering from midweek. Met Service says a weather system could build over the Tasman Sea, ready to descend on the top of both the North and South Island. It includes Nelson, Tasman and Marlborough, which experienced a deluge of rain last week. That's news. In sport, two-time defending champion Carlos Alcaraz has won his first-round tennis match at Wimbledon in 5 sets against 38-year-old Fabio Fognini. Craig Gabriel reports from the All England Club. A terrific match of over 4.5 hours as Carlos Alcaraz opened his title defence against Fabio Fognini, who is retiring. Alcaraz won 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1, and the crowd gave them a standing ovation and a huge round of applause for Fognini, led by his wife, the former US Open winner Flavia Pennetta. There were also wins for Aryna Sabalenka and Madison Keys. Lions rugby coach Andy Farrell's called in Scotland halfback Ben White to replace Welsh 9 Thomas Williams, who picked up a hamstring injury in their win over the Force in Perth. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Le's Falavala Tota Valley, Levaingala New North Road, Bellis Lane, near Mount Albert Road, or my Tota Same Leonalo, or yes, Falavala Tota Valley, yeah, Tota Valley Tota na Le Sangale Mu. So the westbound lanes, Yolena Foila will reduce Ange Le Tassile Lane, Faongaina Le Taimile Nay. My Tawatu, Levaingala from Northcote Road, Ang Yatul Tato, Auckland Harbour Bridge, Yolena, or Phil Lolo Pisimai, Le Taimile Nay, on the southbound Silverdale off ramp,
faisi pisi fo'i I le taimi le nei, whapena on the Northwestern Motorway, Latalatatu St. Luke's Road, overbridge o le na o lo ua amata o na pisi I le nei fo'i taimi o le tai au. Nisi o vaenga o lo mai tau atu ai fo'i, State Highway lua se fulu o lo mai tau atu faisi pisi o mai o tātou I nai wiri I le nei taimi o le tai au. Takanini on State Highway 1 southbound, faisi pisi mai I le taimi le nei. Nisi o vaenga o laltele, o le na o lo o feo lolo lava I le nei taimi o le tai au. Apta vale, tautua na le saunga le mu tolu minute te ai le tulai fitu, malo le tai Radio Samoa. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai batolu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malo se fomria le tino fa talo fa nisi ftam fa ona pia ma mai le tanto porklame malu le tai hau Radio Samoa o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau o le antahatu amata mai fo I Samoa e le nei fo I tai hau vavai atu lua se formal tasi lo iai. Ia le mawhanawhana le ea I Samoa nei vaenga o le tai au o le vaenga le masarena maua mai Samoa a o le vaitema le marulua tātou I New Zealand. Ia vaenga o le vaveao le tai au ma le fiafi marulu ia o tūlanga la na o lo iai losu tasi nei vaenga o le tai au o lo te vavatu na langi le mali tau I Samoa whamamonga lo tuina mai nei fo I vaenga o le tai au winga o le tau le tunu o le whasorona na langi le lei awa o le tau I Samoa nei fo Iaso atoa luas puma le iwa whano I le bevela o le ea I Samoa le so luas puma le whai lona mawalalo taru tala mai Samoa pia tala valu I le tai o nei paanga fo le tala pakalame o lo mai mon wha mai I Samoa nei vanga o le tai o mahalo lava ia le sui fua maruia se mai tala o le tau tono New Zealand nei taru o mata mai le motu I saute langi le lei le tau Alexandra varu maurunga le marulu langi le lei Blenheim as futuru marunga le marulu mo le so e le tele o vaenga iai Invercargill la pasona na awa apa uwanga ni so time is futuru marunga le marulu le so mana ile langi le mal tau I Kaikoura mana I langi le o Nelson o marula langi le le tau mana I langi le o Queenstown even marunga le marulu team marula langi le le tau Wanaka langi le ile tau le so Dunedin Masolo fora langi de tau mo tos futuro mo no malulu kala sete le ayo funga la au malo se fo maria nei tai langi de tau mo to we pu ni so taimi yangi maria mar savidi mai sifo fa solo langi ma tu ni so taimi la o dis futasi on mo no malulu e fa mo wina mo kala sete le so tatu va ai le motu I matu o le pito la venu motu I matu I kai taias fu fitu mo no malulu le fa solo na awa e pa ultimo I ni so taimi tātu wawai atu le lamua Wellington good morning pa anga mantara pakalami so samai anga le lamua oka halangi de leil tau mo tau le so sfutolu marunga na marulu fa mawina mo Wellington e le nei so lua e le wawai atu le tela ba anga tau ranga langi de leil tau pa solo langi de leil fo le tau I tau po le nei fo yaso o roto rua pa lo se fo manuia langi de leil tau mo tau e le so pa solo langi le lei fo I tau I Paraparaumu fa pena fo I Palmerston North langi le lei le tau New Plymouth langi le lei Napier langi le lei Masterton langi le lei Levin langi le lei Jena Vaeng o Hastings langi le lei Gisborne langi le lei oka kwa langi le lei fo kau New Zealand ko kirikiri no Hamilton e langi le lei fo o tau sfu tau mo runga marulu fa mawina mo kirikiri no e le so le no fanga fa salanga Radio Samoa Tamaki makaura au ke lani iwa o le marulu le vaenga o le tai au le apong sama to nei au ke lani le malamalama ia ka ko o su mala ka polongo fongo foi pe ngar ka pakama fai sko ka wanga pe pelo ngar si malamalam ko ke ti off mana ia le asol nei langi le le tau mo tato au ke lani spundi mal maulu fai marulu telo tato au ke lani e nei asos fulima mo ngar marulu tai ape au lia la fasona awa pa timu ni savainga au ke lani sfulfitu mo ngar marulu fa mo bina mo au ke lani tai au fasona pa timu le stoffi asporila la fasona awa lang le le timu ni savainga au ke lani ka manga ya maile marulu spuliva manga ya las falile son as ko ngai manga ya fo lang le le fo na samana so fo na ba solo mana ya alang de leila tau isa solo mana ia tu pauan mo le au le lo fole tua
Monga na mai tau tuna mai le nei fai mai ngole tai au le tunu ala papa au I nisha mai ngore kelope e le tununga no manuia mai le tau mo tau le nei fo ta tu o dia talo tau radio Samoa na to falo longa le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au loa le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. I walau tele tulai fitu ma lo whaftai te le lama le tunu I le whalau patasi maltara bukalame ma lua le tai au I le nei fo yasu mo mo I ulai watahan tu o lia sora kawhi where le alo kau sangari waso la ku le ongo mo mua o le lua whelua ni ma le lau kaku a makala le ongo mulmuli eu kako ia le afa mulmuli e o le ngā tonu fo I o le tau malulu po le winter o le ua ki akule masina mo mua le winter New Zealand ia Juni ia le kaku ia Julai ia umakulo fo Julai kaku fa so fo ka si sa o kuso kamale o kuso kau feroro mai ia le marulu o so marulu kele alo fa mai ia fa mole mole ia o kuso ia pe au ia o kuso le fa maka Julai ia sa vai ane statu ti mana ia nei tai au se fa ma fai le ki el madili ia ia se vai ngai fa ko afile muunga le kai au vai o singa I puti I puko fe pe I puko ko sa mo wa ova yo au CCK fo I le ko fe CCK a e ta vai ia e popo angela se ka ko falawa manga ia ma singa fua mo ka malanga mo ma ko I palengi le aso le se ka wa le lose weight wa me sa vali uma sa vali tua ia fa mama asawa le ua omon piki au le Maroons ma le New South Wales Blues ia mo le Decider po le sa lingor Champini wale ko kasi mo mahalo la boli ia baba ya tulai au solem ka manga ya kwa au anga kai au yo piki ka mai ya fa fela ngor so ngor Champini le la e le State of Origin le fitu sanga ya mana ya wa titilo tu pe ya lima halo sa mola le our Maroons e lima fo ya lo sa mola I tono le au le Blues New South Wales mana ya ja le wafka afa vaso le karo o le aso lulu le vaso fo ya o le aso nga o le su el Champini ia ka mo e ka mo Maroons ko ngol malai kali mama inga mai fo ka mai ki le ia le wa mon fili le fo mon fili le all Black Ferns in New Zealand vai ngo te mai tai ia la fo ia lo te mai tai o Samoa I tono ta so mo le ma fo le alo Samoa e se le ma ngai e fa atunu tele fa ainga e ia le ka alo I nei atunu ala sisi al fu a Samoa ia wa alo Samoa le o lo ta al fo ia o so tele vai nga ia ta vai tala noi fu o fanga nga I ngai o le o tamai te o le na o la I nei o le fie ka avele ngo Samoa ka ko mai Samoa o ia ba New Zealand birthday le ko mga kau Samoa Samoa so o le telena o vai ngo iai o le beleki o la tu talo mo mo le series mafarani o le astronauta sam nei amata mai Lord South Island ia le tamasanga wa tolu talong so matu tala no mane ni fo ia wo nafi fa matu ko fe matu delta no ia o le tas o se malanga mai Australia ia ma fa le la sala no William Palmer ia fa le so la fionga ia so ia po Palmer ia ma ko karkal ngola le o falangi wa o le melen sango fo la uri ia o me Australia la kala kala melen ko le ngi falangi wa ba ile me ko le ngi falangi ko le ngi no show nga o ke le lope ke wo po nei po kai afko o le lo so le fa mai ka mai o kwa ma ia le o falangi so por more kingo le leio kangaka fit ma ngai
Ya le foki kilo kun fam talanga le faya onga dol peleki. Ele fa ngo fila o falangi le mai. Pe ango fa longo ili poti. Ala o falangi le na ko malo sile e ko kele ka mai ki fou ia mai falangi. Ingai. Ku se lo mai ka ma fou falangi ko le ngel ol peleki. Ai ol tarfi fiemo ol peleki. Sa tatal no na vaya so le fa manu lia fo le alo sa mo so nga wall street ale mana ia o le fetawi le upo sa mo e so le fau ma le fau o le fa manu lia le sialo sa mo a se mai le sialo sa mo tonu sui ai ia walango so ia Christian Leo Willie o ia la sa reserve mai mo se manu ia le lau fa manu lia nei le so nga wall street ya le la wo tonu la squad lo peleki tar sia mo se mo ta alo mo ta lo mo le falani alo ne sa mo ese le mo ni no la to fo I soifu so nga ya Christian Leo Willie ya ole registered qualified dentist for my nifo ya le fo lo lefa kelen ka alo le sa mo lo alo fa ai na ta fa lo peleki ya ka ma kinga ma ka mai kai sifo ya mako ai fa fe ka ma kinga ma ka mai kai sifo ya sa nga ngai mai o nge I sau che al wa ko lo le ai nga ma sifo sa ke o sa fa ya le lei manaya le fo ya lo le tunu ya le sa ma wasa onga Massey High School no ma fo lai ma ta longa mala usole na fi wa msaro initial ante walo ka alfa kasi mrasonga ya Christian Leo o kama ma kama o wajamata wajamata kala pula pile o kala po fo nga ma kai fo ia le kala fo le sunga ya savai lauli Sir Michael Jones kala po le ta lo ia le sunga ya savai lauli Sir Michael Jones le fo lang kala sunga ya Christian Leo Willie ai le o lai le Lord self ta aloi ma ya ka aloi ya tako fa pena fo ia Crusaders ile Super Rugby ya mana ya tele ya sa mo so ala mana ya la fa amodolia ya Wall Street ya se Malaysia no sa mo ya ma sa ma ngai o loose forwards so o le tilo o options o le mfaina tilo ya le fo ia le fa ya ila o tilo atu ya walanga tela ta alo numero valu ya le alo le sa mo Christian de Willie afa pela ma fayon ma walan ta longa mo mo falangi la ngo infainga ka alo ya valu a se ya adi savea ele numero fitu ya options nga fanki kilo ya le fa ya onga le termine ne ya le fo ya lo sa mo Duplessis Kirifi ya le fo nga lo sa mo wa ke u mo fo la no Duplessis Kirifi ta lo ya fa nga fiku wala ngo ya yo pe al fitu wala lantulang ya valu ya ari sabe ya le ope ke wa reserve ya Christian Leo Willie so ka kilo la ya lo yo sa mo toto fa ye fininga al fa ya po fe la barkulang ku ya e pa wa nga alo sa mo la fa fining mana ya na ya tele ya so nai manga na tulango ya le pale mai fo ne ya lo samo ele tulango ya le fo titilo to le o se mai so ya Dalton Papali o le fo ya samo fikula le blues intro kavala mo le siri ile nga pikilo belekia Jacobson le la o se mai so Dalton Papali o yele intro cover ya po afa pe fa modolia ya lo ingo o yele si jangate le foi la se foi ton ala foi le se foi loose forward sa yeso wa se la wa ya o ngai kal anga o alo sa mo ta tu te ma ka ko mi mika ka ko kal fu le fa ya o sa mo le foi alo sa mo e wi ale ka alo le pele ke ngusila ya esa o le pese fa na Jerome Cray mi mika lo pele ke ngale ka mo ko ngakile ya esa le anaya ya le alo umo sa mo o fili mo taro peleki ya tarsia na ka ko fa ka wa pe ya okay lo alo ta ya o pola se tofi ko apiki mai lo peleki mo taro mo bole falani ya tato lo fo le po ya lo le tunu le fili ya mo fuli mo bo ya walta lo mo bo ma front ma ngai mana ya tele o maka I ta lo ngai le under 20 le fa nga solo under 20 championship Ikalia la host so le ai
Se mako maka kia po le au ka so le ke fa ko au malo losi le ki kilo ye au ia. South Africa, Engelangi, Bafalangi. Yang malo fo la New Zealand, la fo ia lo Samoa la ta alo ile au New Zealand. So la ke fa ko ai nga malo ai au ia South Africa ba Engelangi au yang lauka. Mala ia ko ma Australia. e pe o South Africa ka lo ma Australia e la ko ki kilo ko lo po sole. Allah, orangi ai so. Ai le tereni ai malo New Zealand ya Italia so. Manga ngai so ke fa ya ma ko fo ya ka ngol under 20 ngan man. Ola ko ngi le la fili mai le si au ke le atu nei. E le si le vole lunga le o peleki ma au ke le South Africa ma ngelangi ma Australia so. Ko manga ya fo so. Ya alanga. Ora vanga ngai ka ko ka alunga ngai ka ya ma. Se ya lo fange o fai mole sia ka ko ka ya o ngaru nga se fai se puki. La, ole puki ya le kali o sa maluru. E ka ka. E makua e ka ka wanga fai de puki. Ya le na mai lo le puki. Ya nga fa nga solo le fo ile fo fo nga ta na to. Malolo na fa na le o ne vai taimi. Lua va yaso matua e te tau na vai o fa ole tu ala lole am tanga bengo le ona nafi ne fa satini tu mo ba o siki a shu e te tau na malu pui le nei fa na vai taimi o maro longa wa ya te lo ngat man tau fa na tu na tunu a school holiday program yes te le fo yo onga lo fa ngaso mo ta to ma tu nga lu o ta mama tina ya desinga option titilo ye yo e o tele lava foi vaenga ele o inisio e kalesio o la tau fa tau ina foi vaenga na la fa ya la tau polo kalame na ile taimi le nei o tuanga ya o nisi lava foi a onga o le lava foi o fa awa we la tau ya holiday program so matua fa so tai alenga fatia na tutongi fa mole tala no ia ila tau e maua lava foi so swani mo tatou ia ai o se foi tuanga foi mo tatou taimi le nei o tu o le o ia le teenage po le o ye se tama ita ia kilani le na su e mai ai le fa ungo le vai aso e o mai le taimi le nei se full fitu on tau sanga fa mole tu pulanga tala vo o le o ma le taimi malolo ai a lo lofa tau tu ana le saunga le mu e le alo wala ki savali ma eta fao a lai mauti no eta mamti na mal ko ainga po fe lai o e ia le nei taimi ia o le si foi me a foi le five ko inga le foi na la vea mai le ta avale o la foi le fai tu si fo ile po la so Riley. To a fata mai ti tala vau kupulanga onga. Lai mangu ia wala so la maleo kuli aku leo ai le wo sukil fale o le si ainga fale awali ia man na manu nu ai le aso ngama ave ia fale mai so tiblang sala vau fa manatsu mo tatou a malolo mai le onga malolo le fa ai se mea onga ia tamama tinai te fe so ani ai ma Italia tu lo la lo fa ia te oe inga luenga po alawani me te fa ai awale fa ia le tulanga fa apea e fa mama fa ile avenga tamamtina saulele e wa ya o ko mai ke fa ia ai makua I mafaki ai ngai matu fo ia ona vanga na le fa na tu ne vai time fa ngai nei fa na ma malo longa ma ya na no manu school holidays fa now ia ma nei ya so swangi fo ia fa ku ka ma malo ku e ka fa le mai ngi si me ka wor ngi vai kai mo malo longa la fai de baking ai ia lenga kama la valenga tu sa ta se so la lo family tapo kala me mai Samoa no fa tu brother ka si e kering ya birdies mo ngi so pe aru ngor malai pati meki malolo sa e fa tai fa te mai vidiamo to le 4 malolo se 4 nei tai of 4 ya ma to tele pa angal tara pokala me fates mal le foi tai fo the luas fu mal luo tele to la e fitu waino fa fi fianga tai ona so ale mal pokala me gal pro tandia think a minute bonas mo bone you like tara fo la dua fe luas fu mal lima happy July
Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A wise marriage counselor asks every couple wanting to get married if they've had a real argument yet. Often they say, "Oh no, we love each other. We never fight." This marriage counselor tells every couple to fight first before they get married. He says that when couples disagree, they must learn to listen and understand each other's feelings so they can solve their differences and forgive each other each time they disagree and argue. So a very important skill in building a happy marriage is learning how to debate with your mate. But there are rules you must follow to have a fair, good debate so you'll still be close friends afterwards. First, before you start, both of you should agree to stick only to that issue. Don't bring up the past problems and hurts. Second, remember that your goal is not to win the argument, but to understand each other's feelings. In other words, tune in and really listen to what each other is thinking and feeling. Try to understand how you are causing them to feel hurt or wronged. Put yourself in their place and see things from their side. Remember, feelings are not right or wrong. They're just very real to your mate. So how your wife or husband feels should be important to you. Third, never argue and talk about private matters in front of other people. Number 4, stop the fight if either of you loses control of your anger or words. And the final rule on how to debate with your mate is tone down. Try to stay calm, kind, and gentle. They say 90% of the tension and anger in families is caused by the wrong tone of voice. Many times it's not what we say, but how we say it. What we say may be right, but how we say it is wrong. We need to kindly and gently say how we feel without attacking and hurting each other with our words. In just one moment, our hurtful words can do years of damage. So why not ask Jesus Christ to take control of your heart and marriage? He'll help you to communicate and debate with your mate honestly and kindly. Then you'll both win every debate and become happier, better friends. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Whoa! Sony! Salungafo! Soya! Hey! Yo! Answer me! Amuya Tangata! Amuya Tangata, yes, Rally Fina, Amilana, Leno Polio, Sala, Leno Poi, Leno Poi, I don't know where you're to la from the Yoma, and my Vavao, and my Vavao, to la from the Ilawa Tomato, oh, you people in my own toy, to find the tapping, for my own fool, I am not child, for your land, and it's for them, and it's fine. Live up there. Put your sector, you got to a little time.
Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Pomne waswana ole aso luar reina semua moyu lai wa matala le telefoni mo oe pe ama whai ona whangai na le telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu olo mo whana manhori tātou I Nelly. On air at radiosamoa.co.nz. Olo mo whana manhori runga tātou Facebook. Mani chupa roi Samoa. Whiri la oi po whiwa whanga nai ma whena o meina whamnianga ne whutai fo. E whamnianga nei lau pito. Yeah, later vai. Olo iel whamanianga lunga le api fōlinga mai a Luisio. Whaamanianga o le asa soifua o lo mātou tamā peleina a pulu fesolai vine ia a pulu moeva. O le so wa ato ailo na balu se fulima tausanga e vi ia e ai o mātou loto ma whaafetai le alofa ma le anga le lei o le tamā o le langi I lona alofa ma lona anga le lei. Ai maise o lana tausinga I lo soifua wa e au lia mai ai le atoanga o lo valu se fulima tausanga I le so. E uida whea ngai pea o e ma mai o le tino ai anga le leipea le atua ia te oe tama, whaaftai fōi wa maua le awanoa tātou te whaamanatu ina ailo waso whanau I le nei atu nuu, mātou te talo I le atua e ona le malosi malava, fōa I atu le malosi ma whaafua loa pea lo soifua. Lo soifua, maua nisi tausanga se tele, tātou te mafuta ai le nei lalolangi, o lo whaanga mai le tina o le ainga Miriama Fesola Ivine, ia manisi o lau whanau, ma whanau a lau whanau, whaamuli mai Samoa, o lau whanau ma alatou whanau, ma whanau a alatou whanau, o au mau I atinu o mamau, ai maise ni usila nei o tātou mafuta ai. Taimi nei ua kakau o ngā vifo lau ako pau ka kia au luma whaakali aile au ngā solo aku ala isa ke ukusi awar kala ian whaikoa mani e tele lo waso soifua sama pesola I vine mai whale asu le nuupa ia yes and amen so au le lei Seki. mani ala sa soifua pesola I Magaya. Kako I menina send up. Right. So tāna whamnianga na se matule si whamnianga le na mali tātou I Nelly. Yes, o le whaamanianga le nai mai a seu kaisala. O alo whaanga ma whaamanianga mo la so whanau o le uso ia a matanga kaisala. Whaaftai le atua mo ia tausanga I tele ua fōa ina mai ia te oe. May the good Lord continue to bless you abundantly, give you strength and good health. Alo whaanga mai ilo Auntie o Paulina, nieces and nephews ia Genesis, Telesia, Neve, Maxon, Tenoi, Konia, all cousins ia Tulili, Carolyn, Neve, Missy, ai silisile alo whaanga mai your favorite cars, ia Seu Kaisala and Prince Benny. We love you. Pai au tātou rena. Pai au kā kōrenga ngā koe siaki kasi ia lelei ele ai. O kā kou wanga. Lelei, o tāna whamnianga nā ora nei fōi tai o fau o le wha manu ia tula pūrenga mana whenga Radio Samoa. Ia mali tāna pōkala me nei pesele mali Sangala Sisters. So le vasa mali se pāki e whai whawhirai lea kua. Le se mea lofa wakua. Manu ia tau aso. So I fua, nei aso am. Ia aso si. Tau ros polima, pedo tau tale o nei tula. Pahalu.
Eva mali pese. Malo le fafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Faisipisi o tātou wala tele le taimi le nei State Highway Suma le ono la talata atu Brigham Creek anga yane waimauku o le naolo o pisi le taimi le nei Lincoln Road pe ama le sefulu tolu minute le travel time o lo o iai foi I le taimi le nei mo tātou Great South Road Manukau Great South Road o lo faisipisi I le taimi foi le nei Goodwood Heights o lo o maitau atu foi le taimi le nei ia o lo o whailava foi sipisi le anga I mailana na Great South Road anga ia tu foi I Goodwood Heights, taimile nei. Hill Road o o tu maule pisi le vaenga na I le vala na pap kunam takanini malanga ia tu lungo tatu State Highway 1 vaisi pisi o tatu I le vaenga na Ellerslie o maitau atu foi I na I Ellerslie Panmure Highway vaisi pisi mai I le taimile nei o le tae au niso vaenga o le nai feo lolo umalava I le taimile nei av tavale tau tua na lava lo saunga le mu le nei taimile tae au to luas full minutes and tale le tu le valu malu le Taolo Radio Samoa. Radio Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am going to do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talo for Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa fa tau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le o lua tasi 5 tolu fafa. O lua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Talofa Samoa o eni ma le wharita vale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wilo ato mato tā vale lo whalu mia le mato la lai Penrose e mwhaina e filifili mai ai. Ale ai so lai sene mwhaina mato whanga ina le passport o ai inga I le leilau ngaluenga le leilau tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu ni so whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Pafsota e mai eni le olu atasi o whaono. Pawhatasi lua pete suma ni mato officer Autu, Fitulua Tasi, Fitulua Lima, Great South Road, Penrose. Jojo, shio valele. Jojo, shio valele. Jojo, welo valele. Ai moa maitime, ai sei la umalawe. Jojo, welo valele. Ai moa maitime, ai sei la umalawe. Jojo, shio valele. Jojo, shio valele. Jojo, shio valele. Mr. Tano, Jojo, first class na valele pero Mr. Chen, hey, pati popo, I want a banana if I'm mga pelo mashay. Shele yo, sa mila follow leo, bring a away for le ngai mo singa yemo. Mama sit mo na uso Katerina lega senga Sosfina mala city o pia. Sao tiao, nea, full mo fika, to make pio pa mai uta sis jalo no find the merla la fanga tano rika. Manuna, taki mai ya. All the dirty bully red wines, Billy Malaganja. Pagasi ni mai malapo. Elava, uli COVID 24. Elava, uli COVID 24. Sang. Pero vale de sang me ponele.
Si e nungo wimba Yo tapa pe oni apa au Valele numo le ea Valele numo le ea Valele numo le ea Valele numo le ea I want to pay farewell and mala lewa chupu So unga papa tui mai le base pa pele treble I want ngele rebel kapa king yo le pali bubo o ba shame six shaky ai be Why yeah mule mai wa ngayo John Wayne E papa ding ding dang ding ding dong Ve vele dance no ba lele shake mai Sifu isa tonga po o ma tu Awala mal fit ngata pay oi expect Ha ma lu fus pa wile dam de do Fino el malaw kale pe meka meki mali jungle Shwelo malaw tahi ne mele mokule o lupu Va aya unay pe o shalom ngumu Ay mga oi ay o shalom ngumu E la la wile abasamo E la la wile abasamo Kempeme ayer valele Fi ay tokengi Siba kom kembay Lulu may ini musika Valele ay besyo mea Siye nungo wimba Yo tapa pe oni apa au Valele nungo le ea Valele nungo le ea Musika Valele ay besyo mea Siye nungo wimba Yo tapa pe oni apa au Valele nungo le ea Valele nungo le ea Valele nungo le ea Valele nungo le ea Ngalo malamana tēnau i tautua, tau sio valele le nā mānga ia nga whai mo kiu mai le valele. Kusa pe maruru kiu pe le valele. Ia, saole. Kiu le valele, kiu le valele le tai fong, tuis fong toro minu tolo toi. Hora tāne o le tula, e valu tāro tala mai sa mo. Pea tāle valu le tai o nei, maua sale le whaafonga mai o Tacoma. Lo fatu le nei tai fo fa pena vol tu fine ya epi man fa na Tacoma lo fatu fa taile fa tas mal tara program nei tai hao Lia ala lua Josefa la fa fo mai o ya Lisa Isa Moa malo se fo Maria nei fo tai fo mama Maru Backledge good morning malo se fo Maria so tu ua Lisa Patrica malo se fo Maria fa tas mai o tele na pa anga lo fa tara fo mal tara program so si ava Antonio Tipea alo se fo Maria nei tai au te mari fo la tino lo te pena ta to ma fa sa mo le tai au le tai au alo lama fa taile fa te mai nei fo tai au fo dai ma tu nei tai au ma lo le on sai nga o mo sia ka ko kai me ma lo le yai ma lo nga nei fa na lo fe ngai ma la to nei vai tai me o le tuanga nei fa nau ia o te lo e ia matua e o lo time school holiday ia ave fa le ia la ko aso maro lo mai ngaruenga o se makua I filinga le lei male ata mai lea ia watu sale wa ave la to fa mo mo nei fa na mo la to sa ngore mu ia a monis fo matua e fainga town fitu nai ia le ngaruenga ma le vai o nei fa na ngai ia me faina fight vai a ankola le manti le ngime o foi anga de masi aku o masi mai sorry aku sorry mai fai sa ngo fa le ka mai se o ko fenga venga o de ko e nga fa ki fo ni vai kai mo le tango tar su fanga ia ko nge ko ka ko kas
Ya nei vang na fan chi lo ya ya mal vai ngam power me ya mau chi no sao ngane bu nai fa na cho no ai ngan never time yo chu ang wa ong fa na lo ya Ya, ano no foi la fale la ula iki. Ya, au foi le ula vale. Ke foi wa ku sesi e wangel palaka moli, yo e alo ane palaka ma wai TV. Ya e kupo foi ni se fala alenga. Ya la fal ke foi ni se o ke makua. Ala wa esa vale foi fa ka kala foi ko esa vale lunga awal tele. No foi le te tonu le fale. Ya pe afa pe le na wo no foi fale. Bo jamel maru duolo tanto yai lenga tan mai le fa na wa mai fa le foi nei tanto matua social tanto no nai tu asin sino le no bai taimi fa tanto nei mo la tau maru duolo tau so tanto lo ngafa mai tanto matua se vai fa le e ma fa le la e to ina man tua va ben fai le pitel to ina malom tua ta ha ki ai malili ya onai vai o mana se ka le le yang ka usi le so fo mana lo inga e fiu fo mai vai mai ka ko la se ki anga ko wa mai le tam of tanga le si vai ngai tau la na healthy ta mafa so il tino ne vai time vai gaming el malulu ta vai talo no ta mafa le supo ale kalio vai gaming alu la ia le angengi le pomu fo le o makua ile angengi sainga ia male fiu kamale le yanga makua ipomo ia umala ia le so soani nai matua fo ile tau sia fo ia mai se le immune system o tato fo ia makako uma sa le te mantu ala walanga o le tile so soani me fo ile ngata fo mai o lungo tato po kalame la to fo poto fa mito pe o le po kalame le tua le mana ia wa e tala noi menu superfood sa e le label le moltino ia wa fa mai fa pe 5 plus a day lo wingala a failo supo ai alu merka loki o le kapisi o kama o le fiu o me uma ai ola e vela i foro supo mo ko kelle lava o kamanga wo ye ko e so swani tino ya ngo fare fa solo la supo ngia so ako pa wal me lava fa simon kasi ale ai ngor supo ko su aku ko ngi mo ko langa ese la va nga e o ye mo ese va nga ko sambi so a fare supo ya kele vegetables a fare supo ma kele mo fa mo e se si ke ho ai wang se sir kai ore kai in ka ko supo ai ma la le mo ai ko ka ro ki mo ka pi ko mo supo ai manga ia ka manga ho aso la sa mo ke fai aku kasi le lengi ai ma ko ai sa sala su ai leng nga vero nga i ole leng mal ko inga malo ko ai pe pesen ur su ba singala ma mo ka mai lo yo ka ko sa mo la ngonga ko sa sanga mel ma mo ai wala mo lo se ma mo sa sanga wa sa fa le okele maga vai lo longa mai ko afare wala sa kan ba mo ya o ne vanga na mo ne fo i vai tai ma lu tato yai vale le ngato nei fanau e fa pena fo ina yo tato matua fa mo mole fa tai matua tu asin sino la tuno alo fa tai lo to talo mo lo to tapo inga o malu ye fai va lo fa ngai mala tuno ya manga ya mako fo inga ruenga nei fo tai hau na mana mai le sunga ya fa fa ngai ya fa so va del tai hau ya fa tai mai tato pokalame te talo i tai hau fa pena fo pokalame umalava ya lo fatu lo sunga fa fa ngai vale fa tu a one alo fa tai lo mo mai ya lai ka po mai ya ka po inga wala fa mai upo da tunu o fa va ka po yo fa va magui nga ya le tunu o lo fa ngai ma fi tai tunga chute manga ruenga awang inga no ke ko ka po inga ngai ta tu ma ko ye ko fa va manga ya ma ko fo i mo nga ve ve fa ya ku le ka ho ma ka pe ya che lo mai tai mi o le covid para alta mile sa fatanga i tanga lu me fane te lo foi nane la amata mai ngalu me fane e ele tanga no foi tau na po ele tala su ala ngalu mama o me ngo foi mal fa moi e fa ngalu nga bai lo fane o fua tu le lua se lau kilomika le mama o le me no foi mal me ngalu ore mo ko mawa so le ore no para mawa ku ngi ka ko kilangi Hamilton ore me la o ku
Ia ngau ngau mai fale. E famai le fanga luenga. Oh no. E saui e fanga luenga i le ofisa fa mon mole ale ai. Ia ka penga no ko mai atwe e pule fanga luenga le pule. Le foi fa mana tu mota to pe a. Io e vai. Ku sei e wanga nui e fanga nui. Ia e fanga luenga ngai o la kalaka ku o Wellington. Mamau. Io e. Au sulang foi lele. Ua fa taulo na fale. Kusa ole kulanga la le fenga tai. Ua fa akau le fale. Malona ia lava manatu. Ole a fa awaulang kong kalake le tu maule sai ai. Kusa e fa amu yanga ia tavai. Fa se fenga luenga mai le fale. Le vang for your remote e fenga luenga malal fa aso. Sa ole aso e tasi le ofisa. Ai na mata mai lava pe ona e ta wel tai mil COVID. Le sa fa atanga ina ila tau fo ie fenga luenga mai I fale. Pe sai. E le o se kong kalake tu mau. Ai ua mana o ala ia fo lele e kakau o nga ku mau ai pe a mga fa akau nga fale le mamau le fa tawai malona nau ta inga e fa inga luenga mai ai le fale le fa so le na a o kwai fo ia walima haso pe tai e le o nga tusala mata iala ale fale fa inga luenga la tau ia le na fa ale fa inga luenga wa umal kai mi o kako kon kala kelenga o lo mana o mia la fo tato ai mai se fo pen sira fia le fo into e fa amna le malo kawa o nga koia nga itanga fa inga luenga se ia vanga na lava ni mafu ang tatau ia ai o tulang fo ifa mandas mo tatau ia fili tatau a ole ifa ia awai esela ia le la wai wang fa ma vai mala na ngaluenga ia la folau ko struggle ko ka so se singa luenga pat taua le fai o fili nga tonu ia a ole ifa ia fo ni se tulanga ina ia awang ia luka ko pa ulia tavai o kilo ke ungal va ale wa va de ko ngor ke ngor va de I mean ole o tasile va nga ta fo na fi tono fi feelinga so ngor wenga ole mamao malata me no foi se pangana wa mautino fa mai le pule ngwa pela utitilo ole manga le va ile fonga va ai ole leo nga tusa ole malamla mole ile ia inga olana anang ko karak mal mela te joint company ya wal tasi foi le va nga ta o tele montato foi le tanga fa nga wenga e ta wana to malamla mole le ia ko ai inga leo le ai conditions o lau kon kalake ma bang fa pena ia nga fuale e o lau fa inga luenga ia po mare me ke ngo fuai a mamau ke foi ia la fa mai ke fa nga luenga mare fa ai a be sa nga fa inga me a lo ngo fa o ia ma fi fa inga luenga mare fa ai le kusa ma ko nga kala mar pule mar kampani ia e os kampani ko ai ngol kampani ala de manga ta wa ta fona lan famna tula tunu la smo mone you lai wata tu yai tele swinga le wanga ele malo amata tu nei effective o mal tele swinga Kiwi Saver job seeker parental leave swinga o mai ole amata nei masino you like vai nga mana vai dunga website ka tanga wenga se malo ia mane tulanga tawana utangire leile tunu fo ile vai table tu sango tanto yai afa mun mudio lua fe lima ka ko yai ia le ko anga mai fra fa marski ngo fa mon ia awar fa vai ia awar fa vai fa marski awa ko anga ngor vai ma healthy foods ka ko ia o ma fa marski no so matala mai sabo lunga ia Anaya, Safa, Yoi, Alolole, Mata, Yoi, Aya, Yoi, Falole, Leta, Luma, I live on Aya, fai malia, Junga, Ia, Aya. Halo, yo, oh kalmang aya, ya, isi lima, ay limang aya, yoy, bunga, aya, yoy, aya, vai tau au, berpapansua. Aya, lazy pizza.
Oi, oi. Luma. Ayah, luma. Tolu. Pa. Tasi. Lua. Tolu. Pa. Espiko. Ayah. Pa. Luma. Tas. Alu. Tol. Malimba. Bunga. Hihi. Yoi. Oi. Phải ngạc xì nào mà chúa mà chả mà chúa đi. Yo. Ayah. Luma. Ya. Tolu. Pa. Luma. Tas. Lua. Tolu. Malimba. Bunga. Tolu. Pa. Kasi. Lua. Tolu. Pa. Kasi. Lua. Tolu. Pa. Se pulseko nyt. Lua. Tolu. Pa. Naya mana tolu. Mana rifa. For happy July. Mania kelele ne ya soifua. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa lo tātou o tunu uri nei fo i aso o tātou mafuta ma wheloai o tala mai Samoa. O le ua avele tu a lalo ma le whautuanga le komisina o whainga pālota i pāti whaupu whai. Whapea sui tau wā ualu whaasara launga o lātou whaalawi loa o whaato sina o le pālota ina ia tāofi. O ne whatoa a mata lea la sanga o tāpenanga i le aso se furu whao i ulai. I le whaamoe mai ai le so sā luas fufao le masina lava o iulai. O le whātalanoanga le porkalame le fufonga mua le Radio Samoa. Ma le fionga le komisina o whainga palota sa fesilingi ai sona fina ngalo. Whātatau i lea tūlanga ina ua au mai whalaua i tele le sa. Le whaasita silanga lona ofisa ua whaelo ai. Le piliota o whaato sina. Mai te tau na usita ia e sui tau wāma vāenga whaupu whai uma. Wa whaelo ai fo le komisina i lea whaasara launga o se sori tūla fono. Le whaio ni whaasara launga mani whaalawi loa whaato sina. O le palota ai le i whaangai o ia. Le whauruina o sui whaatutu. Le ai a mata le sitala ma whauru atu i lea songa fua. O le vai o so fou, lea so fitu leo iu lai. Ai se ma fua nga fatoa ma ye tua le tanto fa susilanga pe ona po e pe ona le lan tai au le fa pe ma ye fatoa a mata ona fa la wi lo alo ia sui fa au li po sui tava ma le so surfa ma sin fo Assim, mas não é assim que eu mais lá, eu sou calafado, não, tá com mais ele fala, não tal. Já você viu uma vez falando foi. Ainda que ele quer imprimir. Ia. Era porque eu leia. Ia. Ele não vai fazer só como faço uma notícia. Ia. Eu não le fasa le mo si se ma ga ko ya la ko ka la sempre imprimir wa ka sempre imprimir le so fu la sofa you like ai fa fa linga ma fa sala mo wa uma na fai mo bota o le tala tu la fono i mei o mai on fa ile lua tolu vai aso fa vai aso talua wa o me ka mo fai na me a mi to no ko me ga e au fia i tono o vaenga i o whaalawi loa ia le awina tu leo sui whauriori. E a fia o mai la. Wow, ia. O iai. O le mea ia o whaalawi loa uma. O whaalawi loa huila le sui kawa. Ia. Whailu, leo kala i aire, o tu e mere aka lunga ma mai ia. Aka na me fam kalanga pa o le sula la pegama yo me manga eu saía ele como me se sui kala la fam eu que me faz camping eu que me aí fala do nova agora é que agora camping é a passado eu fui na fato sim na fala do no eu se fez na fato sim agora tu faz no super e a que tu faz em calma o ara me me voy por o misiai
A tanto wola le tula fono wola vesa o la fa o esa no a de velo. Oila e ono moria pai mala fa tula fono o le to ofisa pe mfenga bomboli le shiva nga fa pu fai le shiva nga fa pu fai. Ya o me ala wa ya o le ma ya ga me wa o ala ko moria le skala. E moria me ofisa. O le fanse. O lo no wi. Ale ka wa ko le ofisa tula fono. O yo le fa. O le fa manatu. O le fa manatu la le na tu mai la o fio como le tanto ofisa a. A me ka moria. E o sa ala ko moria fanse mo. E mari foi lá, o no winga lá, e sou finangala. Wa le wa amata no te fa longo to foi le wa ngulu le manule tru a mi se le ngolango I pati uma. Fa pe mai pa le vanga ngofuri ko official ko ye velo lo ri ele au mai ka ko fa sisila. O le na wa ile ala fu to nga luenga to le fo o le saure. Ya wa tu la fo no lu a subiva. Le sa fa ka pa ko no rokas. Ia. Ia. Pero ahora es decir, la comunidad se hace pule, mala cosa camu, na kai. Ya no se pode for nem kai. La coisa passa o ano aí no o maco calfaca no nem faz isso faz no foi. Ele ia só cai meio oficial, que se me fatea. Mari. Mari. Se me fatea, foi aí no o saficado na o uma. Ele fosse de mais, ele era o coração, o façar, o que me fazia. Ele era o coisa. Se finangalo le komisina o whinga palota, le fionga tole a fua tu ia felolo Alexander John Stanley, I le whatelenuanga ma le tō whaafafonga mua seu manu, o le Radio Samoa. O sa vali le tolu vai aso talu na mori ma uina whaalawi loa ma whaasara launga, le ngata I sui whaatutu, a o nisi o pāti whaabuwhain, e au fiai ma whaalawi loa o ana watau. O nisi o wanga whaabuwhai o lo te pena ia tūlanga I le io o le teimi e whaalawi loa ai. O iei fo I lau papa o whaalawi loa, wa mori ma wina o whaatutu I te whaala I nisi o nuu ma fioanga. O ia tūlanga uma e whato a mawhai o na whaatino I le piriota, ua ato whaina e peo na amate le sfurwha, ai mai ai le salua sfurwha o iulai. O le sua ino tusia I loa I le whaonga ino tupe maisi a seta le malo, sa whaanga I o iai nisi o atina I te tere le tunuu, I le whaas furu tau sanga umawai, e leo se ngā luenga whaingo fie. Peta I e ui le tuai o ia suenga bo le forensic audit, o no se tasi o toa sa whea ngai mai lantou na whaia le suenga, o le maua leo nisi o whamau maunga. O lea la ua mai a ma ua tau au ina nei ele minsta o tupe o le malo tausi, le li poti mai lea suenga. O whairo ele minsta o tupe le fionga lau timu ia a fua le se va ai. O lo te pena nei se pepa more tu ina atuai o le li poti le kāpeneta, mo se ilo I longa. E lua sfuru ngā luenga te tele le malo na fua, e au fia le suenga o tusi, peitai, sa whai tia I le se furu toru anti nae, sa nga iei ia suenga. Lea sa au fia I le fausia, o le fale pui fau I vai ata, le fausia le malawa lele I sa ti toa, le fausia o le wafu I sa ti toa, ma le ngā luenga sa ta pena I le whaia, o le National ID, po le pepa I lua ngō fia I le tangata nu Samoa. E tasi le miliona ta lana wha aduai e le malo, mo le sueina o tusi e pena sa whaatino, e se company su e tusi mai New Zealand. O le wo o mai le final report. Le wo o mai le final report ale PDO. O le sa taunu mai le vaso le teni. Ia ma le wila ia fo ile si le ele committee le sa I fo ia fa ululunga le we te for minsta. E mai fo ila ko endorsement e mes fo le sala to feedback. Ia ma tapena lot pe pa ver kabineta. O tulanga le ia ia pa inga ta u o highlight mai ai ile report ile audit tala ia si mai on. E man tu le sa no ile fiunga mai te pan mi. O tulanga ta u o le mele. O si le to ni ba inga o fi fa le ia mo le anga ilu. E mi se ni tulanga o fa le ton ia ma me ani al fesili. O man tu o le fa su to sanga to asu isfenga malo. O le mela le sa ta u manino te mai te pan mi. I tono pan mi. It whainga mana la leo tūlai mai. We want to know where we are. I le whesuia inga leo
Pero ole aunga tonu wale na lina pata faile forensic audit le. Ya ma le wo ta ti me wo mai ala lipo. Wo mai anga lu. Le wo ta otomai. Te lo por fono le cabinet el vasfo. E te bole lo la lipo ti le tape. Le se fu ngai le tulanga ole fala o tele le tunu o fa matalanga o lo tonu le forensic audit. O tulanga le lo wai te tunu ton fai. E te tau. E lo tel tonunga e pasielo le cabinet. E tauan fa la ulo. E tauan fa la ulo e le tunu. E el tulanga le. E min o tupe le tunu le sa fa alu faingal ngalwengan. This is public funds. Mai tauan fa ilo. Mai ya wai e le se mela le ona tau fearful. Le fa ilo e le tunu. Oa i lo tel tonunga i le ripoti le. O lo ta ua mai foi vai tulanga le fati nunga o ngā ruenga. E o foi la me le o whamau, whaingo whamau mau. O lo ta ua mai li poti le tulanga e te tau ana toi sila tu toa le iei matanga ruenga ma whaala propitonga le malo. Tau an toi whali. O le sa iei se finangalo fo o le pati whau whaisanga i al malo. Pie lo mai le tau nuunga le tuasuanga le forensic audit. E pe ini men sa rātou whai ana whaale tonu. Pe ini tupe na rātou whaonga ina si tūlanga whaasori tūla whanu. Le asau si sila iei le taununga le a mei lipo te ini tūlanga whapena. Te loa le o tūlanga le o le a manino mai a pe a out mai le lipoti. Ia wai tanga vai i leo le nganga le na leina na whaile exercise le. Ina sau no manino te mai te ipanmia. O le nganga i o le vai ni tūlanga o whaale tonu, o te whaale, o le whāsu kausanga ko a koe suis whenga maro. A pau le mea, ina fi ta oto mai i li poti lea, mea sila sila i whenga maro ni, ini vaenga te tau na toi whaale. O le aunga tonu a lea, na lina whaid forensic audit lea. Se whaatele noanga ma le minister o tupere malo tausi, le fionga lauti muia a foa wele se va ai. O vevesi ele malo i Israelu manisi o malo i sa e tu tonu, e pei o so whainga le fitafita lea malo talua i nei lea tunu o Iran. O mawhai ona tu ai ele o Israelu ele tamaitai o Polino whaleva ai. Sa whaatasi atu i lea tunu i sea o onga i se furu masina, i to mahi tau suenga o whaatoanga. O i o se tasi o tangata whainga ruenga le no whanga tu tonu o suenga whaasai e nisi a Samoa, le SROS. O whaali ai se pepa o whaamtalanga mai mtanga luenga o whaata wa inga male waa i whafo o tātou malo. E whafteia le viso soni, a ofisa o komisina mawalunga o malo New Zealand ma Australia, na mawhai o na au fiele te maitai o Polino, i au malanga tangata nu o ia malo sa whapenao na tu ua Israelu, i se tūlanga whaana tinati ona o puipuinga, mai vivesi a lea malo ma Iran, lea wa tau fiele te minei. Le sto na ina te nei na toi taunu manuia i Samoa, le alo le tātou tino. O wha maunga le tamai o tangata nu Samoa o alala i atunu i whafo, wa le si tala mo le palo ta tele, wa whaelo ai ia wha maunga talu mai le tāo le sifurulua, i le awauri le songa fua le vāso nei, e tolu se lau ma le lua tangata sa wha o ngāwheso o ta inga wha o na po nei, e le si tala ai. Pe tai e lua se lau fast food valu ele i maea pe incomplete. Ai nao le limas food fa tangata ua mautu umalato le stala. Mo le sitala ele i maea o na ele i whaatino ina isi a inga mana omia. E pe o le malanga mai lo tātu o tunu e whai aitu la ngā lima ma pu ele ata. O au se tali e ono food fitu i la tau ele i maea o na le stala. New Zealand se lau fast food tolu, o fiti e to valu, Japani e to lua, Amerika e se food maleiva, Tonga e to lua, Mātunu o Filipina, Solomona, Tunisia ma Tuvalu, e ta itasi tangata sa le sitala mai ai ele i maea. Tadu mai se fururua o le awauri le songa fua le vāso nei, o le ua o atu le numela o tangata ua maea o na le sitala mo le whainga palota ia au kuso, i le iwa se furutolu afe, lima se lau lima se furuiva, po le fitu se furuiva tesi ma le valu pasene. O lo tuli e le ofisa o le komisi o whainga palota, le iwa se furu lima pasene o tangata e te tau na le sitala, mai le au whainga se lau se furu fitu afe, lua se furu lima o tangata palota e anga waa, ona le sitala. Talai o le nei aso, saifua. Alofa
Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Vai kai me on tuanga le whanau mai le aonga, vai te mia sia ona o le pisi o le awala e pe on masini ai, so o le wawai atu. Ta pawanga o le mumu mai, ma jo foi tātu colour coats, mu mūlon ringa lau o poloka ma le mingoi, peila o le vaenga le malanga mai si sifo. Malanga mai sifo, flow le mai a le link mar se fulvalu mai o Green Heights, fasolo mai Westgate lai okay ya, fasolo mai Royal Road on-ramp lai okay, o mai Lincoln Road on-ramp, ka poloka lai kikia, va Lincoln Road ma Teata 2, pasi mai Teata 2 anga Rosebank ma ngaia, lai pisia lai flow wa, ka koe poloka ile anga iatu i Point Chevalier on-ramp, Fasolo Joy Western Springs ia ma le Lincoln Sfulono anga i le southbound State Highway 1. Pena for is Sfulono anga i le northbound State Highway 1. So vaanga na mo tātolo malanga mai sifo. O e lunga o State Highway lo se fulu. Malanga mai foi le mai sifo le sipito mai le pasi mo tano. Life flow le mai na paule vaanga le tupa vatole poloka mai o le va o Dominion Road anga Hillsborough. Pauna vaanga le poloka mai vaanga le southbound. Pasi mai loa ia Hillsborough lunga o le awala la pampai o ne hanga ma mangele flow delay lai okay foi malanga le va lele okay Massey Road on ramp lai PCR flow mai ya fato apoloka pe pasi mai ia Puini Road on ramp faso mai Lambie Drive on ramp southbound ia ma le link o le los fuanga i le tasi southbound ia vanga na lai poloka ne vanga taiao au e lunga State Highway 1 city bound ne vanga taiao na pau vanga le poloka mai ne vanga taiao na East Tamaki Road on ramp nga i High Brook, whapena fo i Mount Wellington on-ramp, vanga poloka na ne vanga taia, pasi atuloa i Alice Lee Penrose, nga i Green Lane, seki kako. So, lunga na la wala, ma le bainga lo i le ne vanga taia, au ta vale, ma lo lon sa, ma lo lava pale foi, ia ma le wha mai molo sa ngone mule nga i tute mga ruenga ne foi taia, fo al ta tu li poti lata marina, i lunga ole awala. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio i le 15 i watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Maluia whaival nei aso purenga ma le whainga renga Pacific Finance ma whaamalo whaftai o nā tau whaalolonga lom whaina au ina tuai le tala o le tau i le tūlanga i le tau di nei vanga o le tae au. Wawai atua o le luas fuwha, le bevela le ea i Samoa, o te leiva i Samoa, tu mawinga au aoa malangi le lei o le tau i Samoa. E le neifa i aso e mawhaina o le luas fumaleiva degrees Celsius, morunga le bevela le ea Samoa le so. Luas fumalima i lona mawanalo panga, o malava al marwa le tae arwa i Samoa, so samainga na tinu pere Samoa ma lo lava i le soifua manuia. Tāra wawai tūlaka i le tau i le tuati o i Australia. Good morning. Pāngal tāra pakalami so smaing Australia malola par soifua manuia le lamoi Canberra. Fitolo iai le malulu le nevanga le tae au o le afasalon awa pa utimuni so taimi. Se furu ma le lua o le maulunga na e o iai le malulu o le ea mo le lamoi Canberra le so. E te tusel malulu o le lamoi Canberra ma Hobart. Se furu lua le maulunga le malulu o le afasalon sulmatango fire la i Hobart le so. Al maluluna es furudua lona maulunga o lesi vaenga malulu Australia. Melpone valulu il malulu ne vanga tae ao la fasolon awa e pa u wanga ni so taimi. Sfur fara maulunga malulu fa mawina mo Melpone le so o lesi vaenga malulu Adelaide o le asul matango file la todo lo il malulu ne vanga tae ao la fasolon na atu sfur lima maulunga malulu ia mo Adelaide le so langi de lei o tau ile nei aso lua o tātou o lia o Sini Australia marosi formaria pangal cara bekalame so sebango Sini Australia sfur lua il malulu ne bangal tae po te le ono mo tau o la fasolo ina pa uti munga ma mafati munga ni so taimi sfur ono mo runga malulu fa mo wina mo Sini Australia le so o le tele o isi vaenga se o titilo atu Brisbane Australia sfur tolo il malulu ne bangal tae o popole o la fasolo ina Savili ma langi de lei o tau ka mafangfanga ile ea los fulu
Baru ngal mafan fana fa mawina mo Brisbane le so Perth Australia sfulua lo ilma lulu ni bango le tahiao asonon awa pa uti mo ni so temi no sfulua mo lungal mafan fana le ea fa mawina mo Perth Australia ia barba ya tola langi le leile tau ile telo baeng o Darwin o ka se vela tol se fulu lona maulunga o baeng o mana Australia matulanga o ia le tau mo nei fo ia so mo yo lai wa tatu o lia tulanga o ile tau ile no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaura wiva o ile malulu nei banga le tama ba tulo mala mai fafo le atata mai langi le lei awa fo inisio baenga nei banga le taia o winga na tau le sol a fa salon awa langi le lei fo ile tau sfulima fa si malulu telo nei aso sfulima lona maulunga balu lona maulalo taia pe aulia la fa salon awa pa utimo ni so times for fitu malunga na malulu taia Paingo yon tuatu pa uti mul tela paingo au kilani le stoffi fiololo mal tau les forreile awaolang le lei fiololo foi mal malulus fuiva mangaya fa salo blasto nai mangi le lei fo ilang le lei le samara so fu verso lo manaya fa mamo tu na mai la ba tau ne paingo de taiao ya wa foi le se fiola tu langa ile tau de ngata au kilani nei fa pena foi Samoa ya ma paingo umo Australia pena nei foi taiao fa mo mo real tau Mora tu ala papa au ni so vai ngor ke lope. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balolonga, ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu a faina msia tanto tala mai Samoa nei tai au a wale popole le am faina toi fa sala wina mo o pe tala I tula se fulu male lua ile au le so ia male fitu po ana nei man fa moi mo se fu la le le fioga ngan mana se ur sa mai pia ia mo fo se fu man le tunu le sa ta mo sa man to wala ora mo le se fa pongo taro tala mai Samoa pe tala valu ile tai au ora na wa e fa fonga mo fa no fo I wa e se fia o lo tu langa I ina lo tu pisa mo pe le pitia le fo tai au fo good news ora tala fia le santa no tala bokala me sa po va yaso e tu atu e le alo leo Samoa le sa tau sisu avano mai o Israel ia ona tulanga I bishop na fo I tulangi ia fa taile lo fo le tu lo fa no atu le wa tau no malu I Samoa fale ba ai le no fale ba ai ia vi ia le lo fo le tu tau sia ia mo fo avano nisi o Samoa lo o ton pe ai nisi o Samoa ton Israel ia lo telefone ni sile ton ia vaenga mai Iran mai si vaenga ke lope ia lo no nau e avesi no mai ton ia no fanga ina ia fiane la tau I tau o lo vevese ia vaenga lo langi ia tala fifira na o no fanga solo tanto restala o le na ma wa e to te rela ton fela do restala online ele I mautu ma ea o le winga fam talanga o le tele na fa mani no matau fa mana to atu ma janta to ia fa fo mai Samoa la papa ai fa to complete pe mai uma no restala pe mai ona fa ia vai fo ia fa Samoa pe o le o fa ngo po inoata ia ma fingerprints o vai ngo manala restala e fa Samoa na to mauti noi lo le uma me uma na sauni lo le fa lo pa no tamo na so flui per masino kuso so na no to fa manatu le tinu a mai santa to le la New Zealand Australia America mai si vai ngo langi ai fia restala mo fa nga pa lo tala so flui per kuso o vai ngo mana e vai ngo fa ona fa tumu online ai ato toma complete low registration mo fa nga pa lota ia mai mai nga na fa Samoa e pule ala oi pe ke malanga faina mai nga Samoa to sa wai e ko la ko foi le ele as on fainga palota nga ke le okupe nga iai o e pule mai le pule nga ke le okupe ia ma fo fa wa fo ia ke le fai fa uma mai nga na ma e vai Samoa fa si maru lu tele nei tu la ngiro ka ko ia no ma nga ia nga apa wala me ia to toma uma leila u vai nga yo mola restala ia saudi lo mo fainga palota
tal si Emanuel lo tu le tunu fenga pa lo ta mo tu fenga pa lo ta fa tem korasi le ta to Samoa o le wala ma le ya ta tau te ngata failan filinga so tal si le lo fo le so longa le nei vanga ya mo ta to Samoa aso lo suma le iva ya mata tu sauni ya wala ngo ka ko fo ipe e pisa o ngi kai ya ar fasili pe ta tu te po ka ko sauni Italia ta yo le atu si au ele tu no tau bina tatu malo ike fo ua kusi awange la vaenga ia pisange ele si vaenga nene ia pe malo ange fo de la pico ia ke la koi kala les pico o ia te tai ona tofi mai ele tunu fa e tusi au e sa mo uma ma le fainga malo ta ai ai ka ko karia ba fa kai ma talo mo le maria mo sa mo mata e pe manga ia alo so na vanga na mo le fa fo mai le tunu le ne vanga de tai au to mo Radio Samoa Falima ve tolu amo ino loise full farm la fo cha nele tu la balu smala fa fonga tato ma fa Samoa ne fo tae E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O le ngase a ala lalovao. E ia wala sopo ma awala o tūlinga manu le atunu e ola pea. E ui lava ina au tausanga maunga tūpulanga. E masani o na vaia i tonga vau matua ua ufi la au. Ma ua whainga tā foi o na ola ai ni vau whaalafulafua. Awa ua paolongia tu mau ma ua le toyo o iaise la. O lo taatitia i lava na awala ma ilonga pea e ui ina ua tau le whaongai na so. O ina e maua mai eile upu lea o le ngase a ala lalovao. O ni upu e whaamantalai mea tausi a inga manuu na iai talumaya na mua. O la lava iai ai ua tau le toe asia pe toe o iai ni manatu o lea au ngā tupulanga ma lea au ngā tupulanga ona o swinga o leolanga. Sui foi ma matatia ua whaamua mua i le taimi. Awane ingalo ilu tantu wainga o le suafa sao lu tantu wainga e ui lama ua whaasafua ma ua pai uma iai tu pae o no whaamsinonga. Ai e iai lava sulimoni o ngase a ala lalovao ye fito tonu iai ma tupunga ma iai le suafa. O se tasi o whataita inga e whapea. A sila i tusi whaalupenga ma tala tu o Samoa. Lo iai se tasi o nuu i le vau whale lima ma whangawhau e tā ua o tā ua mai ana mua o si uvao. O le nuu ma vae mai ana mua peitai e iai se teimi na o ese ai tangata mano nofo i whangawhau ma sa mata e o mai lava i asonei. Na o tūlanga whale ai ua solo atoa i le tonga vao. O si uvao ua ngase a ala lalo vao. Ua leo toe no foia ai loa lava ona o loo iai matai masudi o loo soifua pea. O le ngase a awala lalo vao. Manuia lau vasonga Samoa. Ai a te patau na i
Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse i le shopping centre, a le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma soo se wha moe moe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le wha mahoni. Mātou te au au na atu i au mana o ngā whaapitoa, a wāli tu ai ngā keke molo wha moe moe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. O oio stangata whai businessi, po o iei sau fuafuanga e amata sau businessi. O le Pacific Business Trust, o se wha laburu tonga, e langolango ina mwhautuaina, so se businessi e tangata Pasifika te tono New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua, male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lanto o lo tau wha tu se businessi fau, ato fo i mai lanto o lo fia si tia na tina ina o le businessi. E tele ne awala, e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua i businessi. E pe o fautuanga whapito mo ilo longa mo businessi, business assessment, fatu pa ina lea o se ati na e mole business investment funding. E whaia fo ia o onga seminar business workshop o networking events. A wala vrasi tion to mai mauna ia pele wha le leo ati na e a tatu tangata whai businessi. A whaia lo tau sa ili se fisoswani e ori tangata whai businessi. Awa lolo no whai. A wala au le fionga ia tuala victima au ni mo se fisoswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whamalu. Po le telefoni le eise te tongi o varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o le pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātou ngāra lua whatasi e ati na e businessi mo se luma na e marui o tātou tangata. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata ua fesoasoani i ai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili i le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O si lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia alantou maafa amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau faasoa. Ma faifoi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa le tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa le tai au i le tasi le awauli. Afia ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau. Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Whakte whalalonga le Arrow Memorials, Eric and the team. Lato whalalonga la omina tuai le proklame manu o le taha Radio Samoa Sfalima Eva Tolu mo. O le nei asolua o tātou i eifi o mawhu le vano le whionga le sao so le i au pito tolu susulu to whasu o William Seal. O lo i Samoa na nevanga le taha o tātou tala no i ei tulanga o i ei nei vanga fo lo tupu Samoa mne se vanga tau o walfa fo mai le tano ia a whio mai le proklame nei taha o whionga pito malo sui fo. So for manuia sa bai ia me se po i le tātou o tātou mai no mai tātou o i e lau mai Tamaru aku di moku tatara mo alam. Ia tau leo manino mai le ta telefonia apito salopo se vaenga le tenu o lo ai salopo au nga e ke i na le vaenga fe wistana mo pano ta apito. O le u ku nge le tainga. Ia. Nga le skala online. Ia ia nga le skala online. Okay. Ia wa te lo mai o le sa fa mana tola tenu fore le faina fai si mai online. Ia pe po ino ata ma fingerprints na e fai na sa mo. Ia te lo vanga na e pisi ngai sa mo ngi kemia. Yo, de u fa si no mi. Ele o kalia la si asa na sa yo mai. Ya sa mo mai. Ao e la ko mai, o nga skala mai. Ya. O le vai aso e ka fong e le skala le dola. Ya. Apito po mo mai. Ia. E yo ta ku le vai aso ni. O vai aso ni ko fong e le dola. Ya peila o le ua panga. Tinga ia babe fa ingo na ko skala ia pangaria la songe nga o la ko la ko ai nga ni skala ai o de kalia yo mai ia pai e lopo e maua mai ia ale tau fai makau mo malta laina ia ale ka mangi mai na nisi mai nga so ol fa manatu mo tangata i fafo al temi nei New Zealand America ma Australia efto a complete ala lanto listala ia pe a suatu na pe o atu malanga tu samo e po aka ma faina ko fingerprints a bit sa ole lei e po le ako e skala mai online e le mapai o nga pa uma le skala o e paro pa ngao e su mai so penga pa o le wasa mapai Ja, apito o fia tara no mi ai ono tulanga i le manino le melta telefoni nei tai au le lei fi nai fa no ngatu lo fa ngaso le peris tala ya wale moni au o va so moni nei yo na tu punya le restana mo fenga pa lota sa ni ro na tu mo le pa lota na so suru i ba ku sa ya sa le ama ru o de mo si o le ma wale le ya ku i ta si ya, ei la le pulanga nga
ua ave le fa'amoa i le sikalaiga o mamalofa taeli poki tapea i le ukoe fo'okele sikalaiga e mai fo'o tamu e fa'amalosia fa'apulanogo le sikala ma le malofa e faia ia lea ua ate le fa'asalaga oe ia ae oke fa'apioga taʻili maukuoa o oeke le sikala a o oeke le malofa vai ni kwa se ni sue ai mala fa Yeah. Ea, o whamaruru atu o le tulanga i eile, mo sia o tātou sota inga ile o le leifo ile connection i Samoa, le vanga le tai au. Ea, ai, te lor whamanatu tāua o tātou restala, me sea tātou lo alala i whafu mai o Samoa nei. Whai le si vaenga online, ai wha umai Samoa, fingerprints ma tātou wata po ina na mautu le leo le palo lau restala. O whainga paro tala sa rosu iwa masina o kisa. Stay my darling till far Tini leo tiele hanoi Le halo la wa mi o papilo Te manatu ala umasan Tele le pama tanita e topa Te ala pele totasi Security, Peo ese momo afiti, Seo polo moe moe basea fate atabe. Ae si domai se mose, Peo se mobilito si mano mai vai, Peo ne guayao se telefone, Say my darling to Tini leo tiele hanoi Le ngalo na wa mi a papilo Te manatu ala umasane Te le pama tanita ke topa Te ala pele totase Se au nei pahama Ava tui alau mea ai Ma se e malolo ai Mama koe kodua Ai so ia e te katalai Say my darling topa oi Tini leo tiele nanoi E ngalo awa mi o papilo Te manatu ala umasai Te leni le pama tanita e topa oi Me ala upele totase Vai vai solo vuoi le teine le mano in etana Ai lui le alte le chia Maula te peko amate le sia Kisa fala pena beni mana Say my darling
Nino tia fau no fasala failo motu no wato se fulu male ono mino tolo tolo talo le tulai eva. Te pada mino tolo tolo talo pakala me malu le tai au. Arabani sa mo monas mo mone you lau tato yai sami ato fa wa fa vi fianga de neva ngona tai au fa so solo le ko ko la sa marco pai tai au.
lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Puni alava amale pese nofo le mautonu kalo faya o e pea whapea o le kukusa o e maripese le anga eke ngofo le mautonu ia whai e sau te talo ia ma e nofo i mare te tonu nge ia so bombo i ulai o le tāmalu o le tahe o le namo o le nei fo i aso lua whaftai lau tala mo lau tāpo inga tatu tala fau pea tala iwa so a te tia whanau tusti tia man pokalame
Fifia mai fa want to Radio Samoa mo e mo nei taimi. So ora nei tamai nei so fo mai moria. Matangi liuoka o fa lave lave o sao pe lava o le aso malo na nganga pe o le lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai o le a matanga o le nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama na saule tali se ai se aso ai tato no forma tau vai tatalo e pulele atua ile ta imbi olono vina ngalo awe ole lofa o silile Nai lole au roma le te leo mea O lo o so I fua le fa amasino Io tato tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia fa atasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia E o fai mai nisi e le tatau e la ititi lona mafafau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wi'i O alau le atua so e ele malamalama Ai lava se isi Toe mana tuai Fo ia kopo Na fili fili O ia ilona loto Ile teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui Le na salilo O alau le atua e whaale nganga ele whaale tino Aue o le lofa o sili lea Nai lo le auroma le te leo mea O lo o so I fua le whaamasino I o tato tangata lio O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatosia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia le tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o E le ai sona e se senga Ma le tutulu o se whale o o Se uso e ua na o Se tā mai titi A tā ele e tau pisi pisi Whaaya nganga nai ua matu Te I maali lili
ai wa afu I le ino sia Pe sela au e tu mai ai o ia O se suinga fo I la uva ai Toto no le e ka le sia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mao Mai le langi le tofi Awe o le alofa o sili lea Nai lo le auro ma le tele lea O lo o soi fua le whamasino I o tato tangata lio O ia leo Na te tofia O e tolua Ina ia whatasia Nono fina galo ia o ngalue Male fia fia Kaya Maria, o se tui palai tau whapopo e whai a coward one-punch attack, o la whatula whanoina na malo, o se so tula whano patino. O se whainga ni tui tau whapopo le a whai e loai o le King Hits, o tui e la vea le ulu e po le uos tangata e au noa masela pita inga. Ma le taimia le ma whai e tangata e a whia i nei tui tau whapopo na pui pui e la tau. Whalia le minister whamastonga Paul Goldsmith, o se soltula whana patino o iloa le malo si tele o soltula whano. Mai a ta wai o nei tui tau whapopo e ma whana whanoi seola. Ai pēa a whia ile whai ai o stangata mos te miumi, ai e o mai le te minei, e māsani lava o na maua e tangata e whatinoni tau whapopo, i ni whasalanga mā mātua le tarwhengai. O le tula whano whataunu i nei se vaenga o maali anga so whatasi al pātia le National, ma le New Zealand First. Whaalia e te iulo le New Zealand First of our wasa mane o Winston Peters. O le tula whano wha manino mai ai, o le eitu ai ngā mio o le a le tue ese se whai unga e whai ai. Sa tue wha fōi ni tā panga mo le patino no wha sol tula whanoina i le tui tau wha pōpō. I le luan whemarero futasi i le mai ai o le whano le olo whau vake i au kilani. I le whaaravlave sa tau tino ai e Daniel Havili i le monio mōrianga o le whasutanga ta paivalea. Ma whaasala i nāt whare pui mo le lutu sanga mariwa masina. Ai o whaalia le pāne mea. O le wha mamafo whaasalanga mō tangata e wha o lima i tangata e mō mua tau nui ni me tā upe mō mia ni so sunny po first responders o whetau i le lei. O le tūla whoro tau wha ofi o tāo sanga i nei so le tūla whana fōu. Mō tangata e wha o lima i leo leo. O fiso whare pui, o fiso ta vale at whalemai, ma leo whi mū. Se tasi o ai wha tino le pātia le New Zealand First. O le aso tūla whana fōu le wha o lima i tangata e o whoina fiso sani mō mua mani wha moe wha manu o rea o lona winga. E o tūla vai le ima tau sanga i le whare pui le wha salanga, lua tau sanga. E maurunga tuai nei lo le soli tūla whana masani. Ai o le wha manu o li eino i lantou ma le wha moe e ma whai o na o atu i le fitu tau sanga i whare pui. Tā whaari ai le pāremia Christopher Luxon i le Polokalame Morning Report le tori sila o se ngā yo inga o whetau i ai. O mana na oina maa loe maa te tuina i awalo device wha ona po nei po electronically monitor. Ia nisi o tangata sulfai mo tangata e malanga mai. Ma o sauni ni foi mo se vanga tele o tangata sulfai lofi mai i New Zealand ma i valele. O iai foi le lato wha moe au ina mai i tūra whana fo i o so wha inga wha i vau po le dawn raids. Ma a vea maso tūla whano i le tāpai no tuperatongi mai tangata e malanga mai. Mō ngā luanga e o foina e tusalawa. Pe whaia i e tunu i whafo. Whaari ele te mai minister o whemalanga inga Erica Stanford. O le mate tuina i a wala whaating ono losi o foina i seisi a wala. E tau fia i tangata e malanga mai mo tangata sulfa i e wha oso fiaina. Se la mati o le puipuinga. A e pe tau mo whai e sola ese e patino le keimi. E le i tipo tia ese mani sela. O le tūla whono sa whola sea ia Aprila. Ma sa longo ai Stanford i le Johnny Sila.
O le mate tuina ia wala whatekonolosi wa tangia ai fautuanga ma i le toiloilonga, a le tamata ilo ia Victoria KCKC i le tolu tau sa taruai. Le sa ia whare ai o le sa ai saia mo le vai temi umi o tangata e tau sanga mo sulfa inga i whare pui pui e se se, i so se whaatūranga na lava e ai. O tangata e tapa ina sulfa inga e maranga mai ni usila i visa, ma tau sanga ai mo tūlanga sulfai, lea se lau fast food whai lato, sa talia li tau sanga taruai. Whaari e Stanford, e le ini tanga sulfai sa tau fia i wharipui pui tanu mwana whaavaina se lau lau, o se unga o whautuanga a keise. E le tūla whono sa pasia i a iuni o le tūsanga mo vai o whaatangai pūlenga, e tau fia i tanga sulfai i tono mai i se ano noa i lungo ni waa, i le otulawa i le luas marwaruaso. Fola sia i le tūla whono i a whaatunu fōu, mo so whainga, poni whaatununga fōu mo so whainga e whaia i waweao, le fai ai se fai unga se fa masino pe ma fai le matanga ruenga o fe maranga inga. Ona fa tino ina ni asi singa i vavea i fale ma salumia le solio ai ingo la to visa. O le ngai o inga e mun mai le fa to e senga le malo i oso fai inga sa fai i vavea e patino ai inga Pasifika le vai tu sanga la fe se fi se fulu e pitai. Sa fa o la bona fai ni os fai inga i vavea i no o mahea. Le fa to senga. O tu poranga tele vau e maua le marama i ngā ruanga patino po trades, ma whale whai ngā ruanga i te tonu a onga e whoringa mai, e tele atua wanoe mawaili tu spasi, ma wha mahe a ina o onga whate tai o ngā ruanga po apprenticeship, e tusa ma le lipoti. I le lipoti le mata ngā ruanga a onga sa whalia. O te maitia onga e awa i porkala me le Gateway and Trades Academy. E whoringa mai fo i a maua ngā ruanga le leile mata tua lusu tu sanga, na i loisi te mai tia onga e tari tusa le lei e iai. O le eri poti, sa tino i kulupo te mai tia onga sa a wai. I nei polo kalame le ruafi su whamare ruafi su valu. Ma wha tusa i unga sa iai alatua o onga mangaruenga. Ma isi te mai ti tari tusa le lei sa le a wai. Sa ta wai o le polo kalame le Gateway, sa whaavai nele ruafi maritasi. Ma langarongoina i awa no e whaavai lungo ngā ruenga mō vai temi po. Ai o le pura kalame le Trades Academy, e o foina ia o onga i ngā ruenga i e to mai patino po trades ia, te lu mai le luafi se fulu. Ta o le ripoti, o nei pura kalame lua o wha o popoina si tūlanga e whoringa mai ai. O to mai tia onga wha a wawana no whai pe ia onga e le mātu tua su whitu sanga. Ma maua tu spasi o le NCEA level 2, ai porunga atu i le mātu tua sumar tu sanga. O nei tūlelei ma le au ngasa wha a wawai i tu aingo i tu pao tangata SS po tenders, fa pe mo tanga tanu to ngao ta ole fo ile li pot ole tu paori sa o ine por klame for you mai e fa ulu ngom fa mai ya o nga fa te ta yo nga wenga por apprenticeships ai o fa tu ngana e tu mo pere ma o lalo mori maori ma le Pasifika ole tu pa to ma ta e fa ulu moni por klame tu mo pe foi le ma o lalo ole por klame le Gateway e ma no sia tu lo nei tu le nei lo por klame le Trades Academy ile tu i ti ai le te pla o le mawai o ngā ruenga mo te mai tai patino le te mai tai matina Maori ma le Pasifika. Tālonga, e whai e swinga wa whaia mai le awa te mai tai le Black Ferns ma le tāmarasanga tunu e whā o le Pasifika po le Pacific Force Series ta ruinei e iai e Renee Holmes ma Kelly Brazier wa tue tāpai nā tu le au. O le sui kaptenia Kenneth Yates Kwafu le numero valvia Kaipo Olsen Bega ma Mary Rangi Paul wale o avanoa no manua. Alana Bremner was stepune i tulanga kapteni lango ia rua he demand mo talonga whaavao malo i le masina nei au sao ngiatu mori tamari sangari po rangi. O le awa whaala wilo o toi misi ai fo i tasi o tamai wingi mata ina sai ai rupi tui. O le awa filifili o lo awhi ai Mariana Mikaeli tu Leila Sae Risa Leana Pori Lane longo i polotu le mapu a te i Silver Brunt Teresa Stefano ma Aisha Leti i inga. Ai ora te menei o le Power All Blacks Tamaiti Williams. Wale e mawhai ona te alo mo te alonga whai tauli e tolu mani tō vivini e wharani. O nore a mo mea se tau tonga e whai e le wawa malo se o tanga oron tulivai wa masai. O Williams a te alo mo le Crusaders e so ngā Champino le supalakapi le taimi sa fia e le tulivai. Mo whai e ere wha ata mailo ai lea fianga. I se wha se ngana mai fō mai tip tipi la so narafi sa wha maoni ai se tau tonga e mo mea. O Williams o to'o lua iai tamali lai ni lumane o Blacks o le amisiam ta aronga mali tricolors e wharani. E amatele sona i Dunedin o noni manua. O le us foweti a Wallace Titi.
O le mwhaifana te alo no se manua ilona te puwae mana o mia fo e sto tonga le o sui tūlanga iai Christian Leo Willie George Bauer wa wina tu elefa ia o ngare All Blacks ia Scott Robertson e sui tūlanga ia Williams. O se anta matanga wa ia nei o se tamata alo ka piliki mo le tamosanga Australia NRL ma le sui mo fo alo ka piliki New Zealand Kiwis ia Gavin Proctor sa afia se manu o ngonga o le ulu sa foringa mai foi sa tete ina o palasi lalo ina o mai ona fetoai ma Jordan Simi o Australia ele te mero su nga champino le talonga o iloi o le tamo e fa sa o pole run 8 straight o Proctor e luas la wasu tonu talonga sa taloi mo le NRL luas fu lu talonga sa Victoria sa taloi mo Kiwis ani sila sa awaile ta amrsanga e piona vesia yai le Run It Championship League sa fire fight ngole vai aso e Dubai. O le ata sa fa sala lo wina tu sa o le ta longa sa fa dia i Proctor o ia pueni i Simi sa te mo ane mai polo auto foi sa o le la ta mo sa masangi lunga i Proctor no le malosi o le fito ai ma palasi malosi i lalo ma va ia le tekte o vai mo na lima e pe ona ia le mamanga o le ulu sa fia o le scientific fa pito ta longa ma va o yango manua Professor Patria Hume mai le universite o suenga SS au kilani le AUT sa ia longa le luminga le Herald o le taimi le masa feto ai ni tama sa afia le ulo Proctor ai le palasi lalo ma ia ta o le manu o fai ai sa ma fuena tekeli mo vai ma se manu ai o ngonga tele e lua se la wafe ta la fai longa tupe le man malo le suenga champino le ta longa sa sifiatu e fai lea ia tunu sa tu tonu Dubai lea o no le malosi tele o fai tonga a o fai ni silenei ia le vaenga mumu o fasonga o lea ta sanga tala na ne yas ele lele lo o na lo manao e fia lo o mo ses fia Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le o Valselau fitu whawha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua fitu. O Valselau fitu whawha lua fitu. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am going to do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Le Little Feet Childcare. Tatala i le asonga fua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Mau le avanoa o le pepe whatu a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Mawafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whasota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 lua ono. O iwa, 255 ono. E fia le fo SJC valuala mauso malisi e whailo antulana sa ili ngā se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Iulai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mafutanga alau mua ese ai maisalo tātou a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a onga whelela malisi
polisi le nei tausanga. O le sini au tu o le fitu lima tausanga. O le sulu o le wha moe mo le polisi o Sanganto Iosefo. Malisie ua mo mia le tātou lau mua loa au so swani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali wha atasi. Le nei wha moe tā ua. Awale atina ina. Ma le wha le leia o Sanganto Iosefo. Wa wanoa pe pai wha tino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele. Pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalu se lau o tasi o nono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Wha maruia le tua i lau anga le lei. Ma ia maruia tele le wha maratuina o lo fitu lima tausanga Sanganto Iosefo. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He pai ana pai! Oa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga fusi and Sons malana au nanga o le a wha maa avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Wai tau wina lau pole poto le nei tae au. Mo mali tu salfata oto lo na mta upu mua. Wa manuia le tua le whai tau wina o la na fiong pa ia. O whata auto Solomona le atali o ta vita. Le tupo Israel. Na ia ilo ai le poto ma ia au ina ia langona ai upu e atamai ai. Ia mawaila au ina le poto ma le ami o tonu. Ma le whamasinonga ma le ami o sao. Ia watu ai le whautauta i e whaingo fie. O le poto ma le mawhau i le taulelea. E whaalongo mai le tangata poto. E tupu ai pealo na poto. O le ua mawhau foi e maua e ia le poto e pule ai. E langona ai le whata oto malona malona whamtalanga. Upu ai popoto ma lanto upu lilo. O le matau ia Iova. O le amatanga leo o le poto. Ai ino tangata vale lea i le poto ma le auina. Lo watali ie. Whalongo mai e le au antu alu tama. Aua fo i te tula fo ina le upu alu tina. Aua e whaia mea mapale matango fie i lo ulu. Ma mea e aso ai lo ua. Lo watali e. A whai e wha ole i atu oe tangata anga sala. Awane e usi usta i ai. A whai lato te whai mai. Tato wo. Tato te lama i le toto. Ia tato tali e ina le ua whai fua la na mio lei. Tato te wholo la ina i la tau. E pei al tunga mau. Ia ato ato lava e pei o e o ifo i le lua. Tato te muai o loa taua uma lava. Tato te whatu tumoa tato whale i le vete. Tato te whaifa tasi le tato vili. Ia tasi le tanga tupe ia te ilanto uma. Lo watali ie. Aua tau te oi le ala whaatasi ma i lātou. Ta ofi au vai ne iui i lo lātou wala. Aua ua tau wheturi o lātou vai i le leanga. Ma whaataalise sa ai le toto. Aua e vai fua le upenga, aua i loa e le manulele.
Au i lātou wa lama i lātou i o lātou lava toto. Wa lātou taria ina i lātou i a lātou lava i oti. E whapena alo i lātou uma o e mata pe ai le oloa. E ave e seina ai le olo o e ua iai. Olo alanga le poto i fafo. Ua leo tele i malai. Ua wala au oia i le mea e sili ona taalili ai o tangata. O whaito to o le ai ua whaiatu ana upu i le ai. O utou e whaingo fie. Tau te loto i le ami o whaingo fie se i a fea. Ma e tau wemu. La tau te fia le tau wemu nga se i a fea. Ma e vale lea. La tau te ino le poto se i a fea. Le liu mai ia i la wa o inga. Whaauta. O te lilingi atu lo ua nganga i a te outou. O te whailoa atu wa upu i a te outou. Na o wala au ai le ima whai outou. Na o whaaloa loa lo lima ai le ai se na whaalonga mai. Na outou te ena la upule umalava. Ma outou le ma whai la wa o inga. O le mea lea o te atahai au i lo outou malaia. O te tau wemu pea o mailo outou fefe. Pea o mailo outou fefe peise a sio sio. Pea o mai a te outou le puapua ngā ma le atu atu vale. O na lātou wala au mai ei lea i a te au. A o au. O te le tari atu ai. Lātou te saili ili mai i a te au. Ai lātou te le mawau. Na lātou ino le poto. Wa lātou le mana o fo i le matau i a Iova. Na lātou le mawhai la upule. Wa lātou ino la o a inga u malava. O le mea lava lea lātou te ai le fua o lātou wa mio. E maona fo i lātou i a lātou tonga fiti. A wao le liu ese o e whaingo fie, whasi o tia hai i lātou. O le nofo whaatala noa o e vale lea, e whanoa i lātou. A o le whaalongo mai i a te au, e nofo o ia ma le fifile mu. E file mu o ia, e le fefe se meleanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai batolu, amo. Malanga, na mea malanga, mau te me ala, na o malava tagata, e au soe tulai, te o matasi, te moni e a mesana, tasi me ala e lai. Mame mai Sama vali vale mai, awale para ai.
Ya, le walos mal var milito che nei le tu lai vale lungal pokal me fifia mai le tai au ma lo si fo mori ma lo fo lang mata fili tai au fo mal ni ya so mato ngo fie tatu ye la so mo mo le fo masina lo na fito tatu fo lang ni tu sanga o lima tatu fa tai le tu lo mai atu lo no masina mo mo le tu sanga le u tatu fo lang nei masina mo muli o le fo tu sanga pi ona ye le ono masina tatu yai ya la ngang fifia le loto me fa tai le tu ilo na anga lei palana puipuinga malana tausinga ya te tātou. Tō mua le upor poto mō tātou le nei tāu lunga pokalame fifia mai. O le tau le mal savaringa mō tātou. Whāmanis au fo ilea le tātou fōlaunga mō nei aso mō mua. Ia ai maisi le nei aso rua le u tātou iai. Whātalo whātu pa mō lunga le tātou wātinu. I le toe mafuta mai, ma le whaafonga mai. Ia ba, whaafutai e peo tātou loto i le tua. Ua mawhai o na toe tai mai lo tō se fuma so mātu wola vai vai. Wa wai po kalai mel tatu fifia mai ma tau tua ma sande reo de Samoa pe o iana pe o na ila na unanga ma sani ia solua vai asta itasi. O tatu fsota inga ma Amerika pe o na ila unanga ma tau tua sunga ya kena i ono lefa ua ilunga le tatu po kalai mel sunga ya kena i ono ya wani so tatu ripoti ma tatu tantanoa inisi mea lo tupu ma lo telo Amerika ta ua fo ilea lo usile fia o mea lo tupu lei tua vaenga le kelo pe ina ia mawhai ona e ilua i wa yei o tatu ainga o le fo ino no fo ilea i tu ai te tau ona e sila fia mo mamalama ma tātou loa ia vaenga. Ina e mawhai ona tātou te tāloi. Ia mawhai whanu tātou tua. Iwa ane te uai malanga i lei tua le o Amerika. Ia alafu o tātou mamalama nei whasoa. Ia po nei vaenga o leu whasoa marisunga kena iono. Whatala whatu ken, maloro se fomori nei tai au fau. Ia le li o leu mawhai ona toi tai mailo se fua. Ia mal tātou po kalame nei tai au. Malo se fo maua pa tele fo i le tautua pa te tu le sunga titia fiong fo i le patu taia tai ulo tatu po kalame ni fo taiao ia e mi ia pea a be pel fanitanga le tatu tua tatu le me fo ni tu lame le yaso pa tu lo tol seno o fa fenai le taulang ia fa taulang e se le tu me se tapo ngo malo tamam tina ma tua wa se ai mo ainga ma Samoa ia o tau nei tu sa atu ma United America wa po iso si le pia no lo tupu nei fo e tunu e a pia e tātou tangata ia mani whatananga po i mata upu o tātou tangata ia po alam whana wana tunu ia tā ua fo i ono nei fo i wāi sa lo a po fuatu i eipo o maua ia le lua sa lau wafi o tangata Samoa i tono United America i ui a fo i o se numera maua lunga na le tunu nei ia o savali to slau fast food miliona tangata o lo no foi ai malo lava titia le sato po kamil tao pa te lava te se meo fina e lo fionga ia ona a metalor tava malo fa tai io le ia si be silona taua ai ono o le mafai ona toe te melo se fuma so wola ai mai se fo se fuma rio tatu wa tinu leo mfai ona toe maua ile ni ya banoa ia au tau tala nisi vaenga i mero tupu tero tatu malo Amerika o te loa tau o fo ile le tau wha tatu le tatu atino le tāua ia o vaenga o mero tupu tero le malo tele langa i fo tatu ainga le no foi Amerika wa wai a misi foi Amerika Samoa te loa ina i pili na wa amata ona baba i foi mawhata tano i tero le malo tele Amerika e so swani fo ile mo tatu e fai ona e tau wha soa mai amata tapo kalmelita e au a ayuno malo fa te lava o le pili le o tatia ni tono senate le o debate po paso ia el malo el senate manto foi o el senate por el senate e tu se lau ia senator e tu tono o le foi tokino el congresi o na te lua mai ia senator mai state o mai limas fulu o United States of America ya o melale ele pide ta ua ele presidente Donald Trump o le big beautiful bill ya te lela o balafe ya la pepa o le pil ya ai foi tutunga ya o fasino manga ya ma fasino ala ya mai se foi ya tutunga fatula fono ai o me ma ne pe o tala no ye ta nei ya por la fo ile tu la lo fa ponga mai ni si il kelope pa ngol kelope o ese fo ya la tu te bi o la su le ne United America im sa lo la son por na
Japani, New Zealand, Australia, Melbourne, China, Yao, Roa. Ole tulanga le ole insua. Ito no fale mai pe kon tau sila fia ina ia whamanino atu pele amatanga. O nei America po United States of America ele America Samoa. Mwhai ana e agu fale mai so ste milawa e te mai ai pe te ngasinga se ai. Msalo a te la se tupe tongi e te vai e fo mai po le tasi, po le lua, po le lima tala. Ele tau whaia ia sa insua. O nei United States of America, ele mawhai ana e alu ba aise fo mai se ivanga na wa whai so insua. E mawhai e ana e alu awai tongi umalaba ia tau tua ale nei atunu. It's tono whale mai po le whaingo nifo, o le whaingo po vai, po le ulu, po mata, so se mea lama. Ele mawhai ana e alu tono lono winga. O la pesili mi so winga la ali so insua lono winga e la me tupu e ta. No winga e va vea na umaro soifua le tinu nei pe afai ai le so insure o le memoria na o to telefona tanga nei sa i vai taimi le ma to le loi fesu ai o taimi le wa i so sa ni lo yai me la lo ta o ne pidi le lo yai meta Medicare o meta o le Medicaid o le la ia o ia funta o si lo to no to the Medicaid o no le Medicaid e a fia ele msalo po le iwa suluiwa pasene o tatu tangata matu tua. Whapena Amerika Samoa a toa la bang. E soi fua, maola I lalo, po kalamira o le Medicaid. Ai mai o ne po tanoanga e sa psisingia po I lato te ngāru lua I ta upune le Medicaid o le fisa le Medicaid whapena po I ma tanoanga po I ma fo mai. Ma na whatuina le Medicaid le la Social Security Amendment I le tasibon o limba. Ia ono le whale tono tama ainga le tele o ainga United States of America. Talo fo e nisi pa po America po United States ta fei le susu malmeni. Le tunu le nei. So tele atu tangata e matitiva. I rol whaitawa whai atoa o New Zealand. O tangata America e le mawhaina lu whalmai. Po le ala wasuna si banga na wisa insured whalmai. No medical insurance. Mo tangata lai ona sulima tau sanga e mawhai ona bawal Medicare. A whai o e nofo ele whale mai I se tūlanga umilawa po o ni mai whaingtanga senga se onga. Me tau le long-term care. O ila le vai baalea e whaatumu le Medicaid. Mai se lava pe ale lava le tama ainga le tangata. Whaila na apalai ai tangata pe ale lava le Medicaid po kalamele whaataitai le malo tele po le federal po kalamele ale malo e afi ai umasete umasulu le United States ma po kalamele fo ile tonge le malo pili o le whale mai ma fo mai mo tangata matitua le lava le tama ainga o le insua mo le whale mai ia mo tamaiti laiti ma tofo tamaiti le ni matua ia tamaiti la le afi ai le vanga ainga le lava tama ainga low income o tina maitanga le lava malo si mal so soani mo le finga luanga tangata matitua mai la to e mana onga ba pito ko me ta o disabilities o fali tungu fo ile e la to fo gunga o wheelchair me fa pena ia o po klamela e fo ia sao state taitasi po fundings mai fa foi el state taitasi fa per territory e America Samoa me la le a mai po ita no atu no a tanta to tele America Samoa e so i fu un o le Medicaid al Medicare o ta yala e fam tu mai le federal baseline standards ai fa tambo state tu sama la kita yala o anga ba abo meta eligibility criteria requirements and benefits mai mun tai ko fa tununga mai federal well guidelines o ila li bai panoa le federal mai state e longa ile se senga o state malo ma o la tu te inga o te ia foi parti do pe conto si le fie do parti se foi la tu filosofia te inga o la tu le parti Republican ma state lo te ia Democrats ala ona ese fa onga ino po kalamela e mai ese fa onga ino po kalamela Medicaid state mane mai ala na ese ono tai tenu fa filosofia meta political ideologies
patini e lua e le ile matafa yo ile malo yon tangata. You know, political ideologies, mambo priorities, ile healthcare, ile soifu tausinga leo soifu malunga. But te inga ina ufatu pro kalamita o Affordable Care Act, ACA. Le matani na te wata ngata lupama ke os te ia Democrat na fasala fale sosani ne limita Medicaid expansion no winga. Fale tele sosani insua ma pamunianga insua I fale mai tangata le lava tama ai. O ina fo ina ma wife o wasilia ile 2 milion tangata. Wa whawhingo fia foi o na maua ia insua ina ua whaia le Affordable Care Act lea o mele tau le Obamacare wa o to tele o ala na whamtala whapen o to tele o tangata United States of America e le sila fia o le Affordable Care Act o le mea lava le naitasi e ta ua o le Obamacare o no to tele o tangata e feita le Obamacare a la so I fua I lunga le Affordable Care Act mena ta wai tele le mamala foi I mata upu matula fono le nei tunu ya o tele la state te yellow property sala tu te e fa la tele le al Medicaid meta o expansion del Medicaid to tele tanga tem foi on insure for ma te la ko banda ma la tol malo I te tono state nei le ala le on to tele tanga I state nei meta red states ma walunga yo le matitivo tangata poverty level per capita is very high. O sete foi te ia Democrat e state of California, Washington e Massachusetts ma Hawaii. E lato te whawhaingo fia ina o na mawhai o na ngawaa tangata e mawina le Medicaid ma e whaatau ngō fia fo I tangata le tau aloa e meta inclusive eligibility. O stete o pule Republican for red state e whapipi ia I stete tutuunga whawhinga tau na ngā waai tangata mo Medicare stricter eligibility requirements. I stete te Democrats o le manlau tia stete ina I whatu po kalame si tia so I kua maloloina. O le manlau tia stete pule Republican e tipi leo le paketi ale malu. Po le whaiti tia leo la fonga tangata whinga luenga. Ma tipi po kalame sosani mo tangata le lava ka mauainga ona e popole tele lantou e tele o tupele malo e alu I po kalame ne no mi na fu le lantou pa tipi po o mai la filosofia o ele se sen o tupe fa adu stete ma o ia po filosofia pa politiki ala ai ona se na le inga al Medicaid stete mumum stete land one red and blue states. Me foi la leto te le tangata matiwa stete mumu ona ele fa mo tangata matiwa fa mo I tangata mo mea ma profiti company ne so tele stete fa nga company te tele e fa nga fo I stete e fa tamba ina ia le Medicaid o le stete o le territory o America Samoa o lo so I fua o tele la to I la lo Medicaid swinga tele le o ma wainai foi ia le whamuinga a le America Samoa o le Medicaid le mawale la lo te inga o le Medicaid ma o le si foi tangata sa na maua mai ele te le sosani nei lona I foi songa ma fin finau te tonu le malo tele o te tai le al Medicaid u famaro loni o le Sandra King Young o yo se loia ma le si foi le tale ni ta mo tele tangata ta una tu te el Medicaid o la bele mo soloia o na tele na wa ia tu la fono ma fa tenunga fa tu la fono tu tonu o po calamela al Medicaid o la tara no tu pe tele o so I fuelto tele Samoa o Utah Washington California Hawaii pe fa fingo PH from talanga ya o sistete o yai e te pe o Utah le red state e fa malusia Utah le vai ina ia sefe tupe no winga cost saving measures e fa malusia tanga te taun whainga ruenga o se tutuunga moeanga va amo Medicaid mana tu ai foi la o nisi o tangata I e fa malusia o lo yai tunanga foi ile o mana onga fa pitoa disabilities o no fa pinta tele on fa whainga ruenga tangata o lo o maua ia fa le tonu nei ai o stete la Hawaii fa whaingo fie e Hawaii ona eligible oe pe anga vaa oe
o nei la tu manatu ole population po tangata soifua maroloina ma maroloina o la tangata taule mai e marsi fo le workforce le lei fo le soifua tangata mai fia ko tangata la na batawala na state langwan meta o progressive values emphasizing universal access to healthcare and social safety nets. Well, another tower set a it reflects a moment of conservative values emphasizing personal responsibility, limited government, and market-based solutions. Republican tamafai esel malo mai soifuango tangata le latuna taltununga. Ya ono tangta soifuanga United States tau fon so sanil malo mai ole banga la le tulanga lulu ineli tanonga le Medicaid mal Medicare. Ile fa longo tu mal faita watu ile big beautiful bill le nei al presidente. E tusa male se fultasi tesi malvalu miliona tangata o lo soifua mai o le a soifua o le ngol Medicaid o le a tipi mai fa solo atu le tafsanga asa e o atu le tafsanga lua feto skulu tu sa bomba wale fultasi tesi malvalu miliona tangata e tipi mai e ABC mai Medicaid yo no vinga la to telo tangata ni tangata fo I le ngata ina le la falta mai ai o la fo I mama so no vinga la ele mratu ko ele nisi va pe tangata ni tau na o fina runga ele tau na ve ma bonga po burden ale malo ya ai ele nganga na tu langa fa Republican in the year tamfai in the year thing I don't ya mai ole pidila lo yene ya o tu langa ai ya o le vai le data mai tau watu o stete e po e au ngā mo tangata Samoa I tangata so e whai ona o stete o no so soani tangata lo tau tia o ale pili leo iei nei leo tau mawhai ia the Republican mal president mai te lo whapea tuku I sao pese o le lātou le manu lau ti tau mawhai e toe ave e tipi lolo ia mo tax la fonga a billionaire a toe whafoi tu sa mai tasi de lua triliona eleon biliona fa fo I tangata mo mea no winga wale tongi tangata ia la konga le a TPS se fa fo I lo tupe tangata nei no winga wale tipi mai le so sani tangata mativa ai ave mo tangata mo mea tatu boklani na ni tayau atu fo família no final ai foi se pusala foi ai ngai banga le se leo ona ai mo tatu tengi nei tatu program tu sa atu miliona te America. Saifo. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala noa se tausima I mō whautuanga, tau soifua malonoina, ma wha matalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le whasosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Wala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi te siono. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa wha amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau wha asoa. Ma whai foi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I le taiao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu
tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taka iane ke le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa ele ai se tutongi. Whaia fuale sia kino o lo fale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tuina lo sua whai tutono le sei. E te ona manu malo ai I le se fulu wafe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatuitui, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Sunga o si o kia poko Faku sa pei o se kolomoko Pei lava o se kia polo Faku e mai kua o le koko Malala wa mi o ua fai so o Oba o si o ka solo Pei oe o le se no mau Maka emo mai e ke pesto Pepelo Se sunga wa le pepelo Wa umba o la pepelo Se lia wa le pepelo Se sunga wa le pepelo Ile kele o ngai au ova O le fili o le kama o le maua Ele ai lava so ngai unga Fai aku whaafia li sunga Whaamangi fila ua pere sumba Ai le mawhai lava no fia ai supa Wa O fai aku a e fai a le ngā ua e ma Kalu ai no fia kenge ma mawha Whaanonga ka Le usi kai kele o e se kala Alo ka ma Se mea ai mumpa o se mea Sunga E se sunga o si o fia poko Whaaku sa pei o se kolomoko Pei lava o se kia polo Whaapunga mai kua o le koko Malau a me o ua fai so o O va o si o ka solo Pei oe o se selo mau Maka emo mai e ke pesto Pepelo Se sunga wa le pepelo Wa umba unga lau pepelo Se lie wa le pepelo Suave padre mole, aguale popole, guau se fica la penge po ilole, vai lo liga sacae vai masima, fade ai lo liga fade fia una pizza, due mai se mai ai ti finga, feia, via men pa mai o musica, eia, saca u lima casiva, odeia, sei no se cuerpa mangaro mai ica, I'm sorry. Pepelo Se sunga wa le pepelo Wa umba unga lau pepelo Se lie wa le pepelo Se sunga wa le pepelo Pa fia ka mai le fia ben ben fa foka mai le table le jaya o se mari mari le wati le o to e var minute o le jale o le julas fulu la to so ta inga pe ona ia le nei jaya o America ya ke nei ono mari so ripoti tu ina mai mo ta tau i melo tupu ma fa ta telo ni fo la tu malo tele America
Tale tu la sfulo tau mina tu leo tatu tala i vai fanu le tau tu ma danga ale afionga ya seuri malau ya le so fu le tatu pokle masani ta pena mal fatu ya eti fu mon makavi male to te pale ainga mo tatu so fa ponga le nei fu ya so ya mai tatu tala i vai fanua Abaloti ni so tatu paanga le mafutu mai lunga tatu Facebook nei tai au ila tu bala le fu fa tsi mai lunga tatu tau tua Babaloati ya te o to malava e alo fatu anko au mai mapsua alo fatu ya te o lua male ainga alo mafuta mai leitau i Australia so sia male tino male ainga io e fatu alo fatu prada ma alo fatu watai lupe sirilo fatu alo fatu leitai au fau Babaloati ya tino lu manu mai ma alo good morning fatu alo fatu ya suru mata mua ma alo se fua lau lei Dice la tu yelo mafuto mai lunga tato YouTube le tai au le nei fatalo fati ko leta waya. Potesa test fatalo fatu le tai au for good morning. Fatalo fati ya Rachel Sifa. Malo se for la le. Yo fela bana te mafuto mai lunga tato pokala me. Fa vianga mo tanto ma tango fele sulu manila. Ma ne le yaso de lo fo le tua. Fa fitaile li ilonanga le fa fitaile tu lan fa malo longa fa fitaile tu lan pui pui ngalan tau singa lo tu se fumo stanto wola ila mon tatu wa u fa si malo lu a ole malo lu le e se fo ya winga le tau e alu wa sa malo lu alu wa ma fana mai alu wa to e malo lu pi e se winga le tau ai o te tilo mo va ai sorry ole sa fu lu le sa wo le tau nation pi wa e se fo ya winga le tau le tau sanga Paule vaenga o moli pe ya oe ia marupui oe masaunga le mu oe ma ia faile le au lai au te fatamala au ni e fatamala winga le tau au te fatamala ia tatou wa fatau ina me umala a sau le tau marulu fai tatou wa lava se tulo fa fonga la tunu ta pena le le au la e tatou lava te tau ma le tau marulu a o for tau mafafana sau le tau mafafana la tau ia makoi pingi foi skai le tau mafafana Lona winga au te fatamala ai lo sa tau maruru e faria o tau au e ai e furua ta ua yo e vai le listo ina masida o matua fa ma fanfana le leo la ia la e ia io latino ia vai la potu o mena te tau ta pena le ita tou nana fa manatu langa o leo tumu foi fa mai leo tumu fa mai ke la ke fiu e a kole kolu ikula fa tu la en fo no fa tali tali fo mai e mafua na ele vai fo mai ia olo o ia fatamala o le tatu fatamala ai a tatu tango fil nei fata ua le lei ia se mea ta pena i tatu ia ele foi ona e o vai fo mai tatu na ma tatu nei vai o le tua o ngana tamaiti va so mo le nei o la tuanga a fa pe nei fo fu ni vai nga fu ia te le fata fa o so fa nau ai se no fuanga le lei se no fuanga te loa e mafana o wale so na avia nei tamuiti fa fore marulu ia e moni ao e lofa tatu ma e lo lofa tatu ma tu tatu fana ai tau fo na tatu tilo ile me saunga le moe nei tamaiti o wale te fa tamala nei vai ngana mo tatu fana ai le nei tamaiti to e mai atu tamaiti to le la to e hai fo le onga la to ia fa balo tu tatu watunu sai belo watilo to e family de talo le julas fulu Apa pele fatua ma umani tau tua te tima pokala ber fifia mai. Alo le sei fo manuia. Malau, wasa ile taulanga, oi talo fai, tau valeu
Maria. O se toi plai tau whaapopo e whai a coward one-punch attack. O la whaatula whanoina na malo o se sol tula whano patino. O se whainga ni tui tau whaapopo le a whai e loai o le King Hits. O tui e la vea i le ulu e po le uos tangata e unoa masela pita inga. Ma le taimi e le ma whai e tangata e a fia i nei tui tau whaapopo na pui pui a ila tau. Wharia le Minister Farmastonga Paul Goldsmith. O se sol tula whano patino o i loai le malo si tele o le sol tula whano. Mai ata wai o nei tui tau whaapopo e ma whai na whanoi seola. Ai pēa a fia i le whai ai o stangata mos te miumi. Ai e o mai le te minei e masani lava o na maua e tangata e whaatinoni whaatau whaapopo. Ini whaasalanga maa mātua le tarwhengai. O le tula whono whaataunu i nei se vaenga o maali anga so whaatasi al pātia le National. Ma le New Zealand First. Whaalia e te iulo le New Zealand First of our wasa mane Winston Peters. O le tula whono whaamanino mai ai. O le eitu ai ngā mio o le a le tue ese te whai unga e whai ai. Sa tue whaafou i ni tā panga mo le patino no whaasol tula whanoina i le toi tau whaapopo. I le luan whemarero futasi i le mai ai o le whanu le olo whau vake i au kilani. I le whaaravlawe sa tau tino ai e Daniel Havili i le monio morianga o le whasutanga ta paivalea. Ma whaasala i nāt whanipui pui mo le lutu sanga mariva masina. Ai o whaaria le pāne mea. O le wha mamafo whaasalanga mō tangata e wha olima i tangata e mō tau no ini me tā upe mō mia ni so sunny po first responders o whetau i le lei. O le tūla whoro tau wha awhi o tāo sanga i nei sori tūla whana whou. Mō tangata e wha olima i leo leo. O fiso wharipui pui, o fiso ta avale at whalemai, ma leo whi mū. Se tasi o aienga whaatino le pātia le New Zealand First. O le aso tula whana whou le wha olima i tangata e o whoina fiso sani mua mani wha moe moe wha manu olia o luna winga. E o tula vai le ima tau sanga i le wharipui pui le wha salanga, lua tau sanga. E maurunga tuai nei lo le soli tula whana masani. Ai o le wha manu olia ino i lanto ma le wha moe moe e ma whai o na o atu i le fitu tau sanga i wharipui pui. Sa whaari ai le pārimia Christopher Luxon i le Polokalame le Morning Report le tori sila o se ngāi o inga o whetau i ai. O mana na oia na maa loe maa te tuina i awalo device wha ona po nei po electronically monitor. I anisi o tangata sulfai mo tangata e malanga mai. Ma o sauni ni foi mo se vanga tele o tangata sulfai lofi mai i New Zealand ma i valele. O iai foi le lato wha moe moe au ina mai i tūra whana foi o so wha inga e whai e waweau po le dawn raids. Ma a vea maso tūla whano i le tāpai no tuperatongi mai tangata e malanga mai. Mō ngā lua ngai o whoina e tusalava. Pe whaia i e tunu i whafo. Whaari ele te mai Minister o Whemalanga Inga Erica Stanford. O le mate tuina i awala whaating ono losi o whoina i seisi awala. E tau fia i tangata e malanga mai mo tangata sula whaia wha oso fiaina. Se la mati o le puipuinga. A e pe tau mo whaia sola ese e patino le teimi. E le i tipotia ese mani sela. O le tūla whono sa whola sea ia Aprila. Ma sa longo ai Stanford i le Johnny Sila. O le mate tuina i wala whaateko no losi wa tangia ai whautuanga ma i le toiloilonga. A le tamata i loia Victoria KCKC i le tolu tau sātaruai. Le sa i whaari ai o le sa i saia mo le vai temi umi o tangata e tāo sanga mo sulfa inga i whare pui pui e se. I so se whaatūranga na lava e ai. O tangata e tāpa ina sulfa inga e malanga mai ni usila i visa. Ma tāo sanga ai mo tūlanga sulfa i. Lea se lau fast food whai lato sa talia i tau sanga tuluai. Whaari e Stanford, e le ini tanga sulfai sa tau fia i wharipui pui tanu mwana whaavaina se lau lau o se unga o whautuanga a keise. E le tūla whono sa pasia i a iuni o le tūsanga o mawai o whaatangai pūlenga. E tau fia i tanga sulfai i tonu mai i se ano noa i lungo ni waa. I le o tulawa i le luasumar valuaso. Fola sia i le tūla whono i a whaatunu fōu. Mō so whainga, poni whaatununga fōu mō whainga e whaia i waweo. Le whai ai se whai unga se wha masino pēr ma whai ane matanga ruenga o whemaranga inga. O na wha tino ina ni asi singa i wawea i whale ma salumia le solio ai ingo la to visa. O le ngai o inga e munmuni mai le wha to e senga ne malo i oso whai inga sa whai i wawea e patino ai a inga Pasifika le vai tu sanga. O le a whai lau fi se fulu e pitai. Sa wha au lava na whai ane o whai inga i wawea i no ua mahea. Le a wha to e senga. O tupuranga tala vau e maua le marmalama i ngā luenga patino po trades. Ma whale whai ngā luenga i te tonu a onga e whoringa mai. E tele atua wanoe mawaili tu spasi. Ma wha mahe a ina o onga whate i tai o ngā luenga po apprenticeship. E tusa ma le lipoti. I le lipoti le mata ngā luenga a onga sa whalia.
O te mai tia o ngai awa I porokalame le Gateway and Trades Academy. E whoringa mai fo ia maua ngā ruanga le lei le mātua lus futusanga. Na I loisi te mai tia o ngai tāri tusa le lei e iai. O le eri poti, sa tino I kulupo te mai tia o ngā sa awai. I nei porokalame le ruafi su whamare ruafi su malvalu. Ma wha tusa I unga sa iaia latua o onga mangaruenga. Ma isi tamaiti tāri tusa le lei sa le awai. Sa ta wai o le porokalame le Gateway, sa whaavai nele ruafi maritasi, ma langarongoina I awanoa e whaavai lungo ngā ruanga mō mai Jamie Po. Ai o le porokalame le Trades Academy, e o foina I o onga I ngā ruanga I to mai patino po trades ia, te lu mai le ruafi se fulu. Ta o le poti o nei porokalame lua o wha o popoina si tūlanga e whoringa mai ai. O te mai tia onga wha awaona no whai pe ia onga ele mātu tua su whitu sanga. Ma maua tu spasi o le NCEA level 2, ai porunga atu ele mātua sumarwa tu sanga. O nei tūlelei ma le au ngasa wha awa wai I tu aingo I tu pāo tangata SS po tenders, wha pēr ma tangata anu toa ngao ngao. Ta ua le fo I le lipoti, o le tu pāo ri sa ua I nei porokalame whoringa mai. E wha aulu I ngoa ma wha mai ia o onga wha teitai o ngā ruenga po apprenticeships, ai o wha tūlungana e tu mau pere mau lalo mori Maori ma le Pasifika. O le tu pāo tamata I wha aulu mo nei porokalame tu mau pere foi le mau lalo. O le porokalame le Gateway, e manu siatolo nei tūlelei, nei lo le porokalame le Trades Academy, I le tu titia I leo le te pua. O le mawai o ngā ruenga mo tamata e patino le tamata I matina Maori ma le Pasifika. Tāronga, e whaia swinga wa whaia mai le awa tamata I le Black Ferns, mari ta marasanga tunu e whaa o le Pasifika po le Pacific Force Series, ta ruinei, e iai Renee Holmes, ma Kelly Brazier, wa tue tāpai nā tu le au. O le sui kaptei a Kenneth Yates Kwafu, le numero valu a Kaipo Olsen Bega, ma Mary Rangi Paul, wa le o a manua no manua, a Lana Bremner, wa stepu ne tulanga kapteni lango, ia rua he demand, mo ta'alonga whaavao malo I le masina nei, au sao ngiatu mori ta'amarisanga I poro rangi. O le awa whaalau loa, wa toe misia I fo, tasu tamata I wingi mata ina sai ai, rupi tui. O le awa filifili o lo awhi ai Mariana Mikaeli tu, Leila Sae, Risa Leana, Pori Lane, longo I plotu le mapu a te I Silver Brunt, Teresa Stefano, ma Aisha Leti I Inga. Ai o le temene o le Power All Blacks, Tamaiti Williams, wa le ma whai ona te alo mo te alonga whai tauli e tolu mani tō vivini e wharani, o no le a mo mea se tau tonga e whai e le wawa malo, se o tanga o tui vai wa masai. Williams a te alo mo le Crusaders, e so ngā Champino, le supalakapi, le taimi sa fia e le tui vai, ma whai e iere wha ata mailo ai lea fianga. I se wha se ngana mai fō mai tipi la, so na rafi sa wha maoni ai se tau tonga e mo mea. Williams o to'o lua iai tamai lai ni luma o Blacks o le amisia mta aronga ma le tricolors e wharani. E amate le sona I Dunedin, o noni manua, o le usfo weti a Wallace Titi. O le mwhaifana te alo no se manua I luna te pawai mana o mia fo e stau tonga, le o sui tūlanga iai Christian Leo Willie, George Bauer, wa winatu ele whai a onga le o Blacks, ia Scott Robertson, e sui tūlanga ia Williams. O se antamata ngā wāri ai nei, o se tamata alo la ka piliki mō mō le tāmosanga Australia le NRL, ma le sui mō mō fo alo la ka piliki a New Zealand Kiwis ia Gavin Proctor, sa a fia se manu a ngonga o le ulu. Sa a whoringa mai fo I sa tete ina ua palasi lalo ina ua mai ana wheto ai, ma Jordan Simi o Australia. I le taimi o sua ngā Champino le tālonga ua iloai o le tamoe whaasa sao po le run 8 straight. O Proctor e luas lau wasu tolu ta alonga sa ta aloi mo le NRL, luas fulua ta alonga sa Whaitauria, sa ta aloi mo le Kiwis ani Sila, sa a waile ta amarisanga e piona Vivesia iai, le Run It Championship League, sa whaiad wha ingo le vai aso e Dubai. O le ata sa wha sala lo wina tu sa o le ta alonga sa whaad iai I Proctor, o ia puaini I Simi, sa ta moe ane ma le polo a tau whai sao o le la ta moe. Sa masangi runga I Proctor no le malosi o le whetoai ma palasi malosi I lalo. Ma vai ai le tekte o vai mo na lima, e peo na iai le maanga o le ulu sa fia. O le scientisti whapito ta longa ma vau ianga manua, Professor Patria Hume, mai le universite, o suenga SS au kilani le AUT, sa ia longa I le luminga le Herald, o le taimi le ma sa whetoai e ni tama, sa a fia le ulu Proctor, ai le palasi lalo. Ma ia ta waile manu o whai ai sa mafuena keke lima mawai,
Se manu ai o ngā tele. E lua se la wafe ta la whae longa tupu man malo le ngā champino le ta longa sa sifi atu. E whaia lea, ia tunu sa e tunu tonu I Dubai lea. O no le malosi te le o whae tonga a o whaia ni sila nei. Ia le vaenga mumu o whaasonga o lea ta mena sanga. Tala nau nei aso, e le leilei lo o e nei lo manao. E fia I loa oe, mawos has fia. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo awina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana I manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, Ia solua vai esta I tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, whaakitai I le alofa o le atua. E le whaititia lava le vi inga o le li. Awa o titali tonu lava o na mātango fie malonanga le lei. Nung whaifu ute mole nei awa no tā wale nei tai au fau mo se whaapoponga o le tātou por kalame. Mo mwai le ngang fie ma le whaalo tele lava. I le swafa man malo Yesu ke viso. E whaafelo e tuai, e lo tau pa ia man mamalu Samoa o fia lava o lo whaapenao na e mafuta mai ai. Le ngata I titono o Aotearoa ia o tunu I whafu, tato o tunu pele foi o Samoa. Haftai tele lava I awa noa ta penaina e le li. Ia e tato te mafutai a wala le tautua, ala wala leo le nei o le Radio Samoa. Ia whaafutai, o le nā mai le tae au lava I le amataina mai o le tautua ma le sunga le o ia tabai, a pena foi ma le tule mai foi le tofai a tietia, ia o nāwa vi ia le atua, a pena foi na whaafelo I atua ma le whaaroalo au ne le tina, e pi ia mātu ia te ila ua, le nganga whaaftai lo tātou tapa au le langi, ia e mai se foi le whaaftai le mawhai o nou tau talio I mātou, I te tono tau maota malao, ia po fia lava, Te lava whapena na e mafuta mai ai wa ese I tātou uma. I no fuanga, lo o lalan papa awai, a lo whapena o na. Tuli loa ina pea, lo tau sei fua ma lo fo I ola, I le anga le lea lo tātou tamai le langi. O lea e whawhelo I e tuai ma le whaala le tele, pa I maulongo o tātou watino, tūlanga wha. Lupe o le tātou watino, I maua tseli se I olava I maua I le au whainga luenga te tofi. Le atua I whatawhai taulanga I fia, me se fo I le au whainga luenga o malolo manu malo mai, ia e whapena fo I na I o tātou tua asina sina, pa ia malmamalu o le tātou watino. Tau sanga I tele sa au tau tua ai, a wale atua malana ngā luenga, whapena fo I tonu I ainga poto o nisi ua, whapena o na o tau, iai te tonu o maota o tangata mātutua. Tonu fo I o maota malao ele nei lava tae au. Hafelo I atu, le mawhaina whaangaloina mai te tonu foi. O le te leia o lo tau sao. I te tonu o tātou ainga o mai lava I le nei taimi. Hafelo I atu whaafitai o maua lo tau soi fua manuia. Ta mama tina mātua umalava o tau ainga malo fo I ainga. Tātou te tu whaatasi lo tau whinangalo malo loto. Ta fo I le vi inga I le atua. So se tasi lava. Te lau fo ona ufa ia te vai a sata I tase ona o le por kalame a ainga. Su e malo mai ainga li to te le tu ua lo tātou o tunu pele o Samoa. Pe o winga ia, e iei leo lama, I o lo o iele manuia fo I Samoa. Ai pe ona ufa ia tu, o le to te le ia o e fai malanga mai inu e se pe ona iei e New Zealand, Australia, Amerika po fia lama. Ia e fa pena e tuli loa lava po fia ma waile manuia a wala mai le alofa o le atua. A leo whaamanueina le to tele, pisinisi ese, u whapena fa ona tātou, a watuele manuia isi o wa ale mea moni. Wa a veau tau pisinisi me whalifai ngā luenga u whatuina e o tau, I le alofo le atua. O le na u whai ngā luenga isi tangata, e le o tangata Samoa umafoi. A le nawa iei nisi o pisinisi, o ngā lue fo nisi tangata o nei fo ia tunu I New Zealand nei, whaftai tele lava. O le tau le leia, ma le manuia ia te o tātou ainga umalawa nā.
pe o te tuli lava le vaenga tau ona o te iloa e moni ma whaamaoni ta uli leia le ainga ma whaeina ia e whapena tulai mai foi o nisi o tō walo ma tātou whanau o tulai mai te tonu i ngā luenga i tonu le whainga mālo o tonu o whia lava company SS e kālesia whaeina ta lai le tala le leia le atua whapena foi o nisi ngā luenga whaale mālo o ngā lulue ai o manuia ia whaeina pe ona o watu a whaeina tangata nu Samoa o te walo ma tātou whanau e ta ule leia uma ia e tātou vi ia le li e o walawa ne ingalo e fo i le vi inga i le atua mai se au pito matua e o lawa i se au pito i titi whawhelo i atu e tālo fo i le ne tau i wha mai se le atua wa o te talitonu o lo iai nisi o ainga o futia le au pōsa ona o le wala au pa ia le atua a le te tālo lava a tonu e whapena ina uma i tātou tonu o tō ainga ma lo fo i whale e tātou te manatua uma lava o tātou tangata. Ai meise le wha meise ngā le atua i nisi o futia le au pōsa. Ia manuia tō e sāmienga, nisi fo i whai malanga atu, pe whai malanga mai. Ia tai au alofa o le atua o fuafuanga uma lava. Ai alo mai o whea lava o e mafuta mai ai, tōno lo maota, o lao lunga o tō whanga o malulu foi. Te le nai tō asina se, ia o lava fo i e talavou. E le whapea, e se mai le malulu, e o la ie lava fo i le si, o la lava e, iai lava luna ufu mawhana whana, wha mawhana whana i tonu, o luna muenga po whea lava. Ia e tātou whafonga ia, whafonga mei e le upo le atua. Wa mai fo i le ri i le nei tai au, e watua i se tufa, ma amatai ngai le tātou Port-Kalame. Pai mai, awana i ate i mātou le li i, aua ne ia te i mātou. A ia tu inatu le vi inga i lo suafa. Ona o lo walofa, ma lo wha maone. Sea se mea o te tau i tuai i le ali. Ona o lo nanga le lei mai umalawa i atea. O te avae, le ipua le o la tanga. Ma o wala a watu i le suafa o le ali. O te awatua i le ali i lumolo na nu umalawa. O mea ua o tau tuai. O te whaile taulanga le vi inga i a te oe. O te wala aua te foi i le swafa o le ali. O le ali o le alofa fua ia ma le ami o tonu. O ia o lo tātou o tua. E alofa muti vale o ia i a te oe maa. E moni ma wha maoni e wha manuia mai le atua. I le whaitauina o la nā fionga pa ia. E te tau na tātou whaafetaia ma vi ia pēle atua. A wā, tātou te talitonu umalawa, ana le se anoa lo nā lofa ma lo nā ngalilei, o la na puipuinga o ia na taiala, e mai le fionga pa ia le atua o ia, e leo i lo ulu fafo, ma lo ulu fale, ia so umalawa, le te malanga la tātou ta mai le langi. Pai fu e tue maua le awa noa tātou te whilo i ai i le nei tai au. E le umale, ia fia le upo le atua, a tonu te whaafonga mai pia mai lava le tai au le amatanga i tonu nei a la leo, upu fola le atua, te leo teimi upu whaitawina ufa malosi. Ai wha pēnā pia ona tuli loa ina pia, wai tali tonu fo i tonu le ngā luenga le nei a la leo, e manuia mea uma. Ona le alofa ma le anga le lei o le atua. Nei taimi, e whaafitai ai le alofa o tātou tama, e le tau whailo o le nei vai aso. O lewa e si la fia ma o iloa, lewa tu ua, wa umatu na vai tu wanga pio na fianga iai yalo ma whanau ia o onga. Lewa amatai na fo i whai ngā mano longa. Pela wau no tau si la fia le tāua. E te whaafonga pēa, whaamole lava. A wane i fiu lau whaafonga e watu pēa lava. Ona o le Port-Kalame lava le tue te pai le ainga. E tuli ina lava le manuia o tātou ainga. E lava on tau whaiai vai e sata e tasi ese au wala. E whaamanati o tuai. Ai o le onga lava, ma le simi ma le whaamoe moe. O le manuia i tonu o tātou ainga.
E le o tu ua, le tau whailo, tono New Zealand nei, o le o tu ua aonga. Whaaftai I le atua, pena whaitawina le upua le atua I le nei taeo. Na ia tausi tono aonga a mata. Whaapena pe o nau tau sila fia, to tele o na yalom whanau, e batu tono ia aonga ia, tausi ai fo I tamaiti, au fia ngai fo ia, nisi o mātua e o atu I ngā luenga. Whaapena fo I le tūlanga lua, tātou o atu fo I le kolesi, e o le universite, o nei lava tūlanga umalawa, e whaaftai ia I le atua. A walawa na ingalo tātou toi a whea le mamalu o leli, ma whaafo I le whaaftai I le atua. Ai whaaftai te le atu, ma le porkalame to te pai le ainga. Whaaftai te le lava mātua. Whaaftai te le lava o te iloa, o le ua iemi se o mātua le nei vai aso. O loa whapena, tonu whaaftai pe au whai maua le hawa noa e tuina mai e tonu mai o ngā luenga. E whai ei ona e nofo e te lua mafuta ma si au whanau. Ia whaaftai foi a whai wale ai, a lo iei e nai mātua o mātua. O le mele le eo tātou ai ngā tangata anu Samoa, e te alo whani te leo taimi e whitau sia e foi. Ia po le uso le tamā, ia ngana whaapewetania le ta ue tātou, ia o le ankol ma le anti, o ai, o tangata I foi leo tātou ai ngā pote o tātou ai ngā lo fsoswani mai. Whaaftai tele lava. A pena fo I nai mātua, grandparents po mātua. Whaafetai tele lava, a wā o le nā fo o tau fsoswani, e ei ainga lo whapena peona o batu. E ese uma ainga I le tutusa. Ai whaafetai o le mele e te tau an tātou whaafetai I le atua. Ai o oele nā o lo e fsoswani, o lo whaia le ngā luenga, lo o manuia ai, le whanau le vainga le nei taimi. A wā asa taimi tā ua fo le taimi o le tuuanga. E le whapena o le taimi e luai le tama le taimi le tau whailo, anā lo whamanatu lava o nai sila fia. O le tā ua fo I o le taimi o le tuuanga po le whainga malo longa a le whanau. Whaafetai I nai pule haonga, ma whai haonga, o lau whamanatu ia te tātou mātua. E tātou te talo mo whai haonga ma pule haonga. E le whapeu na o le neias a oso umalama. E tā ua lava I loo langona o le mele o te whamanatu lau fo ia o tele o taimi. Tātou te talo, sosoni atu le atua I nai pule haonga ma whai haonga. Le ua maua lātou taimi mālolo. O le tele fo ia o le lātou ngā luenga I tau ane. Ai tātou te talo ina ianga le leile atua ia maua sa lātou whai ngā mālolonga. Fia fo ia wātou tele o niso I lātou, ia I o lātou ahenga, tai to lua o lātou fo I whanau. Tātou talo I tui loa ina fo I nai whai haonga ma pule haonga I le alofa o le atua. O le tiu tele o tātou umalama I o tātou ainga. Pe lava o na avatu pe matuli loa ina. O le manuia o ainga. Le vao mātua ma whanau I tu umalama. Le tu whaale anganga foi. O tātou tiu telea. Tātou talo in whaafetai o na ngā luenga le lea nai whai haonga. Tono na ia tala fia tono o tau whale. Awa o le whai unga le term, o le o te loa. Sa wheloa ia le te leo mātua. Ia ma whai haonga. Sa ama iei fo ia I unga. Pena le savali ngā seo watali I ma seo wafin. O le to o tele ia o tau. Ma tātou fo I grandparents. Tātou whaalonga fo I tala. Anai e tātou whanau. Pai mai, māngai ia lava le tau whai ngā seo tama. I nei term. Ia. O tala ia le mātou whale. Ma nei ia o le fo I o le kolisi. Ma nei ia o lana li poti mai le aonga. O le lawa uma neina e sila fia, le tau mawhainga wā, le ana e alu whai le whailo inga, le term le na umate po le vai tuanga. Ma whai haonga. Ia, o le langona. A whai fo ina ieni nai pe fea meni nai mena whaale tonu. E winga lo tato po kalama o te pele ainga. Awa te whaavai vai iai, talo whai o te leilo po la mena tupu, I le aso le na wa e alu whai le whailo inga mwhai haonga. To te lei o ta maiti, ma onga o le taimile na. O atu wai ia mātua wheloa I ma whai haonga. Parents and teachers interview ma teimun muli e whaeloa mai ei. Pena fo le savalinga le nā tau. Ia o le te talo whaaftai. O le ala wale tūlanga nei ei. Ana lo whaamanatu. E toe au lia fo le term le la mua. Pe lawa upmasani.
e tu e au foi, ia whaina whaale tonu. Ia, tau mo whai, o le savalinga. Ele I o le savalinga. O le savalinga se o watali ima se o wafini. Don't give up. Aua lava. O le nā ia tai au. Tu i oso fo I le la tai au. Ia whamanatu ia tu te pale ainga. Tu lau lava. Pe fiu lau whaalongo. Ai o te whawhango pe le tūlanga lea. O le tāua o lo iai ma le sababali whaatasi ma lo watali ima se o tama se o wafini. Lea o avatu le vaenga lea wa o te loto o tele lava whanau. Na yele vaenga lea o le o atu ma mai li poti o lea term po lea vai tu uanga o umatu. A whaina le leivi ia lea le. Ai a whai fo I sa whaale le le. Ia pe ona o avatu tui tau ma whai. A ia e iai pia ma lea lofa. Mo si au tama I te whaamalo si au. Ma e tu o te popole. Wani sa taimi. Ele upule fo le a. Popole lo fo I tamaiti. A stress fo I tamaiti. I tūlanga whapena. I o whaavai vai ai. Ai te tali tonu mai. A e whaamalosi si o watali I po si au tamu. E ele swinga. O le mea moni lea. O le mea moni lava lea e te iloa. Te leo taimi o lea o te tulola o te au fo ia o tamaiti o lea o ngā sā. O nisi o taimi. Te whaamalosi e tūlava iai. Pe ngalo le tali nei o mea nā oa tūlava ias. Ia. Ele o te ngiaina, ia te ulava ia, I lo ulava tina ma lo whaalola tele a tonu ese a o la ulava fautuanga, e te tala noa I le awala e te tauai, ina ia mawhaina langona mai e le tamaititi lo leo, so that they can hear you, ia lato langona mai, o lo tala noa fo I ma le file mu, ia ni whapesi oi o le mena watili ai o te tau atu ma lo whaalola tele, e te lele swinga, o le ese senga o le awala e te abatu ai ma e talia ai wa o whamamafa le vaenga le ele nei tai au o na nana iei ungos o le nā term na tala noa ma iei le whaia onga ia te oe e winga I se au tama. O oe la maa ma I tātou uma tātou te whaamanos iei fo ila uprea san whetau te whak, oh congratulations, ma lo, well done, ese lo tama lelei. E te whai atu iai, a iai fo I seisi te whati ia ai, ele se apaina, te tau mo whai e whaamalosi, le fo I to iele, le vai tu uanga o mua, e ma whai ena e te tau mo whai a wasi swinga. O nei mea uma, o te tonu lava o aina e a mata atu ai, e lava ona o avatu, iai whai a onga, iai I lātou, I whai le lātou ma tā whai oi, a iei fo ila tātou I tū e whawhango atu ai tu te pale ainga. Nei taimi o le tuuanga, ia tātou iai mō whanau. E ese ainga, e le tu tau whaamtalaina a tau nau o tau silafia, a nā whaamanat ona o le tu te palawai e le ainga e le tuinai. E ese o nisi o ainga ta pena, e iei la tau tā whaonga. O le mea moni le iei ainga e o, e iei la tau, e wisi o nisi o ainga book flight e o ese atu, mai pitonu o kilan is fo yo mai is fo yo inisi o ainga e o eno no foi tamaiti e ya tu uanga I Samoa e ese mai si o manga le ia e malo lo e fo ina tamaiti po se paiaso ese lava ainga pe ona bat a oni taimi fia o taimi le e ta fo e fa pe quality time o taimi le au mo foi a wa o lea o nga tamaiti e whainga luenga au taimi e tu umatuai lo taimi mo lo whanau. Pese lava le vaenga la iti lea. Ai o le taimi fo le nei o tu ua fo ia tamaiti. Ia oane ingalo ia te I tātou. Taimi fo I nei masani o vaenga mātutua e vaenga le uo o kolisi per universite. E masani fo ino mai whaatasei ma lato uo I tātou mātala fo. Ai pio, e le fo lau whaafonga. E le fo nei tala o te avatu. Na e whaafonga mo iai, ai ona o le vai tu uanga. O lo ulava tiu te, ma le tau mo whai tua te palenga manatua. Awa, e ese tau sanga le o tea, e ese le term maso utuana, a le taimi le nei, le vai aso le nei, ta pena wha mole lava mātua, o le o te lo iei taimi, e o maila, tamaiti malato wo, e o whaatasi ta whao. O la o te talo, I tātou mātala. O ana pole la pata o whata I tainga, e iei la o grandson,
e nofo a onga i tai le Mount Albert Grammar, le o sautua. Le sfulu fitu tausanga lon tausanga muli nei, a ia na wo, so o ono i lātou, ia wa o te, mai o le whaile lātou dina, wo i len mall, i whaile dina, o le mea o te whai atu ai, ia tātou i loa uma mea o iei tamaiti, na o walu le taawale whaatasi ma se utama, lona tina, wa o te e atu ai, o le lātou mawhtanga, wa o loa lava o umatape a lau whamana, wa i loa uma e mātu o tamaiti nei te ono, tamane le mea le iai, e ono tama ia, a lau grandson o ubatwateng, sfulu fitu le la asuma le van. Loa uma le mea le o iei le awali i le lātou dina, loa le fale le la o iei stasio le lātou o, e uma le dina, o ta whawhawa le to fitu lea, wa i loa le tina, le ainga lea, e loa uma mātua, ma le taimi o le a, le wo atu ai ta uma le dina. E whai e lava lātou, whai o lātou mawhtanga, i lātou mea pe o nau tau sila fia, o lātou masini ma mea matamatai, ma lātou taalonga i whai lungo, tūlanga whane o na po. Ringa la utala, e le leitele le sila fia ma lo uloa, o lo saonga le mu lau whanau, saonga le mu o tau walo ma tātou whanau nei taimi. O fia lava o na po, o te e tuai mo whai ate ia bai, tama le lei, tama poto, ia whamai, o le lei mama, le lei tina, ia whai ate ia manuia le po. Le wingo se whamatalanga tātou te ngā nulue, o le manuia o whanau, o le nā ioutou a au mo fu i lima. Tātou ate sunga ia te tia, asalango whapisinisi, fo i mai whaarua luloa, ma tue whaapopo atu se sitala, whaafteitele lava. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, na whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua awhia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O varu se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma wha ata o susu i le aso, e lavea ina ai o tou moa tai au. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Ma tau te au na atu i aumana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea ma tau te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, whaalau i loa whaapitoa e le ai se tutongi. Whaia fuale sia ki no lo fale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Wala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai.
E tuina lo suafa I totono o le sei, e te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o yailo maota. Vala au nei Taralina Sa Mau Johansson, Professionals Real Estate I Papatoetoe, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Ia, o le whapoponga lava nea tātou Paul Kalame o le tuete pai I le ainga. Manatua o lo tau whai pēr tau longolongo e hui o mea ua e mai ona e whaafonga I nisi o tātou Paul Kalame. Ai o tali tonu e fōu wāsa oma. O le taimina o tuanai. O nei fōu amataina le nei vai asa fōu. E ese fōu I la le nei vai tau. E ese fōu I ainga. Ta maiti fōu I ma le swinga wa ese umalava. Ia whaatinonga I tonu o tātou ainga. Le ala le tau whai ai pēr e whaamanatu pe ona o watu. Whanau ia no watu whataita I ngana po I le awali ia. Sfulu fitau sanga ia maise o lātou wō ia I le aonga. E tāua te lele si la fia e mātua. E tāua foi a whai e o foi ta maiti nei e watu whaatasi ma e se lātou mawhtala whapea. E tau foi na mautinoa. Ia o tau tātou mautinoa lava. O le asa ta vale whioa iai. O le tangata le se ave e ina I le taimi lea o le aoa I le ainga lea ma mea umai. E whapea na o na iese lai sene o le tangata av ta vale. O se tama foi po se teine pe a o tene o tama le awali ia. Ai e lātou te loa le malu pui puia. E soani leisi. Mai tasi le vaenga a whaifo I pe te o manatu whape a mai a le mea lea. O na o lea pe o se whapotonga o inisi pe o se tifanga. A saina watu la utala. Tasi le ne mea ia o ina I pe ma whamanatu I whanau. Manatua foi lea o tō ai foi e nisi o taimi. Lea e na tupu New Zealand tau sanga atu e le itua. E te pa e tamale nei le tono le whaitavale o le bus stop whaitali. E iei e o nisi o tamaiti ma nisi o bae foi pe e tō teling. E wat foi le tau whaamisa atu. Tasi le whautuanga tātou te ave I o tō walum tātou whanau. E meise la ia e whaidra o tāla e meise tamatama. Ia alo tama. Ai nei foi as. O le fo tau sila fia fo wo fo te mai tai o la tau fatino ina fo o nisi o winga fo le o le atu afa atupu le misa matulang fa pena e ba ai ya o ina ia lava on sa il fanau de fa pel fanau a le italia tu ia fa pele o pala ai o la lava le fo tuanga e fa o grandsons e le fa pe a e tali tu in fa pele ia fa pele wa e pala ai ai le ai nailo inalo wa tamai e te pui ia te oe masavali ang ese mai walk away pa mawina lo taimi ai sila fia saunga le mu o te tala no pea lava le nei mea pa mole lava o tātou lava tau mawhai le taimi ne a le tu ua o leo o te tonu na eu tō walo na te whaafonga mai i taimi o le awa I whale o le awa I lātou lava pa manatu ia saunga le mu, ia e sila fia le fale o lo o yelo watali I lo wafine. Le fwa e atonu na whamana te le lopo o maua stene titi lea, le iloa lava o te le iloa iai, a whai o maua whaafitai, a lewa e sila mtato ba ai iai. I tūlanga o iai nei atunu, o lewa atoa ele vai aso, o su e lava le nei teine o te le iloa lapo o maua. Ai o se whaata ita inga, ma mea o te tupu, pa mole lava o nisi foi e awane I whapea e le manatu ma mafa iai le ai I tātou feelinga ma I whapea nā ona tā pena le leo tātou ainga a o le whanau ina ia rātou no foi le tali e tuai pe a whai o tali ai a le ai sabali ese mai ma le mele o tupu mole lava ie o atu mātutua whapea nā foi I tamaiti e tasi mea te lava o na abatu e tui whamanatu, nei teimi o tuuanga, ia, nai e sila fia iei teimi a ofo I tamaiti ia e loa, mai se lava tūlanga leo te whangwai pea, ia e mātaala, e le ngata fo I lava na o tamateine, a leo e sila fia wo fo I tama. Sexual abuse tulou lava le ngangana, o le whape na o tūlanga mātanga, I le vā o tamā, ma tamatane, ma teine, whanau tulou.
Ale mea tautala ia ua lea tupu mea ia. Tātou te mātala, whaamatala i tō waloteine ma tātou whanau i ofu o ese ai loni winga whapena, po se aso whanau, po se pātio, iai po sulang. Ia vava na mātala ma o ese mai matulanga lea. Tātou te awao, e abatu la whautuanga ma lo whaalolo tele lava. Ona iei mea tupu lena o whai atu sa whalpui. Whalpui tama, la tō whaoina, ia tūlanga mātanga whape i alo teine. O lea tātou tulou lava le whaafonga Samoa. Upu tu usao ona o lea lofa. Awa o mea i tau tātou mātaala iai, le fwoi o tau sila fia nei taimi, ele o pōsa lila vatu pēwa ai ilunga o lātou masini nai whaonga. Nā fwoi o whaonga ina tangata whaavale valea. Ma winga mātanga, whaonga ina fwoi nā tūlanga. Pātino ai o ni winga mātanga whapena tulou lava. Tulou lava le ngangana. Ai o te whaiat o mea na o te tupu tala noa i o te walo, te maitai tūlanga whapena wa o lo whaonga ina fwoi e tangata. I nei tūlanga whaneona po au wala whapena e whaatino i nai i o winga mātanga. Tala noa atu ai ma le whaaloalo tele lava i le nei tai au. O lesa mōmole nei ole. O watu lau tale, lesa mōmole nei ole māsina o iulai. Ia, o sui fo o tātou kālena. E watu lau whamanat. O tango fo ia o lau kālena. E o lau kālena, ia ese lava tūlanga e māneia fo o le kālena o lau whautuanga. E māneia fo le tātou o mai tele i o whale tusi keusiano. E mwhaina whaatau mai e le kālena lea e keusiano. O le upula o le māsina iulai. Ia o le upu māsani. Ai te le lava seaunga. O lau fo i la te talo. Ba le kiwisi masin tuana i nei. Te lava o taimi whapena. O te ave ai kālena ia. E leo te taua o kālena keusiano. Ona e iei upu mai le aso ma le aso. Ma le masina. Ma le upu wha au tū iai. E na asa sifuru wa tāla, sifuru wa tāla. Ai au ngā mō tātou ainga. Au ngā mō lau whanau, ma lau fo i whanau. O le au ngā la le nei masina le upu le wha utala le masina. Le upu masani. Pa mai le sanoanga Yesu le Ioanes fuma le whawha i pueono. Oa unei le ala o le upu moni ma le ola. O le upu na o le ele se tasi o tu tama pe ale o ma ia tea. E au ngā tele le kālena. Ia tea ula ia o fautua ina atua i malo whaalo le tele lava. Se awe te ita. Awe te ita. Ai o le fautuanga lava i mai porkalame ale tō te pele ai. Tasi le nei mea alo fasili e mawhai o na e whaatauina mō lau whanau. O le kālena lea. O le kālena keusiano. Ai wa ai tua ele me o le whapea. New Zealand Bible Gems. E maua i whale tusi tausanga uma. Tusa o ni Europa o ni mea tāua. Mai ale tusi pa ia. Ia o na whapea nā loa lea o māsina uma lava la. E ele upu tomua o le māsina. Ai o aso ta itasi. Ma lo whaalo tele. E ele upu o le atua i aso ta itasi. O le au ngā ia moa o fo ia. Ai o avatu. Ma lo whaalo le tele. Tasi le vāenga tāua. A whai o iese kālena whapelo tau whale. Whapena o na whai i whanau. Wa ai le kālena le nā. Na ia le upu o le atua. O la u fo i te tālo. Masa u whaamalosi. A whaise whale tusi. Keusiano le taratāt. O leo te loi nā South Auckland o i Dominion Road o West Auckland. Le e whale tusi keusiano. E ia la tau kālena keusiano. E ia ma tau sanga atua. Ai o aso uma ia le upu o le atua. Mō tātou. Wāla na o whamanat. Ona o le au ngā. Tasi lea mea mwhai na whai le tina. Le taimi nei a o tu ua lea o ngā le whanau. A iese kālena whape tonu o loutou maota po le lau. A mane. Whai tau ia le upu o le atua. E ui lava le ngana whaperetania. Ai mawhai ona e a mai le tuspa ia. Tātou ngana mawhai tau iai. A wā e o ngā fo i mo i lātou. I le tū whaaleanganga. O te avatu pea, whaamanatu pea le tāua i maenga umalama. Ai wa o manatu le le foi. Ona o avatu le vaenga le kālena lea. Ona o amata le nei masina fo i le alofa o le atua. E tai e fo le tātou whai ngā malanga. Masa umalama.
ai o le whaamanatu tātou te whilinga, tātou te songa i mea lelei, o le tiu te leo le tamama le tina, tro lava, mai se fo tātou mātua, grandparents, e te le ia fo tātou rou, e pe o wingo la utala, e te le tātou vaenga tāua, e whaia mō tātou ainga o tau walo malau fo i whanau, pe lava na ubatu malu whaanolo tele la, o se tala o te avati a te uto malu whaanolo, o te tau mawhai fo ia, e le se ainga e ata o toa, o le mea moni lea, ai o te tau mawhai fo ia, i le loto maulalo, ia o tau mawhai, e whaatino fo i, ma ave fo i lo ainga. Ai te le i onu i tau, o le nei vai tau o le olanga, tau te sila fia, le te le olu i tau, e na whanau mai la whanau i tau sanga le fisi fulu, teimi nā wau si fulu o matu, e le i ai le lu i tau i na iai, yaso nei, o aso nana al telefoni fo i le, e si i lunga le leina, e lea e sau i lalo leo, e lea ni computers pe o aso nei, e lea ni telefoni pe o aso nei, o tele la o te langona, o te alofa tele, ma le langona vai lava e vai tu fatu, pa awhitai ia te utou mātua, i nei vai, nei au ngā tupulanga. E le iai nei lu i tau, ia te au ia o bea o matina i teimu, tala boula o whanau. E le iai to e ngā telefoni ia ma isi tūlanga ia wa i nei, pa nei o na pō. Tasi ale telefoni lea e tau le main line. Ia pau nā telefoni a te tangi ia, na e le se si alo no fuai. Na al pawale me o whaonga aina le vili mai po mea te tau. A o nei o na pō, o le te le ia o lau tau ngā luenga mātua. Pa awhitai tele lava. A ia tātou mātaala i nei mea umalava pe ona o abatu. O i o lo awala mai eilu i tau i te tonu o tātou ainga. Ai ese uma ainga. O le ala fo ile o te talitonu e lo i ate o tau. Le sila fia o le poto ma le ata mai. E mawhai ai o nau tau o ina le whana. Tia wha mole, sa mlo whiranga tala pere tātou telefoni, pe iei se si e fia wala au mai, e tufa mai i sona fo i whina ngalo le nei tai au. I tu wanga le whanau, pe iei si mea mawhai na whangu mai, al o tele mea o te manatu e tala no atuai. Ai le lei pea wha mole mole, o le tātou polkalame o le tue tepa le ai. Mawhai na e wala au mai, na e le tātou numera maasani, tolu fit silima i batolu, te whaasoa mai ai, ini mea tā ua te tau na mata i tu wina. E malu pui ai le whanau, mani mea le lei, e mawhai na whaatinoina pe o nau tau sila fia, o na e polkalame whaata atatia, anisi o e kālesia. Wa awane e whapere o fwele e whai so oa, tamait, it's boring. E o whapere tani e whapere, wale se mea e whaatutu moi la tau taimi. Ai nai e mea tau na whaatawaina. E nai e polkalame nai e whaatino e kālesia, iei fwoi polkalame a pitonu. Iei polkalame whaatino ina i tono le library. Telo pitonu fwoi e. Iei polkalame temine i tono library po, pai le council. E mawhai o nau iai, ba ai le Citizens Advice Bureau tau pitanu. Ke sili iai, wani polkalame o ro whaatatia. A e fia malo lo foi, vai le lei, pe ona o whai atu. O taimi tāua, ai pe o nisi o taimi. Wale masani foi mātua le aingo whanau pe mo i le haonga. Ai pe iwa, ese foi. Ai ele taimi te fia malo lo ai, ave tamaiti i polkalame ia o whaatatia. Leo te tala ta telefoni, e whai ona e vili mai ai, e tā ua lava lo whina ngalo, po o se grandparent, po o se mā, po o se tina, wai lava. Mana tua tā ua umautou whina ngalo, e mai lava lo whina ngalo, pa ai loa mai so swani fo i monis, ai pe ona o abat o le tātou whitu whai, pe langolango mai so swani, e o ngā sau whawhangu po le ase mena tupu, e te loa te tau na alo ese mai ai, e te tufa mai ai, le afo ese mea le leiwa e loa, na whesoasoa ni tele mō oe, i lo a inga i teimu utua nai po nei. E mawhai ona e tufa mai ai, e o ngā mō isi la whato a hati nai, a inga mamanuia pe na o avatu, e te le swinga, o le o langa ma le sabalinga mai tausanga utua nai, i o mai nei teimi i nai mātua. Le mo moli e tuale whawhitai, teimi tā ua pe lava na o avatu. A whaisa le mawhai na whaise lotu o le tau a inga. Tu e alu fo le vaenga le teimi o tā lofa lava.
Talo fora sunga fa sua eti. Ia o le suafa ma le whaaloalo. O lo nise. O nise whaafetai sao no mai o le tina. Pe sili o whaafonga le tinu o whaanomo. Mana ia lau fautuanga. O lau hoi na fautuanga i lau whanau. Telefoni ia mo pai. A ole tu ua i ta maiti. Leanga ua ai mo whaalongo. Tele mea le manuia ia sauai. Ai taunga whai o a le whai tau le suspa ia i ta maiti a so uma. A o le ta talo. Ia i roa i ta maiti o na ola mata tau le atua. Ai o whita mo whimeana. O lo ule fia ia i mo pai. Tele whaunga ate fungina. O leu te i roa te lea me le manuia i ta whai. Ia mo whaalongo iai. Ngā nei a lau whautuanga ia. Ia i roa i fo i tina, uma tātou tina. A tātou whanau ia o le me ta tauna whai. A o i ola mata tau ia tua me tō anga i whai tau tuspa ia. Mata talo i lea li. E mau ai wha manu ianga o la tō wola. Ia ola o tari atu lea ma whaso atu fo i lau. Ma tā upu mata ngō fie ni nei tā e au. Alo wha atu mo lau sunga eti. Te tele lava lo nise ia o whautuanga lava. Peona o wate o tātou whitu whai. Tātou te alo lofa i o tātou ainga i a tina e le manuia. Tā ua fo le whaita wino tuspa ia ma lea o ina o whanau. Peona o wate. Le tana no atu so ia. Tō anga ma whaafitai ave le whanau tula i mai aso mua. O la o tala, o le vai aso. E le tele le o wate wa mea moni o le tu. O na e si la fia ai lea. Ma e langona mai le leo o tau longolongo i pe i le tāua o le tātou iei ma le o ina le whanau i le ngangana a le ngata e leo o le fiong pa ia le tua. O le stofin tua na inei, a tau le tau sila fia. O ka le spo le so lulu o le matangi o whai titili pe lo longa le na tupu ma iei whaafi tāuli nisi o tua tātou nisi. Mātou pito nu inei au ki la nisi sifu. O lumo le mātou whale. Le me moni, e ei la au le council te te lela vai tūlu mo le mātou whale. Wa nisi o taimi, wa mai tau sanga i tele, e to ulu la lao la au, e le talata mai le mātua. Ona o vili lona le council le tai au le stofi, o sauloa, ona o au, o le memoni ta o te le ia, ata mai pa o te lo le whaingo tūlanga whane o na pōle tele o taimi, no foi lungo le computer mtulanga, o la ulava me wha o ha o le telefoni. I'm real old fashioned e me la whanau, e ulata mai te whanau, i le masa ni ei nei mamau whale a lupo, ia bai, ta oi asi matou nu, ai le lo whale a lupo la i fo ia te lo telefoni. A le tala o whai atu, o sauloa, bili telefoni, ono le matangi nei, o la le la au, ma o over ai, e ele la te leo le la au, o whalala mai le matou whale, ua mango, o lo manatu i te i lava, ua ngau mai lunga le matou whale, o sauloa whai le telefoni, tulo lava le mea moni, ono sa, wa o le telefoni le Auckland Council. E le se talane moni mal fa maoni lo fa fonga lo se fulu tolu minute o unofo. E o tau ki le me fo ile fa ola. E la se tali mo mo le val au le. Talo falava. Hello. Hello. Se fa mo le fia mo melare. Yeah. Whamanu watu ia leo pule mai tia le tūle nā, whamole ia ale nei teimi, ia o lau tala, wa o sauloa o vili, ina ia iese soani fo ilea, wa leo o vai atu le stofi, ato mo tātou nei ia leo tōloa, leo lea whalenga ina le tele vaengo New Zealand, a mātou lai nei au ki lani sip, sa tele le matangi masu, o vili lo le council, e luas fulu, Montuk minute o fatali ta awo o telefoni fo le tanga e tali mai loa o te mai tai. Ia, o tali mai loa e o whai atu lo i wha mole mole o lau te talo lava. O lau tala lea, na wha pēr tani e lau tala. Wha pēr lau tala ni whai e stene lea, le tali mai. I pray that you will be able to help this 81-year-old woman that's been sitting on the phone for 23 minutes. Pate, o lau te talo. Ia tali mai, ia e tali mai mole nei tina. Padu sul tasi tau sanga, losul tol minute o no foi whaatali. O te tau pele mānei o na utala. O le au ngā o tau walo ma tātou whānau. O la utala le na whai. Man tua le tala noa le ngan whapretania, ia whai mai los tene.
ea o le ale me e te manao iai o le whaasamoa atu lea ea whaafena o sosani ate o le ngana whaapetani e le whaitanoa o tangalo whaamtala i le teine lea paamole mole o lungo le mātou whale ea o lea i le la au le mana ia whai mai o tūlanga whaane o na pō male me tau o so whale i oe o fele me no fuai ta watu le street pa me umalama ia mele le technology o nei aso ia ai wa tau le tene o va ai umala wai loa mai le ata o le mātou whale ma la au te le o whai o la au whaamole mole wa o manao pe ma whai lava o na e tā i lalo tulou ne pa uma i luma wala talata le la au le i le mātou whale o le mea moni lea wa mango o whapena ia wa whai lo le mātou noanga o whai atuloa tulou lava whaamole mole o le lava tau noa ngan whapetania o ai lea o te tautala iai who am I speaking with wale ngan whapetania ia whai mai o Diana ia whai lava Diana a wailo whalongo atu e ese lelelei ese lelelei o lani tautala mai o lana fisoasoani mai o lo utau o te ege o lo uingoa o siaki uma mea mo mautino ai o a ue ona le fale ba ai le ata le fale ma tūlanga uma pai mai i o le o te va ai atu iai a le tala noa mai o le whaalo alo ia malona lota fisoasoani ia te au le tina lea e whai atu sili mai tūlanga uma lama ha umi sautala o le mānaia o lana fisoasoani ma tūlanga uma na whai o le tanoanga nei o le whailanga ngana whaaperitania man tu opsi mo o Diana lo na ingoa ia o te whaalongo atu lava po le o le accent le tangata o te langona fo e po se Pasifika po se Mauli ai ona o le tau mai lo na swaf wa uma lava wa uma matanoanga fisoasoani mai o le la utala wha umi whaafetai e ese le whaaloalo, ese le fisoasoani, o mea umana i e whaia moa u le asolea, le tali mai o la wala au watu le council, malona tiu te malana ngā luenga, pa malie ina lava lo uno te wa u le lo matua nena no fulwa su tolu minute. Ia o whai atu lo iai, na wa uma mata anoanga, whaafetai te le lava e whaapetania, whaafetai te le lava, ia whaamanuia lava le atua ia te oe, ia watu pele atua le poto ia te oe laungalu, mai whaafetai tele lava i le nganga whaaloalo, na whapenana tali mai e fwole ia tea, o te lo o tau, wa o te i lava wha mai, ia whaafetai tele lava tina, o sau le whaasamoa, mai whaafetai tele lava tina, eti, o te loa oe, o te whaalongo o tu lava, isi aso, i por kalame o le toi te pai le ainga. Ia, wa o te, a wamana tu o lena whaile mātala i tanoanga i whaasamoa. Ai ona o whai atu ele whaafetai, ma o whai atu iai. Ele i tu wala o tantonu whaakeusian whai whaamanuia lava le atua i ate o iau ngāluenga. Mai whaafetai mo le tali mai ele nei tina valusu tastau sanga o lo mana o mia le fisoasoani o o tala moni ai ana whai le teine lea. O te loa, no utangi le tae au na aisea, na langa o mea ia le masani no ta whai atuai. O le awa o tau walo ma tātou whanau, i le whaano walo, o le ngangana. Ai mai se fo i moa ue le umimita, a wai vai aso te tua, na whai e tātou por kalame lena o whai atuai. E te leiloa ta mama tina, po si tama po si teine na te usu le tae au. E ave le ta vale, o ia o se fai fe au, o ia o se loia, o ia o se ensinia, o ia o se whea, e moni lau ta. Ale a teine, o tau waram tau whanau, a whaafonga mai o tua a. O lau te talo i whaamanuia le atua. Ale na tali le atua, o le alo Samoa, le na tali mai, whaonga ina le atua sosoani nelo o matua. O te abatu, o se testimony, o le e tahaua tele, ta ilo ia i se sia ai moa uia o lo o tautala mai ele tāua o ngā luenga a mātua o le o ina o le whanau i le ngata i o tātou ainga au le lotu te o whapea mai le tala ia ua i e tāua he o mai o te loa lona ainga e te punga mai ai ainga o te pale au Yesu ngai whapea ngainga mai lātou umalawa o leba tasi fo i ona ainga o le whaifi au sa whaifi au o tu malo tu nei no shore le vanena maliwa o ainga i o le ta mai ta
Ale winga la whamatalanga wa o awatuai. Whaafetai mātua, whaafetai ele ngatai mātua o le teine lea no watu ai o tau umalawa. Whaafetai i au tau ngā luenga lelei. O le winga la po kalama toi tepa i le ainga. Toi tepa i lau ainga. O le fatu le nae te tō le taimi le nei. O lau tala noa. O lau whaamanatu le lotu. Ale watu ua onga. O le nāwa le toi whaanatinatia le fiafi. Nāwa iei le taimi. E whai ele tau lotu le fiafi. A whai sale i whaia, ma lo whaaloalo. A vane asi na taimi. Vane asi na taimi, whai sau tau lotu. Manua maua le whanau le whale. E nei vai tau i le fiafi o tu ua onga. Ia lau te talo. Iei sao ngā le por kalame tu e te pai le ainga le nei. Vai aso moe, mana tua le kālena nana o whai e tuai. Vai mwhaina e alu se whale tusi nā iei kālena nā. Iei le upua le atua i aso uma. Ma la utala le wa avatu le whaafitai tele i le nei halo fo i peona ua vatu. Le atu li loa ina e tātou por kalame. A o le whaalo alo o le ngangana o ina o loa. I le tala noa mai e le nei teine. I le aleta noa le ngana whaaperetania. Ai ese le whaalo alo i ona langona mea umana i e fisosoani mai ai i atea. Ai muli muli ana i o le alo ma le whanau a tātou tangaitani u Samoa. O te talo. Ia whapena, pela wana ua watu leo tau malolo, ai manitua pela utala le whai atu fo, e tātou te talo pia maawe o tātou ainga, ia le file mua le li, whaftai tele lava, tala ne tina wa yese whaale tonu fo, ia tea, se upu wala avale lau whaafonga tāpua i Samoa, se whaamatalanga o se la fwa inu le aina, ia e whaonga ia o mea o ngā, ia wale manuia o tātou ainga. Ia, ia yele file mua le li, ile ulfafo ma le ulfale ne yasu. Ma ia manatua, o le atua, o le tamaa ia o ainga umalama. Haman via le atua ila o tau whatia tia, ia mese le au whainganuenga umalama. O lo o tau tua, e a wale tata watinu, ia le file mua ma le atamai ma le atua. Pati noi nai o tau wala a wina, ia o le tatalo, taita iatu lo tau soifua ma lo ola e nā vai aso. Sai malon fina ngalo. Ia, so iei fwoi leo si whaapoponga o tātou por kalame o le tue tepa i le ainga. A ia soi fuaia ma ia manuia. Radio Samoa. In this update, a deal's been struck on infrastructure upgrades to allow for 2 new inter-islander ferries in 2029. Minister for Rail, Winston Peters, has announced an agreement with Centreport, Port Marlborough and Kiwi Rail on what core infrastructure will look like. Political reporter Azaria Howell has more. New wharfs will be built in Picton, and the existing wharf servicing the soon-to-retire Aratiri in Wellington will be strengthened to suit the new Cook Strait ferries for the next 3 decades. Winston Peters calls it a no-nonsense approach. The government remains in talks with 6 shipyards competing on price and quality. It's expected a contract will be awarded later this year. The Prime Minister says the government's doing everything it can to change the lives of young people in its boot camp program. A teenager's been kicked out of the government's military academy after appearing in court for alleged offending. The government's not providing details on how many youth in the scheme have re-offended. Chris Luxon says they're trying to set people on a better pathway. We are doing and giving them every opportunity to actually change their lives and to put it on a different trajectory than where it's heading. If they choose not to take that opportunity, that's ultimately on them. The Finance Minister says changes to the Family Boost scheme are on their way. The government previously said it would announce changes to the childcare tax policy in June. It's been admitted the number of families initially thought eligible was wrong. Nicola Willis says there are 2 changes made by Cabinet yesterday, and they apply to fees incurred from today, with claims able to be made from October. The first is to increase the amount of rebate, which will have the effect that people on lower middle incomes with lower rates of fees will be able to get a bigger rebate. Willis says the second is to reduce the abatement rate so families earning more than $140,000 will be able to claim a bit more.
A 31-year-old man's being charged with wounding with intent to cause grievous bodily harm in relation to a homicide investigation in South Auckland's Otahuhu. That's sport. That's news. In sport, Warriors reserve-grade playmaker Tanner Boyd views himself as a logical replacement if halfback Luke Metcalf is ruled out for the NRL season with a knee injury. Boyd's New South Wales Cup form makes him a favourite to take I over. like to pride myself on being a controlling half and my kicking game and game management and the calming influence and want to be that bloke that everyone looks to. More than 300 people have donned inflatable Jurassic costumes to compete in the annual T-Rex World Championship races on Emerald Downs Racecourse in Washington State. Here's your winner in the coveted 100-metre sprint. We've got several fighting it out at the inside, but a blue T-Rex home in front. And a Bay T-Rex was second and a Chestnut T-Rex was third. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Ao tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te whiso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o vau se lau lua fitu whaiva o no malu. O vau se lau lua fitu whaiva o no malu. Pole tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Posilia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I le taiao I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi wha tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wa sidia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. O oe o stangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapura pitonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi e tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tuina atu le tautua ma le au nanga e au no mas te tongi. Mo I lato o lo tau whaatu se bisinisi fau. Ato fo mai lato o lo fiasi tia na tina ina o le bisinisi. E tele ne awala e mawhai ona tuina tuaile au nanga ma le tautua I bisinisi. E pe o fautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu peina lea o se atina e mo le bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga me seminar business workshop o networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tātu tangata whai bisinisi. A whai o lo tausa Elisef Soswani e o tangata whai bisinisi. Aua lono whai. Avala au le fionga ia tuala Victor au ni Mosef Soswani. I le telefoni o lua tasifitu whātoro lua whamalu. Po le telefoni le eise te tongi o varselau lua warufitu fitu lima lua ono. Pe te hanga I lunga o le penga tawhailangi website I le www.pacificbusiness.co.nz. Ma reisi talai. Tātou ngādu lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na I marui o tātou tangata. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Nicer. Stand up higher than high. And this is the sound boy. See, look. My lady wanna owe. What's a silver
matala Yo se fua matala E I mate yo uma faufaunga Lola lele ko peo le kiona Wa fainga tau puna tha matala Peo le aulo na mala malama My lady wana oe What's a silava oila ufa moe moe I want to know if you love me so My little lady won't let you go Silly lava oi penino le basa Wala au mafua matala Cha chino maya wana o lava Ya so mo le yo aga My idol lady Free me baby I just don't know what to do Can't pace myself for I forever think of you Got nothing to hide just to be by your side Baby tell me what you want girl and I'll be there to provide Rewind and dine constantly want you to be mine Go back up everything will be just fine I know I'm looking for love in all the right places My idol lady wanna oe What's a silava oila ufa moe moe I want to know if you love me so My island lady won't let you go Silly lava oi penino le vasa Wala au mafua matala Cha chino maya wana o lava Ya so mo le o aga Ma fo mo sao tu la si Ya ma fo ya o la wani Ne yo ma si si Le so ma le o le ne la langi Ele ngalo ile nganga Ya so mo le ne o langa My island lady you're the one You're only one in my heart
say fai le show o man tornei le altela no e va via tutto col fa il sole prese fa la tu le moe fa mamma sa me sa o va uno me aule come on let's go I say fai le show o man tornei le altela no e va via tutto col fa il sole prese fa la tu le moe fa mamma sa me sa o va uno me aule si va ma tu hai la lopeo soy no tu li suta mi mai le tai ka vale fali le pe a ka lui ya sa le sola e a fia wai si va ma tu hai la lopeo soy no tu li suta mi mai le tai ka vale fali le pe a ka lui ya sa le sola come on let's go I say fai let's show o ma tornei le altela no e va via tutto col fa il sole prese fa la tu le moe fa mamma sa me sa o va uno me aule come on let's go I say fai let's show o ma tornei le altela no e va via tutto col fa il sole prese fa la tu le moe fa mamma sa me sa o va uno me aule
It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asongafua a ngā I le aso whareile mai le fitu I le taeao, a ngā I le ono I le afiafi. Mau le avanoa o le pepe whatu a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a ungoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le taeao, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Mawafua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whafsota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa. Ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you o vau se lau lua fitu wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. O e silafia e iwa te si ma le tolu 4 miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafsota I mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Luas for family tolo te nei le tula sma tasi no fa fonga tatu wa tunu inicio tatu pokala me fanga solo le taiao. Fa so for pokala me te pole ainga mo tatu so fa ponga mo nei va yanso. Ile to jopa nanga fatu ya etifu mon makafi. E se le tau o nei pokala me mo tatu pe le vona fa mana tu atu ai fua ia le tau o le nei fa soa. O lo tau ia mo fa malsi au mo tatu. Tatu tilo tino tatu lo tu fale mo tino tatu ainga. E te tau ona tatu tuli mata ia le manuia te tau ona iai o le mea bo iaia e a mata mea umai tono lo wainga e a tatu fua fu ila le ingo nei po kalame ma whaaso nei po kalame to e tepa I lo wainga to e tilo ane I lo wainga to e vava ai me manuia I lo wainga to e vava ai me te tau na whaalelei I lo wainga whaaso al po kalame va iaso uma whaatai ele tina por whantua foi ya mo le tapenanga I le haso le va yaso mo le va yaso o upu fa mal sa mo le fiong pa ia le tu e pou mo to tapena I tatu ainga I le va yaso mo le va yaso ia o fa mal si au tatala fo le va no tatu watu o ava no le le ia ma fai ona e fa aso mai ai to tono tatu ainga le ale me na tu o le ale me tau ona mana o mia a o le ase me tau ona fa le leia Tau ana e mafuena te tala tatou leina fo ili alto te para ainga mo tatou. Ina I mawhai ona te tala mai se mea lai tu tono lo ainga te fia mo le fso swani. O se mea lai tu tono lo ainga te fia mana mi o le whaare leia. Ia, ai mai se fo ni manu i o le atu o le na ua matu au sa osa I tono lo ainga. Tau ana e wha soa mai ai. I le wha pia nani wha mani anga te tele. E le wha pia tau ana I wha mani anga te tele wa makwa I e makwa. Kau o whamangianga tele na e tango le whaasoa le ai. So se manui au ta pena le tu mo oi malu ainga I le aso mo le aso. Tu whaasoa. A le te ala mo le tai au le malos. Te ala mo le tai au le whamalolunga le li.
te ala mai le tai au le oli o le atua. Te ala mai le tai au i le whalao i runga le laulau. Ka ngoa kure pusa isa la ire ala ai ele whangususu. Tanoa e te tango atu i lau kar, o la ai ele se furu tala. O whamarianga na mea umana. Ai le kau whape o. A vai la uma lo le loto le ngavai asong kia ngui. O le alwe siri, se whamangianga ngā mea. O se laki. Ia, wai, e tangata mo la tula ngona. Fai mei se la tu ko le vai la uma lo nga le loto le ngā umakungi. Ola, whamangianga le. Pe inga o se mea te le. La i tango e whaasoa mai e manui o le tua. Ia, o aso uma. E te ala mai le tai au, te wawai le malo si mai le li, i wha malo longa le tua i atoe, te wawai atu le tina, wawai atu le tina le tama, te wawai atu i sau whanau, whi ala mai le fia le tai au. O whamarianga mea umana. O whamarianga na mea umo tā pena e le atua mo tātou. O le taua nao le pokalama le tue te palainga. Tātou di tue wawa a iai. Ma tātou toi tilo iai. I le osa whamarianga le atua mo tātou. Whasoa, toi te pale ainga. Ai se me fa le tonu fa so ma tala noa. Fa ta ia tu tina. Ia pon fa to ia eti puta penanga le pokala me vea tasi. Le manu ia ia mo tatou. Dai bile wati lua se furu malvalu minuto te le tura sumatasi. Te fa baloti ni so tatu paanga le ba futu bailunga tatu Facebook, balunga tatu YouTube le tai au. Fa balanga itunu, fa talo fatu le tai au. Ya le ba futu bailunga tatu pokala me. Alo fatu le Afrika Luenga le Comeback Company nai onehanga. Ya malo lava le mafuta mai. Vai alfa vifianga lea, tari watu lea ye statu pokalame vatu mo ele afa le tula sumaltansi.
se formaria ala usunga taito fatalo fatu foi ia il fa fonga so tato tunu e fa no mo mai tato fa salalunga so formaria ia na e sunga i to ina sunga fa fenga fa tu amis foi ia afio ngai sea tau simtanga luenga fio pestene o so fa fani lenga tele fio patele tu mai te sa ia ai lenga te leo o tupu matamani na lava ma hotel so ma wait ya sa wa form te mai tai ya ma lole de fa ngaloina ta painga na yo tato tu asina sina tonu moto malawa ya me sile lo so tato what no fatalo fat fo il tato official wa leo te fa longo taito mo lo ane ya o la sunga leo tu la mai e fato tai il tato official ya ma lole so fo ria ya lau pule le ta pe o le pule o ya le pule lau fa lo le o tau ya ai patalo pa po into patalo va ya le uso mane so pa le malo le to tau pa mtala ina po ina pe ngale malo ya sta si po sui pasa lau de radio Samoa ya le uso la ko po inga la o mo mi mai po ya pa ngai po ya lon lai sene doctor ya la po tu le vai malo pa tele malo te me pa ta la ponga ya mano tau tuam te vera fo malo le tunu na pitola au o le a se ta u e tau no fai tui pui o alon fa nau ya me se fo tina fo i o lau fia ngai mai tanga ya ai me se fo i ya fa pa ngong te au pe tang ya le fa ponga malo le tunu ya le fa manatu tau longo e fa manatu pe ina ia manatu pe tato uma ia le longo po ina mai fo le to pitola au pengo tui ina ia tato flow le ia por kamera tangata malana fai leaso maleaso malengang pa no manu ya fa ia taito le fa sili po le ta o le ta e pui mai o i fa mai pisi o le misela male tale vivini o le tui pui le o fa monia e foi fo ma ima ta ola to le health professionals foi le o mona fa motuina e ma fai ona pui mai ai le soifua maloloina o so se tangata soifua a mata mai lava i pepe ia se ia pa ia le tangata ma o patua mo we o pe o ta o ye o mo le mai tangata ba ne fa fonga le ia o leo fo tuina fo ile e fo mai ava pe leo mo le mata ele sa ona faile tui le le tai mo ele io ele fa ese ai nga fufuina e pe tu langa na ona e ono a faina le pepe maltina ya faile tu o lawa ne mo ele mai tanga tina ya saura va ona mautino le va o le tawona tai to tele ya le mo i fa mo fo le ya tu i fa fo e lo pipisi ai le misela ya manisio fa ma ia o e foi la le manatu o tato soifua malore mitanga luenga nei te le lava noa e se outbreak foi le mi se le tono New Zealand ono tangata e afia mai ma su mai tono New Zealand o lo noina o le tato ngaluenga o le fai o le tui pui e le ngatu ila o le tato fai tete ai ie o afia mai tono New Zealand pe malanga mai tono New Zealand a tato foi la le o atu e fafo o tato o tonu tato watu i Samoa ia le wa fa forletnu il balota le wa lo mane ni na solo sui o le foi la o ta pena ia ele so foi malanga so foi maloroina ia e fa atino ina ni tato tui pui ia failo tui pui ia el tele ia fio ia fio i Samoa ia mo pui ngala ia o nei loa e te latu nei le failo tu e te ropo la mo se si sa mo mi se e sa ula ia mai sa mo nei ya pe tu langa na te to le tau na o le pui mai ai o i fa mai pe le mi se la matale mantango fie te no tu langa o ma o manino fo i le tu langa a o ani a fianga pe pa pe le pa to ina tu i fa mo le malu o ani a fianga a se tanga i fo ero to fo pitola au la to o nanga a ni ba inga fo eni si tanga ta o le fa to ina o la to tu e pe pa to no pe tu langa le te to e o no o se pa fo le te mo le mai tu nga ole ya
ona wo ba ai ele ia fianga le mai Ngaka le uska. Fai ngo fia I ka ka le uska. E pe fai ngo fia tato fa pe tau te tala ulai fo ile le a me. Ia, ko pe. O popole. A le me monia. O va ai I le tangata o mo. E se fa bise se la vele fo ile va anele fa fo. E ma tele o nisio va ngai ono a fielu. Ia lo tino. E pe o tulanga na e ono ai o tulanga ma ele nga po le tunga ia e ono tafi e o fa mai ia nga pe ele pa tambala ia abo al misel ole mai le pa pe pipis ma ia lama ma na ia le wa pa ma lama tonga o pe ele o si tai ia a o ala ni fautuanga matango fie abi nai matua fo ie ele o lava le lama le faingo tui pa mo le manu e talia ia so se fisidi a taito. Ia. Wan mea lea e tu wai whaitalia le matua. Aole, a whapetele o mautino, ia. E singilo tala noa e sisi e te tala tunuina. Ia peo lau whaiwhi au. Te tala noa e lau whaiwhi au. Le ngatuai la o tausi soifu. Ia o midwife. Ia po lau a fo mai. Tala noa iai. Tala noa e mamatu foi. O ila tauia, o malama le ia ungo le mai. E ono suia ilo mafufa. E pe o tangata ia e wai. O le ua, o le vaccine ai. O mautino. Ua matua I sauma le mua. Ua uma o na pasia. Masitsi le fo ia e sunga I fo mai. Ai le whaira tui. Ai le whaira tui. Lo lesi le vaenga o information sta ua ia tele o maua le temine. E whaina e mau mai lau fo mai. Mana ia. Lewa kamare tu langa lea I le mea ngai iai. Ia te ngai sa o lava I le family doctor. Ia mai se po onise o unanga pe umapoi ia ona atoe whaai o mai poi lea nise o unanga e a ngai e tato. Ia en pai ona whamano lama I o tato tangata le manu whatunga ina e pai ai. E o tui pui. A misa whana witi. Le ngata lea le utoe o lava I nai tina po I le ua o I maitanga. Ia mana ia le mai o sau tuanga muli. Ia ma seisi me te pa o popo mai tu sai ma ta ma tanga nei tai au mana gang pa ro man. Ai ke le so le. O tula umala ma I informations for you po tanga tele I mautinoa. E mo uma I lau forma. E te fesili lau forma. Ia ona silfia wai e whaianga tulunga laptop, computer, ia msa iri me leo informations. Mai tau sanga uma mai. Pesa whai sau tui pele, whai sau tui. Lese I so swani tau, o le video le numero le free number ne o le 0800. O le ovaru se lau, ono tasi ono. Ovaru se lau, ono tasi ono. Ia e mauai ia fesota inga mua wha uma mo lo sila fia. O vaenga o le amataina o foi o le fasolongo o le whaingo tui. A mata mai lava I le ono vaiaso. Ono vaiaso se mai le tolu masina, se adri 5 masina, sfurulua masina, sfurulima masina. Le pepe le eri a tolo na lua tausanga. Ia e la pustas foi le mawhai na toe whai. Ine a toa I le whao tausanga. Ia malunga atu le sutasi ma sulua tausanga. O vaenga ia a taito. Le leile whaasolonga o whaingo tuine. Nei se mea panya. E nei se me tue pole. A sau wale mai. A laua. Kava ako. A laua mona. Mona pui ale. Sanga le muna I o tato. Na I o tato. Tangata. Ia. Tato no tato. E taito whaafitai. Ia moro ua wanoa, maa lo fo I whaafitai fo I lau manuenga lo whitai tunga I le aso ma le aso. Ia tele ina vidi mai la uli ina o se manu ale lora e sen me le tafau. Ai maa lo whaafitai lau totua tunu. Ia ua whaafo la tunu ua inu malia la tunu. I lau tautua I aso ma le aso. Ai whaafitai lava moro ua wanoa taito. Ia manu e fo I fufanga o le nei aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu
o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokala me leimo oe, talo falava. Tuisa e peru e lima alona fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pupua ngā te ai o ia. Na a oa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na a oa o ina. Ia usi tai i ona pupua ngā te umma. O le upu i le ngangana e lini o le ustai o le obedience. O le hopa kohe. E moa mai upu e lua o le hupu o lalo a kuo o le whaalongo. O le wina whati no o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Na alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ali. Mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia whatai masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e le whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma. Mai lofa i ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou. Usi ta i a Yesu. O a manatua. Ele lei kuma oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Masapayoni ma
E fi mātau ma le pesele nai nā tu mai a tamaiti o mai a te a o le fitalenga le Yesu wa wha mai atuai i le tātou poklame le leimo oe ia o le lesi fo ilu tau fa le nganga le mo tātou a o tātou walo atu le tāle tu lase furu ma le lua e malo le telo ngā luenga le mamalo le tātou wa tinu ia mai tiu te foi manga luenga sa feanga i le tai au malo lava tawa tai malo fa malos i ia le li pa tai foi le abano le te fa fonga mai ai i nei poklame mo tātou ia me sa nei poklame fa le nganga ia fa mars au e pelo loto mo nei foi loto ia ma ele le ia mo tātou uma le afionga le tua to es furu minute talo le tula se furu le lua talo tula se furu le lua ona awina fo ile to fa salawino tatu tala mai Samoa ile to tuma nanga le fionga ngal mana tuma vao tipi au tanga baya su ye foi mo foa ile to faya fonga mo se manu Francis yone papalote nei afta wali lunga le tele malo lava mafto mai malo to wa dai malo fa malosi ya to tele la to yo le mafto mai ya ile nei tai au por nei temo le tai au i lunga le tele fa malo le sa ya to afta wali to alalo pe po kalame mo tatou to na sa ngole mu pa o tau sai lunga la wala pa ai sa fa tu ngaina i sia vaenga ia mamba ai le ia tatu au wala fo ia ma wai lau a fo lau sala lunga la tatu lein me mata fo ile la nga ia tatu e ro pi o wai si lo au wala le ai ke ara wa ko fo ku lunga kama me makanga au wala ke poli kama me makanga o mo lau sala yo ai o fo tuanga ma tu ala po kalame fai de mete lo se fe mai tatu mo tu avatu fo lesi se leni ia nga finga luenga nga usu de ia fa pengi sa sala se la mas fu kongi longo wingo o lesi usu de taiao o ko kongi ngor nga sala ana fa mana tu tatu poklame mo tatu nei vaenga na e tau ona tatu matala yai ia te fa baloti ia te la tolo fe ngai mo le fatu ainga tausi ina fo tatu ainga o ila tolo fe ngai manga luenga tono freinga pa malo atu poklame ia te tau ma lo la on sai lu aso lu ngai aso lu aso lu bol neva yaso o le aso mo la nei you like ya vai le agua nga i mo ya de halu masina tele vave tele la lu aso mo tele masina ai tau tu na ma we ya fo fuanga na o man fata auto ya tau fo on e vave yai ya fa pia se mete fiu ti talo ile tu e tali mai ya o ki popoli a o le te popoli pa o le olanga la to a fa pe tuai ya ile mana o ile li ti tinga ina e fa pe o ngai wa kakalo wa la kamaya ia fa tau no fo fuanga o le ua o fo le te mi la mai ele ni tu sanga. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. A o tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulutala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Polem tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. E iai se isi o le tau ainga I wha persona leo. Pe wha pia foi. Wha mata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia I lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa I le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. E fia le fo SJC valuala mauso malisi, e whailo antulana sa ilinga se leni, e tawala I le wakafoni o le awhai le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush. E vala au whaaloalo tuai I a inga mawo o mafutanga ala umua ese, ai maisalo tātou a inga malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo aina o le
fitu lima tausanga o le kolisi o sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a onga whelela malisi i le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu lima tausanga o le sulu o le whaamoe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au fisoswani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei whaamoe tāua. Awale atina ina ma le whaaleleia o sangato Iosefo. Wawanoa pe pai whaatino ai lau fōai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma Mangele. Pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalo se lau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua i lau anga lelei ma ia maruia tele le whamaratuina o lau fitu lima tausanga sangato Iosefo. ai va fonga pe fa fianga mali al suga se te fale mo lo te fa mi te tale o leitu la ese football lua to lunga to sita to sa nga mo malo tanto wa no ula tanto to fele fele so tayau I lunga le tu le fifia mai mo proclame read Samoa pe ona masidi ai tanto ia mo yo tu mo tanga mo to fa fonga mo se man Francis Johnny ia proclame fa nga solo mo tanto mo wi tele le yaso il pa mo lunga tanto wa tu sei fo mai mo wi Lai se ne ua, lai se ne longa
Tasila mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whātalofa e lo tātou o tunu uri nei fo i aso o tātou mafuta ma whailoai o tala mai Samoa. O le ua avele tu a lalo ma le whautuanga le komisina o whainga palota i pāti whaupu whai. Whapea sui tau wālu whaasara launga o lātou whaalawi loa o whātou sina o le palota ina ia tāofi. O ne whatoa a mata lea la sanga o tāpenanga i le aso se furu whao i ulai. I le wha moe mai ai le sosa luas furu whao le masina lava o i ulai. O le whatala noanga le porkalame le fufonga mua le Radio Samoa. Ma le fionga le komisina o whainga palota sa fesilingi ai so na fina ngalo. Whaata tau i lea tūlanga ina ua au mai whalaua i tele le sosa. Le whaasita silanga lona ofisa ua whaelo ai. Le piliota o whaato sina. Mai te tau na usita ia e sui tau wāma vāenga whaupu whai uma. Wa whaelo ai fo le komisina i lea whaasara launga o se sori tūla fono. Le whaio ni whaasara launga mani whaalawi loa whaato sina. O le palota ai le i whaangai o ia. Le whauruina o sui whaatutu. Le ai a mata le sitala ma whauru atu i le asonga fua. O le vai aso fou, le aso fitu leo i ulai. Ai se mafuanga fatoa mai ai tua le tanto fasisilanga pe ona po pe ona le lantai au le fa pe mai ai fatoa a mata ona fa la wi lo alo ia sui fa au li po sui tava mai la so sulfa ma sin fo se pe voia se manu la sin ki au mai la ko ia sui ka la fa no li ta ka mai le fa no le o pa la was vi uma van van foi e ainda ka le camping period ia era ku ke le ya ia le da o vai faço so no como faço lo ma visa ia eu não wa ku ya le faço lo ma visa ma ka ko ya la ko ka la camping period wa ka camping period le so fo la so fa you like ai fa fa linga ma fa sala mo wa uma fa mo bo tau o le tala tu la fono i me o mai on fa ile lua tolu vai aso fa vai aso talu o me ka no fa na me a mi to no ko me la o fa ni me se yo le ka mo fa ya o fi ai to no o vai nga yo fa la wi lo ai le awina tu le o sui fa o rioli ya fa o mai la Wow, ia. Olhai. Olhai, fala uma, fala uma su cavalo. Ia. Fai eu colo aí o tu melhor numa mamãe a me fam calama para o su lá pegamos. Eu me vai eu saía como eu me su cavalo. Fala eu que me faz camping, eu que me aí fala nova, agora é que agora camping, é a passado, eu fui na faculdade na fala no, eu se fui na faculdade na rua, tu faz tudo, e a que tu faz em calma, o agora me mergulha por o misiai, a tanto wola le tula fono wola o la fa e sa no a te velo oila e ono moria pai mala fa tula fono o le to ofisa pe mfenga bomoli le shivaenga fa pu fai le shivaenga fa pu fai ya o me ala wa ya o le ma ya ga me wa o ala ko mori le skala ele mori me ofisa o le fanse o lo no wi ale ka wa ko ofisa tula fono o yo le fa o le fa banatu o le fa banatu la le na tu mai la o fio como le tanto ofisa a me ka mori o sa ala ko mori fanse mo ele e mari foi la o no winga la i so fina ngala wa le wa amata no te fa longo tu foi le wa ngulu le manole tu a mi se ele ngolango I pati uma fa pe mai pa le va ngo furi ko official ko ye velo lo ri ele au mai ka ko fa si la o le na wa ile ala fu to nga lu nga to le fo o le sa ya
o tu la ko no no fa subiva le sa fa ka pa ko no ro ka si ia pero ahora es decir la comunidad sa fa pule mara ko sa ka mo na kai ni ya mo si ko fo ni kai la ko va ko fa ko na no o mako kala faka no le fa su fa do ni le ya so kai me no fisa que si me fa pea mari si me fa pea ko ye ai no le wa sa fica na tu lo yuma ai le fisi mai ya la wa ko tu la fo mo fa pea fa sa me le kai me fa ye la ko sa se finangalo le komisino finga palota le fionga tole afoa tu ia felolo Alexander John Stanley i le whatalanoanga ma le tō whaafafonga mua seu manu o le Radio Samoa. O sa vali le tolu vai aso talu na mori ma uina whaalawi loa ma whaasara launga e le ngata i sui whaatutu a o nisi o pāti whaabuwhai e au fiai ma whaalawi loa o ana vatau. O nisi o vaenga whaabuwhai o lo te pena ia tūlanga i le io i le teimi e whaalawi loa ai. O iei fo i lau papa o whaalawi loa wa mori mawina wa whaatutu i te whaala i nisi o nuu ma whioanga. O ia tūlanga uma e whato a mawhai o na whaatino i le piriota ua ato whaina e peo na amate le sfulwha ai mai e le salua sfulwha o iulai. O le sua ino tusia i loa i le whaonga ino tupe maisi a seta le malo sa whaanga i o iai nisi o atina e te tere le atunuu i le whaas fulu tausanga umawai e leo se ngā luenga whaingo fie. Peta i e ui le tuai o ia suenga bo le forensic audit o no se tasi o toa sa whea ngai mai lantou na whaia le suenga o le maua leo nisi o wha maunga. O lea la ua maea ma ua tau au ina nei le minsta o tupe o le malo tausi le li poti mai lea suenga. Ua whairoa le minsta o tupe le fionga lau timu ia a fōbo le se ai. O lo te pena nei se pepa mo le tu ina atuai o le li poti le kāpeneta mo se ilo ilonga. E lua sfuru ngā luenga te tere le malo na fuafua, e au fia le suenga o tusi, peitai, sa whai titia i le se furu toru anti nae, sa ngā iei ia suenga. Lea sa au fia i le fausia, o le fale pui pui fau i vai ata, le fausia o le malawa lele i sa toa, le fausia o le wafu i sa toa, ma le ngā luenga sa ta pena ai le whaia, o le National ID, po le pepa i luanga o fia i le tangata nu sa moa. E tasi le miliona ta lana wha aduai e le malo, mo le sueina o tusi e pena sa whaatino, e se company su e tusi mai New Zealand. O le wo o mai le final report. Le wo o mai le final report ale PDO. O le sa tauno mai le vaso le teni. E ma le wila e ia fo ile si le ele committee le sa i fo ia fa ululunga le te for minister. E mai foi la co endorsement e mes foi la to feedback e mata pena e lor pepa e kabineta o tulanga le e ia pa nga ta u lo highlight mai ai ile report ile audit tala i si mai on e man tu vile sa no ile fiunga me te pan o tulanga ta u le mele o si le to ni va nga o fi fa le li mo le nga ilu e mi se ni tulanga o fa le ton e man me ane al fisiki o man tu o le fa su to sanga to asu is fenga malo o mela le lensata o manino te mai pandemia I tono pandemia it fenga mano la leo tu lai mai we want to know where we are ile fisuia inga leo pero o le au ton wale na lina pata faile forensic audit le ya ma leo bo ta ti me o mai ala lipo o mai anga lu leo ta o mai ke lo por fono le cabinet el vasfo e te bole lo la lipo ti leo tape Le ase fufu ngai le tūlanga o le whala o I tele le tunu o whamatalanga o lo tonu o le forensic audit. O le tūlanga le lo wai e tal tununga ton fai. E te tau. I lo tal tununga e pasia lo le cabinet. E tauan whala ulo. E tauan whala ulo e le tunu. I le tūlanga le. O tupe le tunu le sa wha alu whainga ngalwenga ni. This is public funds. Mai tau fan fai lo. Mai ia wai ele se mela le ona tau fia fu le fai lo le tunu. Oa I lo tal tonunga I le ripoti le. O lo ta ua mai fo I vaenga tele o vaenga I tūlanga tau pūlenga. Ma tūlanga I whati nunga o ngā duenga. E o fo I la I mele o whamau, whaingo whamau mau.
o lo ta ua me li poti le tūlanga e te tau ana toi sila tu toa le iei matanga luenga ma whaala putonga le malo tau toi whali. O le sa iei se finangalo fo o le pati wha uwhaisanga i al malo. Pie lo me le tau nuunga le tuasuanga le forensic audit. E pe ini mea ta rātou whaiana wha le tonu. Pe ini tupe na rātou wha o ngā ina si tūlanga wha asori tūla fo. Le asau si sila iei le tau nuunga le a me li po te ini tūlanga wha pena. Te loa le o tūlanga le o le manino mai a pe a au ma le ripoti. Ya wai tunga vai i leo le nganga le na whai le exercise le. Ina sau no manino te mai te ipan mia. O le nganga i o le vai ni tūlanga o whale tonu, o tui whale, o le whasu kausanga ko a koe suis whenga maro. Pau le mea, ina fi ta oto mai i li poti le mea sila i whenga maro ni, ini vaenga te tau tui whale. O le aunga tonu alea, na le whai forensic audit le. Se whaatele noanga ma le minister o tupere malo tausi, le fionga lauti mu ia a foa wele se va ai. O vevesi le malo Israelu manisi o malo i sa e tu tonu, e pe o so whainga le fitafita lea malo talua nei lea tunu o Iran. O mawhai ona tu ai ele o Israelu le tamaita i o Polino whalewa ai. Sa whata si atu i lea tunu i se awa onga i se furu masina, i to mai tau suenga o whātoanga. O i o se tasi o tangata whainga ruenga le no whanga tu tonu o suenga whaasai e nisi a Samoa, le SROS. O whaali ai se pepa o whaamtalanga mai le mtanga aluenga o whaata wa inga male waa i whafo o tātou malo. E whaafuteia le Visoswani, a ofisa o komisina mawalunga o malo New Zealand ma Australia, na mawhai o na haufi eile te maitai o Polino, i au malanga tangata anu o ia malo sa whapenao na tuua Israelu, i se tūlanga whaana tinati ona o puipuinga, mai vivesi a lea malo ma Iran, lea wa tau fia le teimi nei. Le sto na ina te nei na toi taunu manuia i Samoa, le halo o tātou tino. O whaamaumaunga na te mai o tangata anu Samoa o alala i atunu i whafo, wa le si tala mo le palo ta tele, wa whaelo ai ia whaamaumaunga talu mai le tau le sifurulua, i le awauri a le songa fua le vāso nei, e tolu se lau ma le lua tangata sa wha au ngāwhiso o ta inga wha au na po nei, e le si tala ai. Pe tai e lua se lau fast food valu ele i maea pe incomplete. Ai nao le limas food tangata ua mautu umalato le stala. Mo le sitala ele i maea o na ele i whaatinoina isi a inga mana o mia. E pe o le malanga mai lo tātu o tunu e whai tūlanga lima ma pu ele ata. O au se tali e ono food fitu i la tau ele i maea o na le stala. New Zealand se lau fast food tolu, o fiti e to valu, Japani e to lua, Amerika e sfuru maleiva, Tonga e to lua, Mātunu o Filipaina, Solomona, Tunisia ma Tuvalu, e te itasi tangata sa le sitala mai ai ele i maea. Tanu mai se fururua o le awauri le songofua le vāso nei, o le ua o atu le numela o tangata ua maea o na le sitala mo le whainga palota ia au kuso, i le iwa se furutolu afe, lima se lau lima se furuiva, po le fitu se furuiva tesi ma le valu pasene. O lo tuli e le ofisa o le komisi o whainga palota, le iwa se furu lima pasene o tangata e te tau na le sitala, mai le au whainga se lau se furu fitu afe, lua se lau lua se furu lima o tangata palota e anga waa, o na le sitala.